Okay, guys, welcome back, guys. Okay, may travel team na awara may tuir nih, guys. Kita ada tuh lista wangan lista nih itu, guys. Lista honesta. Kita. Oke, ya teman-teman. Oke, ini ya KFB ini yang KFB ini cacing terlalu conqueror na babung. Oke. Langsung ini SK no tuir BTR. Ini BTR kan sama BTR Sport. Oke, nah boleh BTR guys. BTR hashtag punya tim guys. Oke, sini RPGB. Ya tim 4 nih RPGB. Oke, ini TS bung. Oke. Tim 5 nih TS guys. Oke, no tim 6 Galaxy. Wih, terlalu buang ini bung. Oke, Galaxy tim 7 iya. Tim 7 nih iya. Tim 7 mah Galaxy ya. KHS. Ya, tim 7 mah KHS. Oke, rame. No tim 8 nih GPK Elite men. Nih Elite terlalu. Gembel Pantai Kelapa terlalu Elite di situ bung. Oke, no tim 9 Navoska B bung. Oke, Navoska B nih. Oke, usi tim 10 ya Slaver Squad. Oke, ya. Tim 11 ya Predator di situ bung. Oke, rame kira. Predator terlalu buang nama bung. Oke, no tim 12 berani SS di situ bung. Solid squad terlalu solid nama bung. Kita lu apa ini hashtag ini tim guys. Oke, no tim 13 iya don't cry. Oke, terlalu apa. No tim 14 ya NF Kucing Pilek NF nih masih nih mana gitu. Manila lawar kikuan sih. Oke. Lawar kikuan lah ya. Emang bot. Ini oke kikuan nih. Lawar kikuan. Oke, resisten misal senior. Oke. Ini hermano tuh. Oke, tu informe tim 15. Oke, solo squad. Baba Yaga di situ, Bung. XTL. Lah. Oke, tim 15 si Noob XTL di situ. Langsung tamat dari leader Bung. Nih calon conqueror. Calon conqueror season 11 tuh nih. Ini mah urutan pertama, guys. Oke, langsung XTL Noob XTL terlalu di situ, Bung. Oke, rame. No Twirmai HTL Pinky di situ, Bung. Oke, HTL Pinky Winky terlalu idola ya, Bung. Oke, Naran terlalu idola. Pinky. Oke, no Twirmai ya. Venom Squad X Garulos. Narang dia raska. Nanal atal telkom sarasa. Pokoknya BS terlalu overpower di situ, Bung. Oke, rame BS di situ, Bung. Rame. Ya 17 tim ya larang bung komplit. Oke, falta ida nih tim 7 nya di situ bung. Tim 7 nya mesra pertama guys. Oke. Time is money bro. Let's go. Oke, KF nih ida cycle dena. Nih salah nih. Tamat level sign aga guys. Emang telepon WhatsApp tama rumah ga. Oke, kita luar for hashtag imnya tim guys. Kita luar for hashtag imnya tim kata ini supporter sejati guys. Semangat besira si hashtag ser nih guys. Ini para baru nonton kali hashtag kan kolega sen for hashtag. Ini malu menang nih guys. Semangat guys. Kita luar atau ada dia kita sponsor sira para Doris sira bawing guys. Lah supporter nih ya itu nggak ada dukung malu guys. Dukung sira guys. For hashtag kita luar. Hashtag guys. Persija hashtag. Oke. Tahu tim milik dia tuh ada ya guys. Musik siapa dia kan? Ada saya breakdown. Ida nih hotu cuma ida tahu musik dia tuh. Tahu musik dia tuh dia tuh. Oke, hashtag punya tim guys. Kayak taluan. Hashtag punya tim guys. Oke, kayaknya tim 2 nih falta ide SK nih guys. Oke, kompleto falta tim 7 nih sudah kompleto. No tim 14 mah lagi tim 18.
Oke, HKRS di mana bung? Ini sudah guys. Oke. Ini saya kira sudah. Oh sudah. Oke. Ini timnya segini aku larang itu. Neve compete malum guys. Bele. Petang WWCD winner chicken dinner bung. Oke, nessa posisi menentukan prestasi guys. Ini mia tumono urutan ke hira. Ini prestasi mana guys. Oke, tinggi sih modet apa adanya guys. Buat aprendo salah mabala losa guys. Oke, langsung kita comienza det ini guys. Langsung kita comienza det ya. Map Erangelo si grup D nih guys. Oke, rame. Ini akan rame di situ bung. Oke, langsung kita himkan kafe nih bung. Kita nih kafe nih produk Timor yang guys. Oke, langsung ikut kamera sadet. Aku di kamera saya langsung deh guys. Ini langsung ready. Ini macam berikan nih guys. Langsung ready. Ini macam berikan nih. Oke, ini kolega sedang berikan nih. Langsung ini kolega guys. Langsung ini dia kira telepon larung kapas guys. Oke, langsung kira komplit terlalu parah sini bung. Oke, tarik itu sini jogo nih bisa guys. Kita lupa hashtag gue kolega guys. Hashtag for forza hashtag nih forza guys. Lo gale hashtag nih forza gale. Rosen di situ. Oh betul sikat lihat ini. Oke. Bung Juliet juga di situ. Jata SS di Pochinki guys. Berani tarung? Ayo dong. Harusnya mah berani tarung kalau SS latungnya Pochinki. Oke, tadi itu kami sih matungin apa guys? Agora grup D mah agora tungin. Oke, tadi itu kami kayaknya tim 5 mah bana bung. Oke, tim 5, tim 13. Kayaknya tim 13 ini Lipovka bung. Oke. Kayaknya Fahmal terlalu kepas ini bung. Tuh asa depois match tu ia main husu malon det. Imi tungin be. Ne pratene malon be ya ide tu ini fatin itu. Iya, maniran sana perkepas. Ne pertun lali karang malan. Lutin dua tuh metir malet. Oke. Langsung kan tim 13 tuh terlalu faham malu kepas cuma sini bah. Oke, no tim 5 langsung kira nih hak mate ya kamis kena bane luti hak mate. Ini kamis ki sabes talver nih niang kira. Tesi sabes sever nih niang itu. Pokoknya partai musim otsuri bane niang kira. Oke, langsung tarik itu bah. Oke. Langsung kira. Di situ ya. Oke, langsung shooting tuh. What? Ini solo squad? Really? Ngeri tuh, daerah ini solo squad ya. Nanti 14. Solo squad. Ini tim ini be guys. Oke, terlalu pride Timor Leste guys. Oke, ini solo squad bro. Ini turnamen berani solo squad nih. Oke, player terlalu idola mana. Oke, player Timor saya saniatin guys. Saya pernah saniatin hashtag nih narang guys. Kita lu. Oke, siapa berani torneo nitung ya kontainer nih solo squad. Ini lihat langsung lihat klasik nih guys. Oke, rame terlalu gaya. Oke, langsung tarik butuh malu di sini. Predator tidak nih. Oke. Langsung tarik itu predator rapat malu tim 16 ini. HTL di sini ke. HTL Pinky. Oke, Noob XTL masih di situ, Bung. Oke, langsung Naya, Bung. Oke. Kayaknya lu ke overall guys. Sorry. Oke, kayaknya niat kona malong. VS di situ, Bung. Oke. Langsung. Hashtag ini tim guys. Hashtag ini tim kita lu guys. Ini tim guys. Saya mah supporter Barak ini menang guys. Los lah. Saya supporter Barak ini menang lah. Oke, langsung Kazuya di situ, Bung. Oke, Kazuya langsung, ini SKRL kira ini, Bung. Oke, tadi itu Zoro langsung, shotgun no AKM ini kira, Bung. Oke, Chang Fatima ini, oke, ini langsung AKM no. M16 ini, oke, tadi itu Demonic ini, langsung UMP no. Biril kira no, tadi itu batas gul di situ, Bung. Oke, langsung Jessica, terlalu.
Oke, punya rival Jessica bom paling. Oke, langsung ini M4 kan. Oke, Tazul langsung. Ini looting. Oke, langsung ini langsung ho. Jadi langsung SKRL ho. SKRL ho DP ya. Oke, Baba Yaga langsung kira. Udah, kayak mau M4 kira ini. Kailan di situ, Bung. Oke, calon conqueror S11 nih. Ini berani udah Thompson ya. Thompson ho M16 di situ. Oke, kayaknya sih kena malam ke pas mas. Oke, tarik tuh ini paling Tazgul nih pating. Tazgul nih. Oke, langsung. Ilmu kira ini, Bung. Rame ramai itu. Oke, terlalu makasih nih Bung. Oke nih damage kayaknya Chan Fatima kona damage makasih tahan dia kalau oke tadi partai predator nih napa kayaknya predator ho tim 10 napa ting kona malu napa oke kayaknya terlalu I'm 7 di situ Bung. I'm 7 kabun oke sih spray nih napa itare langsung tuh oke PX Totka nih masih mana ini Fabio nih kalau Oke langsung tadi tuh Kibe XTL kayaknya langsung niat baju nih kolega kayaknya. Langsung nih surga tot kan apa Bung? Oke kayaknya ini parah lah. Ya parah dulu nih Bung, langsung nih malu kira tot kan langsung. Bung terlalu. Bung terlalu siarangan nih Bung. Oke langsung shotgun halo hot dan to Kibe apa tot kan terlalu buang apa kayaknya tot kan terlalu lain biasa kan oke kayaknya. Terlalu buang apa. Kayaknya luti ini mah parah namanya. Partai kan yang terlalu idola. Oke sini. Tim Amor ini apa mari. Ulu kawari sini barak terus mereka agora wari sini ide de sini. Oke kayaknya. PX Milagre no I'm 7 no back ten agora hele Infino Amor I miss you. Oke rame. Dukung ini tim na pating guys nih para karya ini hashtag sini hashtag mah barak liu guys. Mari pendukung barak liu ini. Oke turnamen sekelas kayak gini nih. Ini pendukung yang menonton layan ini terlalu guys ini terlalu dulu guys oke langsung ini kan kita lihat oke ini tim gabungan itu kahar itu bol kahar pokoknya sini mah barak lagi bol ini tim guys oke sorry tambah lista lah ya behau atemi nil aras itu lista ya WhatsApp tambah usia NF nih kira mana mai be nabli usia NF nih kon live pun outlook ke WhatsApp tadi ya santai tetap usah temi di dari santai itu mai kita ada tim 13 napa neng hata mutu kia ida det guys ini pertama bam stahel narang nih sering hat pilih temu tuh gitu mai ini saya lagi ya kan blog dali ini saya lagi ikut kan oke langsung meeting kira nih tarik tuh bah NF napa Bung NF oke NF ini terlalu meeting oke tarik tuh NF rock di situ oke Egi iri kini looting oke ini shotgun AKM di situ Bung oke tadi solo squad ini sih berani siapa nih ini Araska Bung ini solo squad di situ nih nanti solo squad paling menikmati mania saya mah bagus mau ngalin be tim Aaron karik ajuda usah tirmai teng tama guys kita usik nih miasa kan guys ini 5 dan kapal guys memang tungan sana mesti ya inting ya 5 rutan ini perang ya haram yang sana ladung musuh banyak tim ya guys kita review pakai SS oke langsung di situ easy money terlalu conqueror di situ oke langsung ini nih M16 no SKRL no ini bukan M4 ini per kill message nih ya ini paling bukan M4 oke tarik tuh lihat 5 di situ oke piloto lah dia kira piloto oke langsung pilot ini beril oke nih ini kila tandalang kan tiru dan sana ini larung kepas ini was halo baru yuk oke beril no M4 ini kira oke tadi tuh punya leader tuh kita pakai tuh punya leader tim 12 ini tim 12 di mana oke gol visier sirna intulu di ini hitung makanya ida tamu tuh meslatin nih bahan biar oke langsung gol visier tuh main ini kayak ini scout ini kan nanti oke 5 rasanya udah comprende mebe ya kapas scout nih 2 kapas kayaknya dia buka transport ya guys kayaknya berani halai leader berani halai buka transport do kan sana guys ini memang leader larang dia guys ini dia kayak mati nih oke tarik tuh VS suruh XTL ini Bung kayaknya kuliah live sama suruh sini CD beli ini CD salah dong oke tarik tuh VS Dominic ini Bung oke Chan Fatima ini Bung oke kayaknya ini mau M16 baret ini helm terlalu wow yang tir torre taktian sana bana saya mau tiru mana gitu tanggung jawab XTL
Oke, rame langsung. Oke, langsung kayak Tazul langsung halai kena boing na ba kena. Oke, langsung Tazul hetang hit kena. Oke, langsung low XP kena ini bung. Oke, tadi itu langsung simu malu kena mana? Tadi Tazul, Tazul apakah? Oh, langsung demonic munu kena musi Tazul. Kailan niya lima. Oke, langsung kayak Kailan ba kena ngoy na ba Kailan la lima tahu. Oke, kayaknya niya to suruh malu ho Zoro na ba bung. Zoro. Aponta na fatin na ba bung. Oke, Kazuya mas hei na fatin. Chan Fatima mas firme na fatin janela ho. Cuidado, tá masalah akan back to lobby kena ni sir Carla hujik sen tu lucar. Nibut meeting kena baita. Oke, cuidado bung. Oke, tareto baba yaga ne be. Baba yaga ne be bung. Oke, kayaknya baba yaga. Hak mana fatin kutuk na ba bung. Oke. Kayaknya Chan Fatima hak mana fatin. Oke, kayaknya ini udah kayak cuidado bung. Kita rahasia na ba. Perigoso. Oke, langsung Kailan throw bombardet kayaknya kona Chan Fatima na ba bung. Oke, langsung kona hit makas low XP kena na ba bung. Cuidado bung. Langsung back. Retreat kena bos. Cuidado. Oke, langsung kayaknya nih hetan Tazul. Cuidado Tazul langsung bonus si Chan Fatima nih. Peak nih capaz demais. Oke. Oke, langsung demonic ormat takut dia guys. Cuidado. Oke, langsung Kazuya langsung kayaknya atua flank kan si suring. Cuidado Kailan nih suring hela jaga lah. Cuidado itari tuh Chan Fatima na ba. Kita lihat apa Kailan ya. Oke, kayaknya Kailan tamatin na ba larang bung. Ui, terlalu cuidado bung. Oke, kayaknya ide side na liur guys. Cuidado langsung. Oke, langsung kayaknya nih empat mata ho ide ini kotu guys. Langsung kan apote oke Kazuya hit makas low XP kira ini bung. Oke, kayaknya Chan Fatima sih langsung isi malu lalai. Oke, Zoro langsung Zoro sai mono Zoro. Mono kira si Tazulnya 5. Oke, cuidado langsung kira apa kira. Oke, bawa yaga. Cuidado. Oke, Baba Yaga. Oke, langsung ida mono. Kazuya mono Chan Fatima. Oke, lang VS langsung sai tim primeiro nebe. Back to lobby na babung. Oke. Tinggi puas si urutan ke-18 na babung. Si 18. Oke, tinggi puas ini guys. Mas jogo nebe capaz. Jogo nebe capaz guys. Promove na fatin guys. Ni halima roin cover mal terlalu buang nih bal tama salah nih apa nih hal itu ini asa conforme surti valana surti ufuan itu oke langsung itare predator sih nih bung oke predator ini terlalu hakman ini salah santai predator terlalu oke so que salah langsung suar kira dari kareta mana sekarang cerok trukan nih oke support na fatin punya tim guys. Force semangat apa ding buat match sebarak sa mungkin ya Ranjel sih ladun tomang ladun ya mungkin ladun laki ya matchnya paling pir mai sih beli basta yang penting for supporter guys for supporter apa ting supporternya saya suara positif oke kayaknya terlalu supporter apa guys bin terlalu supporter apa rame oke tadi belum parti tuh oke kayaknya tim 11 HTL pink na babung oke kayaknya tuh kono malu tim 11 na babung oke tuh Aduh, Ferguson na babung. Oke, tareto. Predator di situ, bung. Kayaknya. G Darkness na babung langsung ini bidet. Pro di situ. Oke, Totka mau win. Nyalhuti. Oke, nyalhuti kiben na. Oke, langsung ilo kene bung. Oke, tareto khas jet Black Rose ini. Komisar rawat ini. Oke, siapa komisar rawat mahal na pat ini, bung. Oke. Ini masih nungguin kolega kiben na ba ni, bung. Oke. Itari falba GPK nih. Oke, yang lalu teh hari itu GPK nih. GPK nih. Baru ide itu. Oke, langsung nih GPK Latif di situ, bung. Oke, langsung tarik. Bos Vokat. Oke, tim 8 mana guys? Tim 8. Oke, GPK. Emperor mana guys? Langsung hak mais Karel no Biril ni ta masalah close encounter nih tahela naran det guys nih oke King Lion nih kerang oke nih terlalu ini hari itu ini M24 nih terlalu buan skin terlalu gaya terlalu istimewa di situ bung oke langsung tarik itu kan oke ini bisa M4 Karel M4 men M4 ho AKM na bung Karel bung oke gaya Oke, kita buat nih tim ini. Oke, tadi lo tim ide ya liur nih, zona liur, terlalu tinggi liur. Oke, hele senero. Kayaknya zona segundo nih selalu ngafor mau bisa nih kareta kait guys. Oke, dia kerjaan guys. Oke, kayaknya zona segundo nih selalu ngafor. Kecuali zona ya quinto, sexto sana sana ini mau. Kita tahu tuh, kita itu kira mau ngalin solo nih kayaknya bikin tuh lebih gila. Oke, tadi itu ke sesi ini. Siapa meeting nih fatihnya sih nih fatih.
Miti na Fatih. Oke, kayaknya Ursian saya atau lima balen satu Ursian tamat to final. Saya mah tamat final kar kasur SS final. Punto ke pucing gitu. Paling suruh sih. Kokois. Oke, ini modelan saya RRQ nih, nggak ya terlalu oke. Ini hari itu solo squad nih beda nih. Oke, tarik lewat tim 3 na ba? Oke, BTR di situ bot. Oke, BTR di situ bung. Oke, langsung David ini Beril M6 na ba terlalu idola na ba? Oke, Deker di situ. Oke, tarik ba? GPK na ba? Kayaknya Sirfai malu na ba? Rata na bung. Terlalu lais na ba? Sirhal langsung. Tuh kira SK na ba bung? Tiru sini mas. Oke, langsung hal bonus kareta larang det kareta langsung napera det bung. Oke. GPK langsung nyari. Siapa tiru hard nih dari kareta. Oke kayaknya Emperor kartu ulun terlalu aku mana babung. Oke kayaknya tim satu na ba. Oke tarik tuh tim satu na babung. Oke kayaknya HTL pink na ba. Sirfai malo elo Predator na babung. Oke tarik tuh. Oke. Kayaknya Predatornya no. Falta last man standing ilu kena babung. Oke. Tim mempertahankan di posisi guys. Posiciones. Oke kayaknya. EDB culi mana ya bung. Kayaknya kita tahan malu nih bung. Oke dulu. Hashtag ini tim guys. Kita luar guys. Ini supportan. Ya force sampai ini tim guys. Oke kayaknya HTL. Inzel langsung nabakar guys. Oke kayaknya. Sini tulu na bung. Oke kayaknya Black Rose ada sih. Si olahraga lelio guys. Kayaknya si narma terabat malu na bung. Oke. Cuidado Predator next May. Oke kayaknya channel hetang malam tenan ba. Oke santai bro. Santai tapi halus di situ bung. Oke tim satu. Tim satu. Oke after this how ini tahu. Tim satu itu tim satu mana? Oke KF di situ bung. Tim satu ternyata KF di situ. Oke Boza. G Angel ini. Bos. Thank you. Kar dia ini perawa dia. Oke, langsung cacing di situ. KF cacing di situ, Bung. Kita sudah malu. Ini pernah sih ya promuove Keser Timor Leste. Aku dia kini nana. Fui ma prende semana ida wang. Oke, langsung tarik toko. Oke, si rotasi terlalu dia kayaknya. Ini ada kareta ida kari guys. Ini dia Sultan aslinya mansania. Sultan ini berani futi kareta ida nih. Sih berani hola kareta ida luar pasian. Yang ada kareta ida. Terlalu Sultan bung. Lah 5 KF bukan main bung. Oke, dari beberapa partisi lu kayaknya HTL bingkai apa? Oke, solo squad mana bung. Itanya solo squad di situ bung. Oke, ini telah tampil sih. Ini solo squad dulu jian. Oke, kayaknya nyata suruh sih HTL pinggir na bung. Oke, HTL pinggir terlalu. HTL. HTL Jamaica di situ, Whiskey di situ bung. Oke, Bombay, Scorpion di situ. Terlalu. Formasi terlalu kepas bung. Ini tak masalahnya apa? Ini kiri kanan kita terpal ya. Oke, kayaknya sih hak menit na bung. Kayaknya ini tamatari masa itu. Oke kayaknya Azuru SS di situ bung. NF Azuru SS. Oke Egi Munusai langsung nama kayaknya sih tinggal lagi size ini kira. Oke kayaknya tarik itu Golfi Sierra langsung spreo SKRL yang nambah 6 kali nambah bung. Oke langsung tarik itu. Oke ini easy money bung. Oke langsung di TP ini tambah easy money langsung TP ini Erik nambah cuidado. Oke langsung kira Eric low XP na ba kira tarik tak ba Juliet 5 na ba Juliet 5 langsung yang 4 kira na ba kayaknya terlalu hot kira Ege na ba kira ini asegura kira poin ida bung poin kill ida ini importante guys Carconan lali ke hujik langsung mati kan langsung joy throw smoke throw bomb ba kira oke lah hinta oke kayaknya Ege tinggi back to lobby oke kayaknya ini kolega ini berani dolar sana Fatimba oke apakah gol PCR hetang oke mana tahan apa oke kayaknya Juliet 5 oke kayaknya Egi tinggi back to lobby na bakit ng bung oke maybe bawa 5 tepat guys oke ini sok salah guys oke tarik lepas parte solo squad berani
Oke, langsung solo squad comienza halo baru Leon na ba bung. Oke. Dari itu. Oke, kayaknya ide ya kutu bung. Ide ya kutu kela bung. Oke, kayaknya squad. Oh, squad kita kira na ba bung. Oh, ini tanggal lagi. Oke, langsung kita cari ke party tim 6 nih na ba bung. Oke, kayaknya ini hetan tena whisky na ba cuidado whisky. Langsung kira. Oke, hashtag ini solo squad nih guys. Kita luar hashtag ini solo squad. Aku gostaria, aku punya torneo solo squad ini. Kapas. Oke. Apakah tim 10 atau ajuda solo squad nih kalian? Tim 10 separe le sore ini. Dari itu si party tim 10 nih. Oke, kayaknya tim 10. Oh, sorry guys, nih terlalu halo. Oke, kayaknya tarik. Oke, langsung. Dua mono guys. Langsung tarik. Tolo mono tayo na ba bung? Low XP bung. Tolo mono na ba? Falta ida last man standing si Jamaica. Terlalu solo squad di situ bung. Ini hari ini skill solo squad. Ini skill sih man sana bung. Ini skill sih man sana bung. Ini hari ada. Oke, langsung put kamera tadi. Oh, langsung solo squad back to low na ba kaya wisi. Scorpio, oh Jamaica nih 5 kita no. Oke, sorti. Like solo squad nih straga ini guys. Oke, maybe bo. Oke, ini Black Rose Karat. Oke, kayaknya ini jaringan lah dia, bung. Ini jaringan Oke. Oke, ini jaringan Oh, jadi betul. Tinggi tahan apa ini, bung. Kita review party sih tuh. Isi party NVK nih naba. Oke, ini syuting NVK umasan. Oke, Jester na ba bung. Oke, Jester langsung game home mini na ba. Mini skin terlalu wow na ba bung. Terlalu. Oke, McQueen di situ bung. McQueen langsung nih 4 kaya na ba nih. Hak na ba. Boosting na pa papa. Boosting kita parang. Oke, kayaknya natin kita malo NF sila na ba bung. Cuidado. NF sila. Asuro malo NF na intulo na ba uing kayaknya igi back to lobby dan oke RPG kurama langsung halo mono kaya F amore na ba. Kayaknya sira uing tasibu na ba. Oke langsung kayaknya tarik. Langsung McQueen na cuy. Oke kayaknya asuro Erik langsung halo mono kaya no Erik mus kona hit itu guys. Erik langsung kayaknya sira ting back vali sira ting ajuda sini kolega vali. Oke tarik. Oke tarik lah quick langsung si uleten. Langsung ida mono kaya ba. Rosin terlalu formasi dia kena babung. Hamus lah imagina kata niannya talai sini bung. Oke kayaknya kareta soke itu nen bau cuidado bung. Oke langsung Rosin mono kena si. Oke langsung kayaknya Rosin tim back tuh lo beno formasi terlalu kapas bung. Nita tuh. Ita tuh prediksi besar kan dunia. Hamus apa apa terbinnya mesti lihat ban. Oke maybe ya sini tim ide. Ya selu ide guys. Oke langsung ini mini dia tene bung. Oke Jester langsung di mini dia tene. Itare oleh part suring KF sih deh suring lah guys. Cuidado guys. Ini KF suring. KF mesti nah dia kira guys. Nih yang hat kar malum berani umandari dia nih. Ini tamu selalu oke tare oleh tim 16 tuh kayaknya HTL tuh basur KF galai. Oke kayaknya liudet. Kayaknya liudet bung. Oke tare oleh tim 9 ba. Apakah sir par galai? Oke kayaknya kira mata suruh malu NF ya ba bung. Oke, NF na iruan hasil itu. Oke, kayaknya saya tahan apa ini tarik partai HTL pink ini yang naba. Oke, kayaknya squad balung yang naba bung. Kena kareta parel naba. Oke, usi tim 4 bung. Tim 4. RPG di situ bung. RPG ini karetanya para silence ini turun nih berani mainnya amin yang squad tidak komplit tuh kareta dua berani pare woi naba. Yang sini foken tan lali kami pare ini ada guys. Parkiran full. Oke, langsung ini Libra. Oke, RPG Libra. Oke, tadi tuh pak NVK na ba kayaknya si Ruin tiro malo na ba bung. Oke, kayaknya si NF na ba. Utela ka. Ida tim big balo last man stand. Oke, kayaknya lau. Wih mono teno si Erik ni 5 bung. Erik 5 terlalu buang na ba bung. Oke, ini yang agora comienza solo squad falou na bung. Nih termotivasi bung. Oke, kayaknya nih heta na. Langsung back to lobby usi. Oke, cari makan nih 5 na ba. Oke, langsung kira back to lobby na ba. Oke, langsung Oke vale party sih tuh guys. Oke langsung tarik tuh KTL makanya kira ya suruh malah lah guys. Oke langsung put meta. Oke langsung Janeiro. Oke langsung back to lobby. Amor I miss you langsung back to lobby nama punya kolega kena instingnya apa. Oke sira insting kayaknya. Oke langsung kayaknya insting kayaknya langsung back to lobby nama kira
perigoso. Oke. Langsung nih kira, oh rame kira na ba. Oke, tadi tuh GPK na ba. GPK komisa bokang pali sore na guys. GPK komisa bokang sore na guys. Oke, langsung poti kira seda na ba. Tidak berani halai kareta tolo, rotasi kareta tolo terlalu buang guys. Ini tiru ida mono kareta bana fati. Halai oke kayaknya atau sur tim 7 nih. Oh, tim 7 ini terlalu hak main ini. Kira miti na fati ini. Mungkin hak matoh fati kira ini. Oke, tadi tuh King Kaze nih. King Kaze terlalu buang ini bung. Oke, kayaknya sini not crazy mah. Not crazy mah ko back to lobby dan oke kayaknya ini tadi tuh GPK tinggal turun. Ya. Hello guys, aku putih hang kali. Oke, sorry guys, sorry gangguan barat mas. Oke, langsung tebak ba tim Ceruk tok. Oke, tarik tok ini. Oi, BTR di situ, Bung. Oke, kayaknya ini suruh RPG na ba. Oi, langsung tarik tok. Oke, langsung BTR mono na ba usi RPG ni ma. Oke, langsung RPG ni mono pale. Oke, langsung killer mas mono pale na ba. Oke, teral karmal miti ni mai na ba. Oke, kayaknya isi kotu mas 5 sih sih. Oke, langsung tarik tok. Oke, langsung tadi itu tim semat Python sirene bana. Ulas put kamera sare taulat ini sema rabat sirene. Oke, langsung sini es bung langsung libro munu kena naba. Oke, tadi itu ke parte RPG. Oke, langsung kurama naba bung. Oke, kurama langsung putih kira puji sound lebih ke pas deh. Oke, kayaknya ya. Excel mas rabat ini bung. Terlalu komentar rabat malu. Oke, langsung kurama spray di sirene naba. Bung. Oke, tadi itu gua madara yang naba sirene matole naba. Oke, madara udah deh. Pede ten naba bung. Kayaknya sirting tiru mak kareta mak kerahung naba. Tinggi tiru kareta makrahang. Oke, kayaknya RPG nya ruang tinggi baik tuh lobby tambah TCS isi kutu bung. Oke, langsung SS motivasi ngalai CS kirim sini bung. Oke, langsung kira bukan live bung. Tahu sini kareta mulai katur rahang diklik sih halai dulu kena. Oke, langsung kayaknya sih suruh hati alien. Leader mono suri bung. Leader terlalu flame do kenapa. Oke, kayaknya sudah langsung ajudo. Langsung tarik itu parte XL dunia langsung kareta dia bung. Oke, XL lah hinte, XL yang terlalu buang nama langsung sudah. Tiru malet ini bung. Oke, langsung tarik itu. Oke, langsung SS back to lobby tinggi posisi ke-9. Oke, bro. Oke, langsung tarik itu. Sini. HTL-nya di situ bung. Ternyata disuruhin HTL halu baru taruh cuidado bung. Hati lah dia kira spray lah dia kira guys. Oke, langsung Excel putih nih asigura kira kill itu ini bung lah 5 bung sih orang di dunia saya so kareta ini lah 5 bung. Nah harus terlalu nih tolak mati kita sini ini udah tahu korta liutan lah usah. Oke, langsung tarik NBK Jester apa bung. Oke, Jester terlalu big man lies kiri kanan terlalu lies bung. Oke, ini mesin tuh. Pikir dan sini nih fokus. Mari kiri kanan. Oke, rame oke tareba tuh. Oke, XL lagi bung. XL lagi XL lagi bung. Oke, kayaknya sudah kompeten malho KF na ba bung. Oke, kayaknya KF nya tinggal lagi saya na ba bung. Oke, gua mono di situ bung. Oke, ini sudah tahu juga kalian. Ini oke, kayaknya sudah terputar ya na ba. Oke, kayaknya cacing mus mono na ba. Oke, taretok. Oke, boza, cuidado na ba boza. Ini terlalu, klarang keren boza. Cuidado. Oke, langsung hit kamera saya. Saya mau ujian apa tuh ini. Oke, langsung hit kamera saya. Oke, kayaknya hanya earphone mah terbalik guys. Jadinya ronan kiri kanan tuh. Oke, langsung cari atau
GPK ini be bung. Oke langsung tarik tuh GPK musim ini hak mati guys. Oke langsung dukung hashtag ini tim guys. Hashtag ini tim guys. Oke aku tim last man standing ini nih tal sih guys. Nih kon kita tuh Excel tuh gas tama galera. Oke tarik kayaknya Excel ser começa bawa ini kon guys. Cuidado tarik tuh Baba Yaga terlalu on fire nya langsung tarik kilat baku tuh halai guys. Ini teknik dia demais. Ini seperti halai guys. Oke langsung kita cacing muris kalian naba. Oke tarik partai NBK ini terlalu rame naba. Oke kayaknya Scorpio Monu silau fui naba bung. Oke sorry terlalu rame bung. Oke langsung put kamera saat itu. Oke langsung whiskey naba. Oke geser langsung tamat itu naba. Langsung kira langsung kira Jamaica cuidado Jamaica mas kono kira hela last man standing whiskey naba bung. Oke kayaknya whiskey halo cari makan. Oke langsung cari makan halo tuh kira. Langsung kira hutu kira nababung. Terlalu lalai sih nababung. Ini refleks terlalu dia guys. Oke langsung tarik. Tas gue langsung bonus si GPK nih. Oke tarik tuh GPK langsung tamat keren. Oke pergozo. Oke langsung kayaknya. Panah langsung bonus keren sih. Oke langsung Excel halo ide mono kira kinlay langsung dolar itu. Oke Emperor langsung halo mono kira alien nababung. Oke langsung put ke kamera. Oke langsung kaya langsung bonus tuh Emperor nih 5 Emperor terlalu. Agora falta Baba Yaga cuidado bung. Zona dunia utama. Dengi lah itu oke kayaknya Excel tank tuh sih Emperornya 5 bung laos hal 5 daerah zanitetan jarang bung. Oke mental terlalu dia guys. Oke kayaknya ini tank salva dulu pandai naba bung. Oke akin lain terlalu ya naba. Oke kayaknya 3 lawan 3 bung di situ. Oke NVK versus GPK. Oke akin lain terlalu formasi mah dia demais. Oke, jadinya XL posisi ketiga guys. Nice. Ini tim all keempat guys. Oke, HTL keempat salah. Oke. Kita retok 1 saya mati putih guys. Nih taretok nih mesak makasih tuh. Tuh ikut sana ini. Oke, taretok. Cari makan lah dia. Oke, dukung hashtag ini tim. Ini mat menang guys. Hashtag guys. Kita lu apa hashtag guys. Oke langsung tarik apa parte gesternya naba kayaknya niat asur malu. Cuidado langsung put kamera sadet lau quick kayaknya spray pasti. Oke cuidado Emperor terlalu buang naba bung. Oke cuidado langsung Emperor lalu mau cari makan naba. Oke langsung what imagina alat yang tiru di BMB Emperor fotis NBK-nya 2 guys. Ini tiruan sah guys. Oke langsung ini sirkilah untuk 13 bung. Jadinya 33 poin ini bung. Oke terlalu hak main nih. Jelas kedua si NVK nya bung ya nih mus kill walau ya naba. Oke tarik level XTL nih ini kill 13 tuh bung ini semua tuh. Oke HTL nih kill mutu kira naba tolu ya naba bung. Oke KF nih ira hat naba bung. RPG BTR KF nih. Oke RPG mus hat nih BTR nih ide nih. Oke kahani kayaknya ya kill 0 maybe kepas. Oke SS nih kill tulu ya napa. Oke Predator nih kill 2. Rame mereka bisa kapas guys. Oke kayaknya ini mungkin dong. Ya idam kill lah guys poin guys. Oke kayaknya berarti selesai kita luar maaf kedua nih halo kapas itu guys. Yang primer kayaknya sorti malah dunia guys santai deh paling maaf kedua nih tagas pasti bisa dong. Oke terlalu idola ini Limer terlalu kapas guys. Timor Leste ini Limer terlalu kapas. Agak Timor ini torneo ini terlalu idola. Ini Limer terlalu buang yang namanya. Kita tuh prediksi itu saraskan. Kita biasa Limer klasik ini balos torneo ini aku ngarin cara klasik pakai formasinya terlalu buang yang namanya bung. Ini tuh kualdade Limer Timor ini terlalu jago. Ya kita lu dia nih hari hang na guys. Kita halo mores tuh paling nih. Kita Saudi importante guys. Hang hotel langsung duduk kafe kan. Semuanya. Oke hashtag GPK. Oke rame. Dukung ini tim guys. Kita manya. Oke agora kita bakal ya ronde kedua selesai. Ya map kedua. Segunda map si grup A kali. Kita bakal começa pelo grup A B C D clear mani né começar ditang depois era Halimar pool grup to hat kira sanin dia que suporta na fatin guys. Aku info hashtag para mi colega também.
Limer larang for hashtag suporta sira guys. Suporta Persira tudo. Hoje na Limer nek mesmo qualidade det. Mesmo balo mate siro, balo sa Muris, balo pokoknya ini mesmo Limer qualidade outro det. Tim hari na Limer cara Limer terlalu pura guys. Dola demais. Ini ada apa seperti Limer kapas-kapasnya ada apa sih malah laki dia. Nanti dia mau beli menang. Oke. Oke no guys, kita dua ya. Você tama kari player, você tama kari ajuda po nene, po hela nene. Popularity itu main, how popularity itu main. Ya busu. Kuliah Limer. Kita hola balias. Kita halo rame sih. Tuti terlalu kuat dia. Oke, thank you Tuti. Portan Fati. Semoga ambil Kaiser Timur ini terlalu buang guys. Kaiser Timur sebenarnya barak dia cuma saya ida rumah mah. Oke, kita break lah guys. Kita luar like, share, subscribe nafati. No ajuda faheba colega share ba colega share também essa será que tem cara ajuda faheba para tirar bela assistir tu cara torneio Timor Leste ni aliman basta guys terlalu pura guys dari how de terima rawar apresiat ya aliman terlalu pura ni Indonesia ni selatan jadi Timor identik kita ni yang Indonesia ni identik Indonesia ni kita ni formasi terlalu dia kayak oke kita break lah guys.
Sedih makanan murah
Okay, ang tulog. Oh, yeah. Girare o matan, bono ang elara, ano ang iyang atua, Romeo fua, emat leurawi, morisa ne domi, tuba o nadune, Romeo olate, mas que o muso me habla claro, mas eu fiero macabian, no velere futuro, usar matan le bena vila, esa fulan Roma, may audio fua, ori muso bapito mono, Caracterized society mía. Halo hablar angkat mati Cuando Mexico ni son Mas que será saya mía Ay gelarang neunia Biar ko irane Bekar meting hawli kuwa Odia meting trone domi Romundo nenya Roma Aku bele aku Larang kakara Timako
verdades. La gran precisa debe sacar a veces las jueces. Dialog yang mundo palai. Tanya makan zune makan mangarai. Glory Korea domimai. Kawat karat omat mai. Halo hal yang mundo modis. Baik kita oya polis. Jangan umat mesa ki masina lahir. Tambahnya maka wetang etang osayawia. Olorio tu koris kurang. Mati camu tu haunya lara. Halo larang nena kurang. Tambah makia lara. Anak mata camu. Uang presisa de tom. Akara ke hambo. Haunya dominebo. Aku bele aku larang akara tikmako. Oh, Lord, eu sei mais que aku baretemo tapi makatene ola precisa tua tene se começa makatene mate com silêncio se parece mistério. Hanoi, oi, oi, moço, oi, oi, ia Hanoi, Hanoi, moço, olha nara, me acontece, tá em adome, o hatete, o hatene, o compreende, o qual ya, o bele senti, se carico senti, o macatene. Oh, mai, oi, mai, oi, mai. Besai tokala untuk ia tasiniri Besai mas kemaliri Oma ki how the feeling How adomi oto fin Se how la bele saihan esa monia coração Música saihan esa monia oração Cari comi pasado rato tonia coração Biar mai how seja dia monia condição Hamna separa musuh ia promete Kami esforço a gira lá interesse Media rola mexandame do foforo how conhece Roma Tabla com dia obriga how te ki haroma Cari kau salah how te ki confessa bala leha Cari sirala koi how mores mesa Siramos se kedua salah hirak ne toma O hatete how hatene o comprende A qual ya o bele senti Se cari que senti o macatene Oh
Claro, una realidad y me vemos tú. Cari yo me entro a los decidi. House la liga hamen para tua pai. Musu balara me sai ma posenti. Se uma domiro na laia ne razão ne. Mate que oh sorry. Oke guys. Oke, welcome back guys. Oke, langsung ini tim grup akhirnya ini Bung. Oke, langsung ini tim 1 HTL Bung. Oke, tarik guys. Oke, tarik oke mabet Bung. Kita luar for support tapi minha tim favorito sih guys. Kita luar guys. Oke, langsung tarik kira kace langsung cuy tungkir na babung. Oke, oingnya grup ane kace ma chicken na babung. Neve sira limar tengi ya. Santai rit bro. Santai. Oke, langsung beter. Luxi langsung tuntuir kira na babung. Oke, langsung sira foto Puerto Paraíso si tim 13 na babung. Oke, langsung loke map. Hari ini tim guys. Oke, Fosportan Fatima punya tim guys. Kita luar. Oke, langsung kalau rawat intuan sana. Oke, langsung Oke, langsung tarik tuh pekado na babung, sema tuh tumbar na babung. Kayaknya tim 11. Oke, VS. VS ho HTL na babung. Tim salah led bung. Tim salah led. Oke, langsung guys scenario terlalu ini amnya. Pokoknya ada malu untuk sema beli pekado nih guys. Ini terlalu keras bung, ini tim keras nggak berani tungguin mana bung. Ini terlalu hakwan bung, cuidado. Oke, kayaknya sira foto, HTL foto stadium, no VS nya langsung putih kiranya uma sira suring apartemen suring sana. Oke, langsung sira hadang kira HTL no akhirnya. Oke, jago Francisco ini kira bung. Oke, langsung mahon ini. Oke, langsung kanya ini kira bung. Oke, kanya Timor ini bela mana. Oke, Whiskey ini ba. Oke, cuidado langsung HTL William salah. Oke, langsung William tiru kira ba. Oke, nja KM ini ba. Cuidado Francisco. Ini kau na salah knogra lida. Langsung di tiru kira Whiskey ini ba bung. Oke, langsung tarik lo parte lihat untuk si Kevin yang lihat ba. Oke, langsung ini Thompson ho Scar L ba bung. Oke, William nih yang ini AKM.
Jimmy Minino M16 na ba bung. Oke, langsung tequila na ba. Terlalu rame na ba bung. Oke, terhadap party HKRS terlalu parah kena ba bung. Oke nih tim 5 keren nih. Rame nih. Ini rame agora. Oke, kayaknya tim itu tinggi back to lobby. Si Vendetta nih tinggi tusun bung. Oke, tusun keren mapa segundo nih nih bung. Oke, Vendetta tinggi tusun nih keren bung. Si HKRS nih 5 bung. Tadi tok saya makar barak. Oke, jadi survive itu. HKRS mau gari mak. Kayaknya ting silo kali orang sana. Oke, tadi tok 4K 4 killers sana mau ngalahin 4 killers ini be. Guys, oke, Kazakage fake MC ini bung Hitman Enchanter. Oke, langsung ini keren bung. Enchanter dia kira kuliah salah lebih kuliah ini. Oke, Pennywise ini. Pennywise kayaknya ponta nih mira nih guys. Oke. Placido Pinto. Oke, langsung udah mau kena bung. Oke, kayaknya. Si tim 5 nih guys. Oke, kayaknya sih langsung ras buat TW kali. Guys, tarik tuh. Oke, napa. Oke, kayaknya sih kabu moras kira napa bung. Nih dolar per mate guys. Nih dolar per mate tarik itu pas sewi sih napa kayaknya sih. Komisa rabat an. Ini squad terlalu barak Fatih ini. Terlalu rame nih, terlalu malfatin dan terlalu gaya bung. Oke, kayaknya neng tuluk hari aku lihat guys. Nih aku lihat nih tahu salah lah udah keren guys. Oke, langsung put kamera salib guys nih. Para posisi formasi jadi oke kayaknya sih ini para muda angin nih cuidado makor. Oke, ini falta tim gua kayaknya kutuk nawa kayak nih ruang nih mat kona malu falta nih tuh nawa sebenarnya mat kona malu nih tuh dalam nawa sebenarnya mat kona malu. Oke 4K ini misalnya rang maras kau tuh bandage mau kita lu ini sih kirim bandage ini bung. Oke, langsung ini Thompson ini bung. Thompson nih closing counter terlalu moras. Problem nih kilat musuh barak mas 50 kan ini meter nih alih kali. Oke, tarik itu Rexon ini bung. Oke, Rexon ini SKRL ho. UMP deh guys. Oke, warrior ini AKM ho M4 keren. Oke, kayaknya sih hili para CS ya ton. Oke. Decisão lebih kapas guys. Consciente lah dia kalau sih street guys. Tapi sih ada. Oke, no zona bahaya lihat na ba. Oke. Kayaknya hak RKKS mah lihat na ba. Oke, Souza na ba back sana ini bung. Raventa red face. Oke. Kayaknya sih hak mau tuh ini guys. Kita lewat parte. Ini ruang terlalu aduh mi pecado demais guys. Nih meredit di misina nih aduh mi pecado demais. Oke, kayaknya sih rawat malte nih babung. Oke, kayaknya ulah meredit. Baku langsung bajimi. Oke, kayaknya di eser komisa hak basic na guys. Kayaknya tidak komisa suwe bom. Oke, Francisco hetan hit makas guys. Hetan hit. Oke, kayaknya low XP agora. Salah deh nih, knock salah langsung ke operasi. Cuidado nih low XP. Kayaknya knock di situ bung, kayaknya bung. Knock kerang ini bung. Oke, langsung sih. Kevin Sweater lalu idola. Oke, langsung kayaknya sih langsung ras kena ba. Cuidado, mahon langsung tahan kena ba. Kayaknya Kevin sih nada tasur malu. Jadinya rueh na ba bung. Oke, kayaknya tahan tarik langsung tuh. Oke, kayaknya nih hetang malon. Langsung kira ditarik tuh siram 4 mata na ba. Oke, langsung tequila suruh mahon na langsung tequila munu kira. Oke, kayaknya mahon talot kena tequila mah. Oke, tingkar kan. Nih husik salah langsung kira. Oke, langsung tarik tuh. Apakah sini? Langsung kira mahon mah back tuh lobe na. Ini kolega sih dek foto kan lo guys. Oke, langsung tarik. Nih Uzi na ba. Kayaknya langsung udah Uzi na ba kira bung. Oke, langsung na ba. Oke, Whisky mus kabu moras elene bung. Oke, kayaknya Oke, kayaknya nih suruh malu ho. Oke, tequila langsung halo mohon ke Francisco back to lobby kira na ba. Oke, langsung kita suruh tuh hari itu kayaknya na ba. Kayaknya tinggi back to lobby tuh nih nih bung. Tinggi puas posisi 16 ini bung. Oke, well played guys. Halimar kapas guys. Ini tinggi foto dulu nih ya urutan 16 kapas dia pirmai tinggal dia di guys. Halo saja posisi halo ya tunjuk posisi ini berarti ya jago deh.
juga bisa kapas ini ya pendirian guys. Pendirian importante, pokoknya tuh yang pecado nih yang pokoknya kartune tuh baret santai itu namanya juga treino. Kita treino tuh yang pecado na para rabenta guys. Oke langsung kasih la rende nih hak mate dia boom. Oke nih M16 no UMP no UMP guys. Oke langsung joker na terlalu nakar nih hokareta nih halai mama ini atau ceke makare guys. Nah menina wan cara oh lah. Oke langsung karma ini udah M16 no. Oh langsung AKM di situ bung. Oke tadi itu kece apa dua nih kira bung. Oke langsung apa dua M4. Oh isi karsa kareta torrento nih guys. Oke langsung kasih joker karta nih nanti ini nih gas mau. Ini nanti lahu sih. Oke tadi itu gua tim 15 ini bung. Oke tim 15 Queen. Oke Queen langsung ini kira. Oke tadi kalau belinya tuh. Belinya ini kira BTR Luxi ini guys. Ini BTR Luxi ini guys. BTR Luxi versi Timor nih. Tadi itu Scarlet nih begal tim 15 Scarlet. Oke kayaknya sih luti hak mate loh. Los Leones ini sih terlalu hak mate. Oke kita lo support timnya tim guys. Kita lo hashtag guys. Hashtag para ramet ya guys. Nah ini guys tur marang hati ke marang lansan ini. Hashtag ya guys. Ini para ramet ya. Ini pre forame. Cosa ya ita nonto assiste nim strame sira lima rum strame. Guys, kita lu hashtag ada malu pokoknya sini tim itu. Ata balo akan 4K ini hashtag 4K win. 4K vitória mas bele. Oke, tarik ba ini oke ini oke nice malaya muka ini Hokage lah sini kira oke Vax ini Scooby Doo sini kira oke ini lutin terlalu hak mati tadi lo Raptor token babung. Oke Raptor terlalu ujung gaya ada mais guys. Ini zona ini tentang emal imagine tuh ban ba guys. Ini sih lutin hak mati ini avon tadi ini zona musta na bakar konta siren hak mati loh. Oke langsung dari Raptor Minato ini. Ini kar 98 ho M4 ini bung. Dari itu pandi. Oke kayaknya HK HKR eso. RKKS. Oke sih narang nih hani sama alfabet itu hat kan. Oke lah sih masuk malu ini rame. Oke kayaknya ini mau main. Oke tadi tuh bar Rexon bung. Oke kayaknya Rexon langsung ras ban. Ini lah intan langsung Rexon atenten posisi gue tiro mono nih pokoknya ini. Oke kayaknya sih langsung ras back sana langsung camper ke ini paling atau HBD. Happy birthday bro. Happy birthday. Welcome to lobby. Oke langsung buat kamera saya tuh terlalu sini bung. Oke langsung tadi tuh balik. Oke last man standing ini bung. Oke kayak balik nus lah musik guys. Oke langsung kira pakai niat kartang sih kalau. Oke kayaknya happy birthday dang. Oke langsung back pila ko tuh kayaknya tinggi back to lobby na bakin guys. Oke tinggi puas posisi 15 bung. Oke hak HKRS tinggi puas ya nabakin posisi 15 guys. Oke well play. Oke RKTS terlalu 5 pas ini bung. Oke terlalu santai nih bung. Rame pas. Oke tarik tuh pulba destro ini feel lah hitam pak. Sudah 5 terlalu rapat libat drop nih jadinya sini narang itu lah hitam guys. Raska himati nih guys. Oke tarik tuh itente city destro itente city. Kayaknya sih rapat tim 5 ini bung. Cuidado tim 5 começa esse high ground ini helm lah ya nih. Savage nih nakartin. Nakartin. Lalu tuh balik helm nih Raska bro. Nah cuidado destro kan sudah. Oke ini satu. Oke kayaknya sih nih dulu guys. Sih latihan destro ini kali gayanya bung. Itu langsung shooting itu kace ini oke kace langsung limpah dia tanpa bung. Oke tarik itu kace. Oke langsung hasil dia dokter mono kena oke langsung shooting dia tanpa oke langsung. Hudu kira. Ini nanti lihat sih orang tapi shooting buat trainer sa foto ta. Ini harus hutan ini limat unfair for liar. Oke tarik itu destro ini bung. Oke kayaknya tiru bro flare gun ini bung. Oke langsung ada itu flare gun mamuk bung. Oke kayaknya tim 5 começa rapat tuh na baik tarik atau tim 5 nih começa hak mana ba ninig ko na guys. Tuh ini tim pating guys kita lu
pokoknya for supporter na fat mimi tim guys. Ni per halo rame to nami dia Timor supporter ni itu ang sana. Nami dia penonton 128 no anen. Aumenta guys. Nami dia Timor na sa boti ng kompetisi botan sana nami dia tani penonton man sana dito guys. Ayo supporter na fatin guys. Pahe link ni ba kolega selo para tu ni sira belatena to nonton. Assist tu guys. Assist rame-rame ni kapal link ni story ni pura klitan guys. Oke langsung dari itu. Kayak dia surat ini dan guys. Kayaknya bun. Oke, dukung Fatin Francisca. Meeting. Dukung Fatin. Pokoknya selalu VS selalu di hati ya. Oke, kayaknya Destro 92 nih mah cuidado ona ina babung cuidado nih kayaknya nih heran teni ide na babung. Jadi ini tinggal itu nih kolega na pa. Malah baras ka. Wait, langsung di kona hit keren apa? Oke, kona hit dal tolo na bung. Langsung isi moras demais bung. Itu udah biasa level 3 mesti tiro hit terlalu buang na bung. Oke, tarik apa pate NF top NF na ha malo elo seman. Oke, ha malo TW tim 2 na bung. Oke, langsung malah muku spray det na ba. Zeus langsung bunuh keren na bung. Langsung tarik itu. Oke, apakah Cinsa atau halo buat rumah? Oke kayaknya. Oh, terlalu. Oke langsung di 7 meter deh guys. Oke langsung di meter langsung paman. Lagi sama speak man lagi sama meter nih karega lihat guys. Oke kayaknya cheese tinggi. Oh, langsung tinggi hal mono muka na. Oke kayaknya buku dikirim back to lobby makan. Oke vaksilan sampai kayaknya. Oh, vaksilan halo ni mono kira. Ni dia mola ka hutu apa. Ini ting silu ida guys. Oke kayaknya tim 3 mas começar rabat on ini bung. Oke, cuidado BTS. BCX ini bung, oke kayaknya BCX começa rabat kalian nih bung. Cuidado ini. Oke, tarik atau ini bung. Oke, tarik lewat parte tim. Oke, tim 10 destroy ini tunggu ujung nih mas. Oke, Kimi ini bung. Oke. Ini siapa paling mana? Woi, ini kereta nih satu. Sira jaringan malah dia. Rotasi dia jaringan malah dia guys. Kereta liang yang sana ini guys. Oke. Kayaknya Sira 5 telah dia. Pas Sira 5 telah zona ini nih. Ya 5. Oh, pokoknya ya 5 lah ini. Pokoknya zona orsi itu ikut hasur malam. Kira 5 santai di zona morse duduk ba. Jadi tempo mu halo ita hasur malam no tempo ma halo ita fai malo nih konda ita fai malo nih balon tusu balon maten nih depan ma ita sur malo asa fai malo. Oke tarik mulai destro kayaknya fai malo ini rame bung. Oke lah foka kira ba destro kayaknya destro ida langsung falta savage messi kena ba savage terlalu main bung. Oke kayaknya si Nero intam salah bung. Oke destro sudah fila kali main lah hinta langsung alhut kan. Oke falta nih meter tahan posisi nempatin guys. Oke langsung Prince komen kira apa bung. Oke KF Prince kita itu. Oke langsung faksi halo tanya apa bung. Ini surta sih mana tim 9 asur tim 3 bung. Tim 3 mau intama nih BCX ini apa bung. Oke BCX ini. Oke kayaknya sih spray malo. Oke Kratos ini apa bung. Cuidado. Oke, kayaknya Kratos kayaknya tinggi mono si vaksinnya 5 sih 5 samping terlalu. Tiru buat tidak samping apa ini maksud. Oke, tiru samping terlalu kepas. Ini pada kilat musa nih tiru ini betulan like gitu. Ini tir abuan tiga mau kuliah kan. Oke langsung gari deh kamu moras kira ini bung. Orang tuh falta. Maaf ya ini Pingur oke. Oke langsung put kamera satu apakah Sira turas malu enggak lah guys. Nih tarik tok nih Sira turas malu enggak kayaknya ini formasi terlalu buangin apa bu. Sira ningkul terlalu formasi bu. Kayaknya jatuh flank vaksi atau flank si limang karuk nih bung. Cuidado bro. Oke langsung ini spray kira malah muka kona hitung kayaknya. Oke langsung tarik tok partai vaksi ini vaksi kayaknya hetang vaksi. Oke langsung mulai muka mono kena malbian na babung. Terlalu pompa kena babung. Oke kayaknya. BCS cuidado. Oke langsung. Tadi itu langsung bahas Scooby-Doo kayaknya ras 4 mata langsung na babung. Kayaknya sema tuh menangin. Oke kayaknya baki halo nih hotu kira ngene bung. NF terlalu buang ini rekolya kira kill walu kira ngene bung. Asik gurat ya
poin walu ini santai bro. Tusun tidak apa-apa, yang penting ada poin kill bro. Oke. Oke, tarik lewat party tim satu nih HTL na babung. HTL kayaknya rabat malu ho tim saya. Tim 10 kayaknya ini Halimar aman ya lihat. Halimar harus di zona ini maybe HTL. Halimar harus party ini tuh. Tidak buka high ground tuh. Jadi ini sebenarnya selera nih kan. Antu sebenarnya tinggal suruh malu kompeten persemat be. Foto high ground nih. Oke, terlalu ramen bro. Oh ini Diablo Salimar kapas. Oke salte Diablo. Oh sini posisi mana pati ngatel mah rabat tidak. Oke. Ramen wah. Oke terlalu cover malu dia. Cuidado bro. Ini kona salah ini kabu moras nih kabu moras. Langsung Diablo kabu moras kira ini. Cuidado bro. Oke. Perigoso bro. Oke lanjut tarik itu ke HTL kayaknya rasul marho Raptor na babung. Oke tarik itu ke HTL nama. Oke kayaknya HTL ruang mono na babung. Ui rame. Oke kayaknya Raptor facial mono kira na ba. Kayak putih kamera langsung kayaknya. Oke William, cuidado Minato langsung rasil unsur. Oke kayaknya tequila al mono Minato na ba kena. Oke langsung shooting baneret. Oke kayaknya tinggi Raptor fila balo back to lobby boom asur HTL terlalu keras boom. Tapi kapas boa ini cover ini backing mal terlalu dia mobil hal kamu no emang kayak terlalu guys informasi terlalu dia maybe terlalu open guys mau nyalai open macam sih kayak ya camper mah ini sih pai dia kapas boa itare tuh RKKS na bawa yang hatung HKRS na ba aku tuh di situ kerang aku tuh hari like aku tuh. Oke langsung RKK ke sana na bakar bung. Oke. Oi, ini sa level ba. Cuidado bung. Cuidado bro. Bro buffalo destronium saat nih. Oke. Destronium como tahan ini na bung. Oke, tareba save. Lalu ini dumtir nafatin dia terus lalu sih ini ho helm layer dan halai tirelet terlalu idolo bro. Oh helm layer tuh gun nafatin dia terus ini duni nafatin si kutu nafatin iya potensi tiru lalu. Oke dia kalimat terlalu kapas. Oke tarik lewat party tim 4 naba I'm Haris bro ini pendukung dia layer tenane I'm biasa sih kalah nih supporter barak permata agor lah iya nih. Suaranya mana bung? Oke langsung tarik itu. Oke langsung tarik itu ke Luta 02 sini ya. Luta lah parah rai. Luta ini apa? Oke langsung connection ya bung. Sok malit ini bung. Lah husik malung langsung kan sok malu ini lah hei mal tuh. Oke langsung dari parceluk to guys. Oke langsung grey ini kira kan informasi dia ini informasi medok malung sen ini terlalu kapas ini bung dari furak deh mas ini furak ahi mati nah sabuan tiu sen furak ahi mati nih ahi mati terlalu. Oke dari lewat partai tim KC ini yang bung KC ini yang sokaretan tim destro nih kayaknya sih open fire suruh RKKS nya bung RKKS nya. Oke ini tarik sorry ini klik sini biar film hitam bulan sini. Oke langsung tarik destro on 19. Oke kayaknya sih open field. Ide udah sniper ini bung. Oke langsung tarik Oke, 4 kali maybe. Destro nih M4 terlalu sultan. Nih kona nih mata moras tuh. Nih mata moras kayaknya Destro on ras bare tuh kayaknya tuh ras bare tuh nih lahin nih dia. Clear mes baru guys. Nih clear baru mas nih flame dog terlalu comprende zona guys. Nih flame dog mas.
Flendo kan langsung tama zona. Oke, kayaknya suruh malah tim HTL yang cuidado HTL mas começa operasi ne bung. Kayaknya kona malo destro na akhirnya kona malo dunia destro. Oke, kayaknya ida mono dunia. Oke, 11-19 ne conquero destro ni mono dunia na ba. Cuidado ida koduk na ba. Koduk ni tire let. Oke, dari oleh HTL ni tok. Oke, langsung pas bah HTL ni tok. Oke, kayaknya HTL. Oh, destro ni datang back to lobby na ba. Tama salah bung. Ni tama salah karena hak fora ketang HTL na ba. Hetan kareta no fora kar filha malah hetan guys. Oke langsung tareto. Kayaknya tim 15 mas tama tambah. Oke rame Luxi ini me suruh Luxi guys. Oke langsung Queen hingel na babu. Oke cuidado Queen kayaknya ni hinte na babu. Oh, perigoso. Oke kayaknya ni hetan tim 10 na babu. Oh ni taping net. Taping udah 3 kali det na babu. Oke taret TW na babu. Oke langsung ni kona hit itu na babu. Oke taret parte surin pal na babu. BTR ni na babu. Oi. Langsung ke si HTL yang bung, nih HTL yang lahir nih. HTL yang tiru lah limar guys. Nih langsung keren guys. Oke langsung keren. Oi si raut malu na ba rame na. Oi langsung rame. Oke langsung 4K ini na ba langsung halo rata kerang. Sini mana. Scarlet nih guys. Langsung hutu keren ini bung. Shooting terlalu tarik ini bung. Oke cuidado destro nih kayaknya nih sab. Suruh RKKS lihat yang bung. RKKS persiapan hingga sore. Kayaknya Vexana Ronat ya guys. Vexana Rona tena ba. Oke kayak ini saat mbak I'm honey liatin tanah saat mbak surin ba NF tan surin tang ini putar nih buka mias para unsaniat salwang. Oke ini ya hilian beret guys ya tama zona ini be guys. Oke kayaknya NF nih ida mono ini ba bung. Oke ini Araska tuh soalnya Hambri clear lolong kenan sini nih heta mau sama ini ai hung saras kata ai hung kikuan sini tiro langsung balik. Oke langsung Nestor komen keren babung. Oh rame ini duet soulmate duet. Oke langsung tarik tuh parte lihat entok. Oke oh langsung kena sirena hero semo. Oke oi cuidado Rabenta bos. Oke cuidado RKKS nih suring guys. Oke langsung kayaknya destro sok malo RKKS babu. Oke langsung tarik au shooting langsung. Oke langsung red face munu kena si destro nih limang kena ba. Oke langsung putih kamera saat. Oke langsung tarik NF nya ba langsung tunggu asuru malong kena ho destro na ba. Cuidado hela vaksi olan NF tinggi posisi ke-9 neba keren bung terlalu rasa neba bung tama zona langsung beri kira ini salah dong. Oke langsung Rabenta langsung hambom ini keren. Rabenta hambom. Rabenta con damage maka cuidado destro 87 lah dia langsung mau kena Vexana nih 5 bu langsung Vexana lah hinta kayaknya Vexana langsung ras baret nih lah hinta buka hung. Oke langsung keren kayaknya Rabenta mesti sekutuk na bakar. Rabenta berani halo bahkan sana ini mungkin nilakar kilat bro. Ini bak terlalu idola. Wow, demais. Oke, kayaknya I'm halo destro ada mono. Mati liu guys. Oke, kayaknya sini suruh malu. What? Lahetang? Enggak lah Rona mana. Lahetang lari hari ini. Oke, langsung kayaknya destro tembak tuh lobby na ba guys. Si RKKS terlalu buang na ba bung. RKKS terlalu buang na ruang karma malu miti ni mais. Sabor. Oke, tarik tuh parte 100 na babung. Oke. 115 na babung. Terlalu hakuan na babung. Oke, tarik parte. No, sira kareta ini sultan nih. Ini bener dari sultan masa nih nih. Terlalu dari sultan tarik tuh parte na babung. Kayaknya KC main babung. Oke, langsung baku KC. Oke, langsung tarik lah rende kabu moras kayaknya nih bung. Oke, kayaknya lah rende sini matu. Halo DF Games munu teh na babung. Oke, nih munu tuh si HTL nih emang bung. HTL langsung tamu sekutu. HTL lah hinta langsung ras badet. Oke, langsung hari itu. Ita hari itu ba untuk naba. Oke langsung tequila tepin dete naba. Tepin terlalu dia kiri kanan kive biasa bol. Abo Cina saya bol. Kiri kanan. Oke langsung tarik itu kena bol. Kayak sobek kabu mora selnya. Oke, tinggi salva mau ngalin guys. Tinggi salva kayaknya itu hari 4K suruh malung HTL. Oke dan RKKS langsung sir limpa det ban sana lah hinta RKKS semo det babung. Lah husi guys.
Oke, langsung tebak gua. Oh, langsung heta malu hatel. Oke, langsung mono kira William nih 5. Oke, langsung tareta Rabenta kayaknya mono tequila nih 5 gare kayaknya. Oh, William komen simu tanya. Rabenta sur tequila dan oke, tequila kirim back to lobby kira. Thank you ba lobby kana. Oke, kayaknya ida mas sobek. Ui, Joker mah thank fila ba lobby na ba terlalu arasca pressão si kiri kanan, bung. Agora itari aim hama e zona larang, bung. Oke, kayaknya Diablo langsung ras mai itu. Oke, langsung monus si Karma nih 5 kira. Oke, Pupski sira mata halene Pupski cuidado langsung kayaknya Karma hal hotu kira. Oke, ta hal oh larene kayaknya. Esse larangan ba cuidado oke kayaknya Kimia suruh Karma na ba bung kayaknya Pupski no Kimi mesa kena ba cuidado larende hela last man stand isena last man stand apakah saya membel Muris para bel salva ni kolega na ba kayaknya larende anu iperti ini si rang no itu bakful basurin ba rame no aluta hal munu kan tequila na ba bung terlalu buang kayaknya ida tatama tamai langsung hal hotu kere kita reto senus kabu moras kere knock langsung munu kere knock kere ini bu kita suruh aluta kayaknya back to lobby welcome back to lobby kesayangan anda tinggi puas urutan keempat latih nih kacega soalnya sih mati itu tiru male tuh kacega pokoknya keempat nih latih nih harusnya minta retuk ini resultado bung oke langsung minta retuk oke HTL tinggi back to lobby sih 4K ini terlalu buang ini bu lah imagina 4K tambah dari pendi guys oke 3 lawan 3 lagi 4 lawan 2 bung oke sirna hero zona liur tuh kayaknya Itatene te pemenang masih guys pemenang masih nih zona liur dan ini posisi oke ternyata impar nih elementos terlalu buang ini bung impar nih elementos terlalu buang 4K terlalu buang ini 4 killer nih the killer taman apa bung oke langsung sih menang mutlak deh itu oke ini 4K langsung asegura kira kill hati ini hot chicken dinner oke terlalu hakman oke 2 iya oke tim gabungan apa oke 3 HTL dan KC keempat dia salva poinnya oke kalma oke ini William kill terlalu barak kill sih akhirnya ini terlalu buang ini bung oke AMH terlalu gaya urutan 1 tuh 5 nih pokoknya 5 besar sempre ya larang gaya oke kakek serawat nufati SDM serawat Desro serawat nufati oke nih Twitter nufati bung oke beter Luxian babung oke TW HKRS VS no VDT Vendetta oke nice well played por itu fali ba grupo B nih guys grupo B agora grupo A mah com roto nih guys jogo nem capaz guys jogo nem capaz pura mas não tem que ir tang café legal guys ida breakdown tele guys bos sih ini biar tang fui foto nih hari saya kira di kafe guys MTB hanti buat rumah lagi guys kita lo ini si minister Saudi marco minister Saudi oke tehing agora tehing ba grup B nih guys kita lo assist na fatino sira langsung kira langsung lo ke room kira ini lah hinta boom langsung oke sniper ya langsung lo ke room ini guys kamera kita luar like share no subscribe guys kita luar support malum guys ini for like thumbs up my how for like by guys santai deh kita sudah mal more kita mau promote malum guys promote ini skill isi YouTube ini promote house like it like and share subscribe it guys promote malum Lord Timor boy ini itu guys
like a Hellcat. Faster. Coming like a Hellcat.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a fear of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you are all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I can feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a stop. I'm tired of
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Fingers touch, reset what's set my heart on Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping to life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming low. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world.
people for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's not take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, beauty of the world. Savannah, let's not take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. When the lights go down, I see hell in you, but you don't care now, you don't care now. You just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, rewind, tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion. Oh, yo. Into oblivion. I'm going on. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it serve. And now you wanna see me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, rewind, tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion. Oh, yo. Into oblivion.
crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was yours. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you never hear. When I'm in pain, your heart didn't disappear. Like shadows in the atmosphere, trying the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near. And hopes you chase away my fears. I'm on my own, you made it so. And now I'm chasing nightmares through your love. You through the great big leaves. Laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home is just you and me. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. You meant the world to me. You meant the world to me. You meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. You meant the world to me. You meant the world to me. You meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you
But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go I found where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I can feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a stop. I'm tired of the pain. Go to make you smile when you need me, to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter out. Oh, hold on just a little. We'll meet right here
this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in love. Hold on just a little. We'll meet right here in the middle. Round is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. You said memories die out too hard. When we were traveling miles and miles, just to find the loudest seas. We set our mind afire, no, we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropical. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I'm laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I never want to leave, I'm in a tropical.
I'm so in love with you. Leaning more into I'm so in love with I'm so in love with you. Come in, I can sit you by the fire. Listen, there's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your ribs are in God. You can call me killer as you look into my eyes. Nothing but a sinner that won't get away this time. Won't get away this time. Won't get away this time. Won't get away.
particular. As you look into my eyes, nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away. Won't get away. Won't get away. Won't get away this time. You won't get away. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down the walls again, just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I,
Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Casting all my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. A little stronger now. A little stronger Allora, tarde guys, sorry. Oin problema itu ser guys, sistema tos tu anti. Husuba oin ya grup B ni ajuda sera manda screenshot oin ba game Miramar ni. Husu ajuda ba mengalin sera ya oin nene. Ya oin grup B ni ajuda manda cada squad tira ajuda manda la screenshot ba ya grup ya guys. Grup legado union guys. Husu ajuda bot. Oin error de sistema error. Sorry. Santai bro. Dali itu sudah mengalin sih ya usi sih itu yang halimah ya grup B ni cara ajuda kita lu mandal screenshot hasil game ni resultado game ni by grup GP ni guys. O sistema error itu persim ni screenshot para tu conta fale point sih oh ini guys. Usi itu bosnya ni ajuda guys. Obrigado guys. Now you got me reaching out. Do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep with my
time it takes, burn me out. Love just breaks me down. Cold inside like when she leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby. Drink your night away, maybe we will not regret it. You will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's that wrong, cause it's just me and you. It's just me and you. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, my wasted love. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, my wasted love. It's just me and you. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, but I just want it. Just If you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. But when you're not here, you're my dream, but I just want it. Yeah, I just wanna. You're my dream, but I just want it.
start, you my Bonnie, I'm your Clark. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see my love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arm. Love is the matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you I'ma try? Want you to know this, the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show my best friend. Save my life, my happy end in hard times. Santai bro. Kita lagu itu nih guys. Iya. Oke, santai bro. Santai. Oke guys, agora tu começa a falar tim si grup C nih guys. Grup C ini tareto kene. Oke. Oke, nih tarik langsung ini HTL Elite mak iya tim 1 nih no TW senior ya tim 2 guys. Tim 3 sih ke FA nih yang kiram bung langsung ku pakai ini kan. Oh yang bro serateno tuh. Oke no TKS nih tim 4 nih bung. Oke tarik TKS agora falta 9 ide na ba bung. Sir 9 tolo dete na ba bung. Oke. No ya Twitter film ya tim 5 ya BCX nih kan. Oke langsung kita start ke dene ge. Kita langsung start ke mapa Miramar husi grupo Ceniang guys. Kita lua like, subscribe, share. No kita lua for hashtag bak kolega sarna be lima larang atau ne support na pati sira atau lima semangat litang guys. Guys kita lua support guys.
guys. Oke, langsung kita start ini guys. Nanti kamera mus. Oke, langsung hotel corona ini kira bung langsung ikut kamera salit perintah hari ini ya. Kolega nebe agora iya room larang nih guys. Oke, langsung kita redet. Nih hari redet guys. Ini kolega nebe guys. Kare kita kare bela turu hashtag kali nara redet guys. Kita lo support by ini team guys. Support dan yang support ada ini team guys. Oke, kayaknya TKS ini tulu deh bung. Cari itu kan. TKS ini iya player yang tulis sebenarnya ya falta ide malah iya bung. Oke, kayaknya Amdale malah iya bung. Amdale. Oke, rame. Oke, langsung oke kira apa nih bung, cari langsung. Sempre con aroma Doribana Roma La bella paraia dalam clara Akara domio Nafatinga domio Temi haromi bao Nafatin temi bao Atau Oke, hashtag langsung ini team guys. Hashtag langsung team guys. Follow langsung hashtag ini team guys. Kita luar no. Itare langsung ini tim 17 no tim 13 langsung cetung kira ini bung. Oke, langsung ini tim hat macet saya kira sini guys. Sila hintang ELIT TG no SKS ini bung. Oke, langsung hari KC mau saksuit besar ini bung. Oke, tim 8 Shark mos começar a tweet Los Leones ni parte na ba oke de mos começar a tweet saya besar ini guys. Dari langsung di sini langsung loke map luar di tim hari. Tim belare langsung no supportan pati ini tim guys. Kita hal ini tim. Lawa halimar mesak di atasnya guys. Ini persi ini forza guys. Forza Lucy supporta guys. Kita luar guys. Kita luar. Oke, langsung kayaknya TKS ini suruh langsung ya tim seda mana guys. Langsung hari itu. Oke, tim 3 ini bung. Si KFA nih yang ini bung. Langsung dari itu kan. Oke, KFA ini terlalu komplit ini agora suruh malung hol TKS ini hona intolu. Memang tim A itu masa suruh 3 lawan 4 hari itu. 3 lawan 4 nih resultado seda guys. Dari itu 3 vezes 4 ini bung. Oke, versus 4. Oke, langsung dari itu langsung. Oke, nih terlalu tungin terlalu hak main. Oke, no TKS putih kira si party strada suri nih guys. Oke, langsung dari itu Beatrix ini bung. Oke, Arwa mus começa ini looting. Nih hetan langsung vector ini kira bung. Oke, dari itu bullshit ini. Langsung Beril ya. Beril ho SKS na ba kira kita itu Gion na ba bung. Oke, Gion langsung ho SKS Uzi kira na ba bung. Oke, kita itu ba parte Hamzah nih. Oke, tadi itu partai TG ini kayaknya sih tiro malung rame lo sini ba mebe latih ini sira partai ini mebe tadi itu ba ELI ini kayaknya hold back to lobby ten ba bung. Oke, sira kayaknya tengah suruh malu tim. Oke, tim 11 nya na ba bung. Kayaknya ELI ini ida tim back to lobby. Kadang malung ada malung kareta kayaknya. Oke, mungkin ada malung kareta ya. Oke, kareta tora bintang na ba nih latih. Terlalu keras na ba bung. Oke, langsung fokat to ba la cobreira na ba ini vamos si tim tulu na ba bung. Oke, tim tulu na ba. Oke, Chronic. Chronic. Kayaknya sih muda atau size ini terlalu rame nih sih lah kayak foto konsekuensia atau tusun ini kira oke langsung foto kan posisi dia kira oke langsung suruh kan BCS suruh HZZ sirene bung. Oke, supporter si BCS nih be guys. HZZ nih be guys. Kita loh. Hashtag na fati ini tim guys. Kita luar guys. Ini per ini tim bele. Ya, limarnya semangat guys. Ini per semangat guys. Oke, kayaknya ini. Oke, I am deh kau ini foto ini kill ida ya nih bung. Oke, rame. Oke, tadi itu vendetta nih nabah. Oke, ini kayaknya kan Uzi ho AKM. Ho shotgun bung. Oke, tadi bakal pro nih nabah. Tadi ini kar M16 deh nabah bung. Oke, tadi bah yang mani nabah. Oke, kita luar for hashtag ini tim guys. Kita luar. Oke, langsung dari yang mana nih. Ini udah wings ini bung kayaknya. Ini sniper. Kona sema será usa sniper wings nih tiro kona mono atau berarti nih mata nih terlalu diak. Nih mata diak tuh. Ini feeling mus kapal mas. Oke. Langsung rame kira nama bung. Oke, langsung dari itu.
Oke, kayaknya tim BCS nih hili para tu sester itu sini atau looting site itu sini. Oke, di sisa lebih kapas tebes guys. Duke ita lai tiro malu untuk tusunin apa di hili side itu. Oke, tadi langsung ya pekado apa ya tim 19 bung, tim 19 sur tim 1 HTL bung, HTL lestro sini Fatih meneru nih guys. Oh, yang HTL antes nih mesti na Fatih ini, agora ini mesti na Fatih ini. Oke, HTL itu mesti na Fatih ini bung, terlalu ramai nih tarik corona ini. Ini langsung ke M4 keren ini bung. Oke, tarik itu range ini kayaknya M16 no M4 ini bung, tarik lebih jasti apa. Oke, langsung. SK12 ho. Oke, SK12 ho M4 ini bung. Oke, tarik itu momoy ini bung, momoy. Oke, momoy langsung keren. Oke, ini bisa. M16 ho UMP na ba bung? Oke, M16 ho UMP. Ya. Rame. Kita hari itu parte hira bere. DKS nih ida halo mono na ba itu langsung fokus kena ba DKS nih. Kita gusik litang guys. Oke, kayaknya balong ho tu tiana na ba bung? Shooting wala bibang bung. Oke, sorry. Kayaknya tiro mal terlalu live. Tiro mal santai itu guys. Mono kono kusik tele ne perita shooting bate hak ma itu tele. Tiro mal live mai sini shooting saya tengok tuh. Oke, rame. Kita luar 4 hashtag pa ini tim guys. Kita luar 4 hashtag. Oke, langsung nero fumalo de tene momoe ho hira biar langsung fumalo den kayak hira biar hetan tiana guys. Kayaknya hira biar hetan tiana na babung. Oke, Justin começa minha flank no si limang karo parte karo si had tim 19 nya bung. Oke, tadi langsung ini si nama talent ini Justin. Cuidado bung. Oke, kayaknya Justin ini completo helm level 3 vs level 2 keren ini bung. Ramos completo keren ini. Yes, completo na. Ini yang tiro male to na guys. Ini precisa langsung scope to na guys. Oke. Tarik itu gini. Sirko bisa rapat male ini langsung buat kamera salit guys. Oke, kayaknya naik dulu entah male ini itu. Rame keren ini bung. Oke, langsung hari kita reto apakah Justin mono hira ber hetang galai. Oke, kita reto. Oke, langsung shooting di atasnya guys. Tapi hari itu oke kayaknya Justin hetang ini. Siapa polling beli ini guys. Santai bos polling market santai guys. How say like guys. Oke, langsung kayaknya Justin gak komisar rapat na. Oke. Começa basic malum tang ona guys. Basic malum atau malum Fatih. Pecado nih bung. Pecado nih terlalu yang barang favorito ya larang. Tapi Allah komprehender. Pecado nih dia seri nih bung. Oke. Ntar itu. Kayaknya ini back coba nih tim deh na guys. Karik potensi tuh ya push dari kepasnya langsung keren jaga na Fatih ini. No sir nang tolong meeting na Fatih ini bung. Oke. Tahang mal na Fatih bro. Tahang mal untuk zona mah karet guys. Nih zona mau silo briga side di tarif le bade ES nya nih bung. Oke, tim 19. Tim 9 nya nih bung. Oke, ini tarik tuh. Oke. De 13 ini yang ini bung. Oke, terlalu rotasi dia kok udah bagi deh. Oke, langsung ini. Nairu lawain deh guys. Hari buka kereta buat para saya guys. Nih halayain sini mulai foto mesti teh keren title marathon guys. Nih aing kabung buat keren nih bung. Oke, kayaknya sharknya ini bung. Sharknya mau kupe ya cuma serasnya nih bung. Cuidado, tak masalah nih. Shark langsung limpa kerang. Nih hat komplit udah masih ini bung. Oke, tarik tuh shark gitu. Oke, danger ini bung. Oke, langsung sekarang elwa ke ini kerang bung. Awawa lah dia. Oke, awawa langsung mini nih berani. Tam salah nih taping langsung out kerang. Out alias lobby kerang ini bung. Oke, langsung dia timnya nomor guys. Langsung tim ini. Mas kita luar for hashtag tele mah. How shooting guys. Oke, tarik lepas party suruh untuk. Oke, 15. Tim 15 kayaknya atau suruh malu tim 12 ini bung. Oke, kayaknya hadang malu kira Fatih nih. Oke, ini partai DT ini yang bung. Oke, DT setelah dia. Oke, langsung rotasi kira kereta apa. Oke, akhirnya seneng hat yang komplit. No ida mau kazu cuidado mau kazu langsung mono kira si kaci asonia langsung kira itaci simu kira nia. Oke, langsung tiro. Oke, kayaknya De Rose langsung rabat kira apa bung itareto. De Rose kira mata halan kayaknya langsung throw bomb DT apa bung. Oke, cuidado kaci asong.
Nih langsung udah pakaian. Ini kolega. Oke kayaknya kasih. Oh, De Rose cuidado langsung balas kena Garida langsung mono kena reflect nih kepas. Tapi susi De Rose nebabung. Oke, De Rose reflect terlalu kepas. Oke kayaknya DKS aja ya suruh malah De Rose nebab. Oke, De Rose langsung mono sih aja ini 5 kayaknya langsung back to lobby. Itare to kahe. Oke, itare to DKS. Oke aja langsung mono kira. Mau kazunya 5 boom. Oke. Kayaknya. Tinggi salva la lais bom. Assomos começa. Kayaknya. Ida ba salva na guys. Ida ba salva na De Rose na ba. Oke, santai bos. For hashtag ba imni team guys. Kita halwa for hashtag ba imni team guys. Ne para at support imni team. Halo rame guys. Halo rame. Oke, langsung mau kazu mono kere usi era ni 5. Oke, tare to parte Garida ni na ba. Garida komisa moris pala ni Garida pala na ba. Oke, tare ba Asoni kayaknya sila tu ras malo na ba bung. Oke, kayaknya oke langsung De Rosa sora Sone na ba. Oke, simat menang bung. Oke, langsung ger. Oke, langsung simo malu kere na ba bung. Oke, agora itare to Garida soro. Oke, higam soro Garida langsung Garida bak mundo kere higa. Oke, hela last man standing Itachi na ba bung. Cuidado Itachi. Mostrang XP começa lá. Oke, langsung back to lobby. Langsung kira tama kering urutan tusunya guys. Tinggi puas urutan 19 bung. DT tinggi puas ini bung. DKS terlalu buang kayaknya ini tiru flare gun ini mas lori rabat na bane bung. Terlalu karma lo mede tinggi selo ajai bung. Ajai tinggi mati saya kotak kan babung mai dia kepas bawa si ini kar keren ki 5 ini kan lah 5 guys. Lah 5 oke saya mau calling lihat main guys. Laten. Saya menitare oleh parte Pochinki. Pecado nih Pochinki sorry guys. Oke, tare to mana Iruan destroying. Oke, tim Iruan destroying tahan terlalu dia kan. Oke. Saya meninggal tuh. Santai guys. Orang yang baru calling nama ini. Ilaten guys. Kare balu presiden kare खेला है how life होती है और सीधा SMS guys. Langsung sana HP tos guys. Oke, langsung. Siya tama ninig gitu na ba boom. Oke, kayaknya sira flank ninig dia dulu ninig okupa fatin kayaknya sira to press team 19 si karu. Oke, tare to terlalu slow. Halimar slow. Oke. Kayaknya cut cap mus começa hang kutuk na ba kayaknya ini hetan tina cut cap mus começa hetan. Kayaknya brown itu na ba. Tare to kapoti kamera lansari tare to oke Wolf hetan tena range na ba bung. Oke, kayaknya ini atau spray. Matan terlalu dia. Oke, ini hetan Jasin na semua. Matan terlalu dia bung. Wolf nih matanya terlalu dia matang. Oke, rame. Ini tiru gua udah mais. Oke. Bos HDZ ini back to lobby dan. Oke. Oke, tare to kini hati range mustahan fatena bani hindi sira cover malum terlalu meeting. Oke, sira seramba malum lah dia tam posisi lah dia guys. Oke, kita lo for hashtag ini team guys. Hashtag ini team guys. Tapi ini team ini kalma dia tapi shooting dia guys. Santai. Tengah hari. Kayaknya cut cave hetan tena kan. Oke, Justin hetan tena cut cave kari. Ini hetan tena. Untuk praktik insting terlalu dia kan. Oke, HZ. Amang sira bele sira take ni numero tim hira si sira HZ ini perahu foka bala guys. Nah, bukan numero langsung klik kan. Agora tim barkan sana kan agak ras kayak tombong. Oke, santai bro. Kita reto main ruan ya tuh tahu malu ini bebung. Oke, langsung kita reto corona ini babung. Oke, kayaknya sana ya push slow guys. Kayaknya sih kalau misalnya press on tim 19 ini babung. Tim 1 terlalu. Ini press ninik. Oke, tadi itu HZZ ini bah HZZ. Oke, HZZ ini tim 10 ini bung. Oke, mau malin terus HZZ kapro mana bung. Oke. Kayaknya sih bisa malah tim 15 ini. Kareta terlalu salva nama sih kareta toluh bung. Oke, langsung tarik yang mana ini bung. Terlalu hak ini bung. Kayaknya sih lagi dia deh bung. Oke, tarik itu. Oke, aliansa Mabes ini bung. Oke, Deko ini Vito HZZ sih terlalu hak ini bung. Oke, langsung rotasi kareta ini dah bung. Ini Laos Halimar bung. Ini Sultan asli. Ini kareta Torrento mesti ya.
Oke, boa. Oke, tarik balik tim satu kayaknya sih open fire malung tiana na babung. Oke, kayaknya sih matu munu na babung. Oke, kayaknya dia 13. Teknos munu tiana ba. Oke, ya terlalu rame nih bung. Pecado sih mataru malen ba. Oke, tarik Oke, langsung si hili parat saya si Pecado. Oke, langsung tama bazona lar kapas Davis guys. Oke, tarik kan tim saya bilang kayaknya tuh kona malu tim 11 ini. Oke, kayaknya Mr. Tekno kabung moras ini tarik Mr. Tekno. Mr. Techno tem fila ba lobby. Oke, suruh TG na ba bung. Oke, kayaknya ini Sikles mahalo. Sikles mahalo si Nyemono guys. Oke, Sikles mahalo Nyemono. Lah ya, HS Kevin. Oke. Langsung dari itu ini. Oke. Santai bro, santai. Shooting dida guys. Santai deh bro. Calma. Oke, langsung tarik sini rotasi ini terlalu hak main ya. Kayaknya sih hanunya emang balong iwo ina bakar kan. Ya, oke langsung tarik ba tim. Kronik nian bung. Kronik ini começa passa ali si Pecado na bung. Oke, kayak zona satu hal lain sih rotasi ho motor tidak terlalu buang no hotel nih sai tidak. Oke, langsung simu spray. Oke, hahaha cuidado. Oke, hahaha langsung mun kerang. Hahaha. Oke, naran terlalu buang na ba. It leom saraskat. Oke lah ini tarik tekan Oke, no langsung lihat bung. Oke. Oke, tarik tekan blink. Blink langsung nia. Yang kirang guys, nia langsung tama ulu kirang. Oke, tarik bah jet vendetta nih na babung. Kayaknya sih pona mal ho TKS na babung. TKS nya nih bung. Rame nih jet versus. Oke, langsung kan Beatrix langsung tahu kira. Oke, tarik bah. Oke, batar tema. Itare to Beatrix. Kaya na irua. Cuidado. Idaw sileten guys. Cuidado batar tema. Oke, langsung tare to batar tema ni. Oke, langsung tare to Beatrix bunuh kali. Oke, langsung tare to parte AM Deco ni na ba. Oke. Cuidado bung. Oke. Langsung yung mani si liure to UMP. Tiro deh bung, nia ya liur, parte liur. Oke, langsung throw bomb ke si batar tema na ba bung. Cuidado bung. Terlalu lais. Oke, langsung sium ke si Beatrix na ba. Oke, langsung ke kapro terlalu lais, langsung prawn ke na ba. Oke, setelah fatin para atu revive arwah na ba bung. Oke, terlalu. Batar tema langsung mono ke agora langsung shooting ke na ba Beatrix nia last man standing na ba. Oke, kayaknya thank you. Seda mana thank you seda. Skill seda mana. Oke, langsung hutu ke na bung. TKS tinggi puas urutan ke 18 bung. Yun nebe kapaso si HZZ. Demais siya bung. Siya na tulog terlalu yan na ba bung. Oke, vendetta matengki. Back to lobby yan na ba bung. Oke. Rame. Oke, tarik lepas parte nih. Oke, tim 20 kayaknya. Kona malu mo tim 8 yan na ba bung. Oke, tarik to. Shark ni Emma bung. Cuidado. Perigoso. Langsung kena put kamera sadet guys. Oke, langsung awa munu kena na ba. Awa. Oke, langsung kayaknya kacini susuring bung. Oke, tim 15 nih susuring. Oke, langsung tarik to kacesong langsung. Monu kena na ba. Bung. Oke, langsung si mo mal terlalu shark step mam langsung monu kena si. Neli limang. Oke, langsung kena Kuzam monu kena na ba. Oke, falta danger last man standing na ba. Oke, sino matuhala na ba. Oke, kayaknya ini tesoro Neli. No, monu kena si Neli lima bung. Lalais demais. Oke, nih respawn nebe lalais. Reflect nebe dia demais. Oke, kayaknya ini Marais Guzi Gang. Oke, kayaknya Marais mus começa rabat na babung kita fokat ke parte. Oke, Eren na babung. Son mus começa. Garida langsung spray terlalu buang na bahu surpresor bung. 6 kali tan terlalu itare to HTL ini be hal munut ya. Kayaknya insir kona mal for tim. Ini oke langsung itare to Eren langsung Fox Road. Oke, langsung tirker Fox Road na ba. Cuidado Fox Road mus connect tora na ba itare to parte so tiro mal terlalu rame bung. Oke, kayaknya si ras malu net na ba itare to Aris na ba bung. Oke, Aris mus rame na ba. Oke, itare ba HTL ni to na ba mus rame. Kayaknya si kona malu tim 19 na ba itare to parte. Last man standing ego na babung. Kayak ini tinggal suruh 4 mata ho Justin na babung. Oke, tarik to Justin HTL ini falta rua. Oke, 2 lawan 1 na babung. Oke. Na ba partial muska FG kon halo ida mono na ba ho kar 98 na babung. Oke. Kayaknya ting santai. Miasa kona sana ini ita dia kira panik makas juga guys. Oke, kayaknya HTR mono dunia na ba. Oke, kayaknya tarik to Justin mus começa HBDD na babung.
Oke, TG6 mas halo mono. Aha, ya ba. Oke, terame. Oke, kayaknya sudah tahan mal terlalu dia. Oke, kita level parte ini. Ui, Eren mono hele ne bung. Oke, kita level parte ason. Ason mas tahan na fate na ba. Kita level marais nya na ba bung. Oke, kayaknya marais halo ba. Oke, ida mono na ba bung. Langsung nele cuidado ason langsung TPP de na ba ne perigoso guys. Perigoso. Oke, dia lindo ya bung. Kita lihat. Kayaknya Aris sih. Intinya bung. Aris flank terlalu light ya bung. Kayaknya ini hetan nang Oke, langsung garida mono kena no. Eren mas mono kena tuir kena nia. Oke, spray terlalu jago. Big da leader rua mono. Oke, terlalu dia kena bung. Oke, hela last man standing ba. Asong cuidado bung. Hela last man standing ini. Kayaknya ini hili para utama bazona de tona. Tengi sih posisi makladia. Oke, terlalu spray buang sih. Tim Marais Gusti geng na ba. Oke, langsung ni spray dat dia lindo cuidado langsung. Sekarang ele spray terlalu buang na ba langsung siu kena si Fox Root no Nelly na ba bung. Terlalu light. Sira cover malum terlalu light agora ni sayang sa. Guys, taretok ni maneira sai si sira ni. Oke, ni hili para utama yung malarang guys. Ni hili para utama yung malarang. Oke, taretok kene bung. Ita haretok. Oke, langsung throw bomb kene bung. Oke, kayaknya Fonsu utama balarang. Oke, langsung kayaknya ni heta malo Fonsu langsung mono kene na ba kayaknya kirim ba lobby. Oke, la. Langsung nele sim kene na ba bung. Oke, nele mus cuidado bung. Ni metra hela. Musa 61. Oke, langsung terlalu calma na ba bung. Bom soe calma na ba. Nela saya biru cuidado langsung ir soe bom net bung. Oke, langsung ni heta nele na ba. Langsung kena ini bukan lah dia kaya jadi terlalu hak na ba bung. Ni bukan malah dia karaskan saya koi sini ini ram lebih bang. Oke, tareto. Kayaknya zona obri. Langsung mati kena homolotov dia lindo niya guys. Foto kena na ba. Thank you back to lobby si Marais niya boss. Oke, nang hatral karmal meeting mai. Meeting ahay mate. Kita refer yan ni nairuan ni distro. Tim nairuan ni distro. Ne husi tia sera pecado ni halai saite mai misen naro masur mal la fati bukan fati. Oke, jasin la saya hira bere lang siangan seniret guys. Oke, apakah kona? Ita hari itu. What? Oke. Kayaknya TPP. Oke, zona mah tinggi dulu sih tambah. Zona larang na zona mah halus sih tinggi suruh malum. Oke, jasin hili peratus sih tu sini guys. Oke, dari partai ini itu. Kayaknya 1 lawan 1 di tona bung. Hira bere terlalu. Ini kayaknya mati zona tuh kan guys. Oke, hati ini balong halum mono elena babung. Oke, langsung futsal ini sih berani tahan nih ya. Saya berani tusun ini guys. Nah, Irwan ini salah satu saya berani tusun ini guys. For essa aqui minha tim kita luar guys. Oke, langsung hira bere lah henta, hira bere lang side. Oke, langsung hira bere mono si jasinnya liman. Tá masalah bung. Ini tá masalah bung. Oke, tadi itu ba. Parte kaceni. Kaceni na ba bung. Oke. Langsung cara suruh malet na ba. Suruh hajet jet na ba bung. Oke, langsung rawat malet na ba. Terlalu buang. Oke, langsung tadi itu parte ini. Kacenya langsung back to lobby na babung. Terlalu rame na babung. Langsung haji terlalu buang na ba. Senai rua de ton. Senai rua maybe. Yes. Terlalu langsung comprende malu. Nei rua nane comprende malu ma dia klima luri. Ya, bel tahang mal itu. Lah raska oke langsung tadi itu Venom squadnya na ba. Venom squad ni começa bokang na bung. Oke, terlalu. Kayaknya JP mah back to lobby na babung. Maybe dia tahan na fati tare ba tewe ni sire liu no ba hamalo hela bung. Oke, tare to iga lain hela kamret mesa kana ba bung. Ini ni foti kill ida. Oke, tewe ni hinte ne foholete na ba. Oke, langsung hetan tena guys. Hetan tena miri na ba. Miri kayaknya hala itu ngeno ba kan. Oke, kamret to mark na ba. Oke kayaknya ni. Oke, Jasin cuidado Jasin. Oke ni kamret langsung TP na ba. Posisi terlalu dia kita hetang aras ke janela leta sana ni guys. Teknik terlalu dia guys. Oke. Teknik terlalu dia kene bung. Terlalu hak mah ya bung. Oke. Oke, kayaknya sir hili Pratama zona larang itare falta 24 detik de tono Pratama ba zona guys. Zona to update. Falta 24 detik para zona to update. Tengi tambah zona na guys. Tambah zona ke 5 ne terlalu moras bung. Oke, kayaknya Nero hili Pratama zona de tono itare Clown Man in babung. Oke, Clown Man ini mini ho
SKRL mini skin terlalu buang ya, oke M4 kok. M24 keren nih bung, kayaknya nih ini si Eagle Eye nih bung. Oke tarik Mr. Cowboy ya bung. Oke Mr. Cowboy ini Karo M4 ya bung. Venom squad nih kerai lah guys, kayak ini hetang malu Venom squad nih guys. Oke langsung kira Miri langsung putih kira ini Tayo ini sa bosnya Toyo. Oke kayaknya tim 7 asur. TR mana babung, TR asur SKS na babung. Oke langsung tarik SKS nya to senarat kono malu kreu hela manela bung. Oke tarik parte liurai kabu mora selene bung. Hambar na mais guys. Midi hambar na mais. Oke langsung hari. Metra berani 4 kali bung. Careless terlalu buang. Metra berani 4 kali lawan Salimar bung. Oke kayaknya Eagle Eye na halo munutang hang. Oke langsung kayaknya HTL tempo aja posisi ke 10. Oke langsung cheater, langsung spray itu si dog guys. Oke langsung tarik kayaknya Sirhili. Sire zona larang ya guys, dia naruh zona larang tuh guys. Oke kayaknya Skobot malah iya Araska. Langsung open fire kini sini. Oke Skylaser terlalu buang kiri sini man sana guys. Oke tarik tok BCS nih tamu si Koto guys. BCS nih komisa tamu si Koto. Kayaknya ida munu ya babung. Garlic langsung kona kira molotov ay hang kira na babung. Oke tarik parte. Oke tarik to AM nih. Oke marais mas komisa tama na zona sira komisa meeting zona uto na guys. Komisa meeting zona. Oke kayaknya sira suruh malu na ba. Oke BCS suruh SKS na babung. Oke kayaknya Garlic kayaknya ting hotu si love you nih 5 bung. Oke terlalu hak main na babung. Oke hakma guys. Oke ini ini hakma. Terlalu terlalu buang nih taping itu. Oke deko hang hit kira na babung. Oke yung manis cuidado bung hati jet nih. Oke NL kona hit maka tarik tok NL nya rang ya kala. Oke kayaknya rang hela ida itu na. Oke tarik parte sielo kira na babung. Oke kayaknya Hakman itu nih bang. Oke deko taping terlalu buang ya napa. Ini taping sih man sana guys. Oke taping terlalu buang ya napa. Oke tarik to pemarais gusti geng napa kayaknya nih eta malu. Oke langsung deko mono kena Young Money kayaknya hit makas bung. XP low guys. Nih rang minus kena XP lah ya kira guys. Oke langsung tarik pada parte. HZZ nya na babung. Young Money kayaknya tinggi round itu na babung. Araska kiri kanan nih terlalu barak. Oke cuidado bung. Langsung put kamera sari tarik tok nih falta tim nih to nih kayak marais langsung raset lah hintang guys. Nih langsung nih molotov smoke. Oke langsung si rasbat. Cuidado langsung kona. Boom na ba kira oke kayaknya kita retok Aris mawuin kira na ba Aris kayaknya hetan kira oke Aris langsung hetan kira na ba langsung kirim be kira Young Money back to lobby kira oke tinggi puas posisi ke 6 guys tinggi puas posisi ke 6 terlalu hak main babung. Oke tarik tok parte liurai mau inguzan kira cheater mana. Oke tarik tok parte. Oke nih berani taping metra nih bro terlalu taping bro taping mah terlalu dia bro taping terlalu hak matek. Oke tarik tok dia lino na babung. Oke marais terlalu kar malu mamet ini tahan nafatin TW. Oke itu nih mau ngaling husu TW made bo. Oke TW langsung spray. Ini tobaret Cloud Man langsung tobaret. Oke tarik parte Justino. Oke Justin sorry terkadang nih logat tetun cyber main mus. Oke Mr. Cowboy mus rang minus na ba itare man Miri na ba. Oke Miri langsung kira na ba. Oke langsung put kamera satu tira suruh SKS na ba bung. Oke cuidado SKS lobby pressão si kiri kanan bung nek kona sandwich guys. Oke langsung SKS alpha kona hit makasu si Miri no Cloud Man na ba bung. Oke tare to parte si luk na ba bung. Oke tare to kuit balong muno na ba kari balong atu muno na ba guys. Oke kayaknya sir tahan posisi sire zona liurut kerang sire zona liurut perigoso guys nih perigoso bot guys. Oke langsung kayaknya hetan tina mere na ba cuidado alpha langsung kona hit makas ker low speaker na ba. Oke langsung alpha langsung reflect balik kira. Oke langsung SKS love you mono kira na ba. Oke kayaknya ini tinggal suruh mere Cloud Man langsung hal mono kira. Oke alpha langsung mono kira na ba bung. Hela last man standing si SKS nya telok
Oke, Telok sih nama talo, Telok começa confusão, né, ba? Oke, kayaknya Telok tem back to lobby, né, ba? Oke, cuidado, oke, kayaknya Dia tiro al lobby, né, ba? Oke, kayaknya Liu Rai langsung halut kira, ba? Liu Rai terlalu. Oke, kayaknya TR-nya terlalu bukan. Tahan zona mah terlalu dia, guys. Oke, karma malu miti namanya. Oke, dia lino langsung halu ya TW ini ada mono na babung. Oke, langsung tebak ba. Marahisnya kayaknya langsung ras bala hintang, guys. Oke, langsung putih zona laran di tareba parte di lino nih, guys. Oke, langsung putih langsung balik untuk kita retok. Oke, kayaknya ini tim hati to na bung. Tim hati to na hela tim hati to na bung. Oke, kayaknya sih zona larang ho to na. Tare parte terlalu hak ma ponsu fox root na halo balu mono na ba oke tare parte neli ni na ba neli mus kona hit makasi ta lena fal ba SKS ni na ba itare to SKS wale TW ni guys sorry oke langsung mono kina miri langsung mono kina oke itare wale ba Justin ni na ba apakah Justin Belo oke terlalu open field dia na ba bung oke langsung langsung hutu si Fox Root nya 5 boom. Oke. Tareto. Oke, comienza de 13 el tiro de tenwa boom. Oke, langsung ini. Tareto. Oke, disuruh ini sirang le tamang. Ini sirang ke tamanya boom. Oke, langsung tareto. Ini sema tiro dan sana ini guys. Neu si Liu Rai. Oke, langsung hili pertama zona laran dan kayaknya. Oke, langsung cheater mono ke dan husi NL nya 5 boom. Oke. Sira BCB tahan fatu cuidado marais ia zona larang guys. Ini sira spray na bai milatamo to. Ini sira spray langsung kareta guys. Cuidado boom. Oke, cuidado. Oke, langsung ida si mungkin awe ponsu niang kira. Oke, agora arrasca boom. Zona agora to update no. Oke, langsung ini berani udah 4 kali mas spray guys. 4 kali sih mansa ini. Oke, kayaknya 3 lawan 4 ya nawa. 3 lawan 4 biasanya emang dia posisi menentukan prestasi agora itareta posisi apakah menentukan prestasi galera sini posisi ne bele atu di sini resultat ne pas galera oke langsung neli halo mono keren Creuela na bao Creuela oke langsung tahan di kareta oke langsung si raset bakar kayaknya neli mas lah henta lah sabar bung dia yang hauteng chicken agora oke langsung ni hadang kira zona nini kira oke kayaknya sih bukan sa terlalu cuidado bung cuidado langsung careless mono kira na ba bung oke hela last man standing si Liu Rai na ba oke kayaknya Liu Rai la bele oke langsung Liu Rai mono sidau Creuela hamri na ba bung oke sorry kayaknya niya tingo brigan tama may bele guys tengi hotel lobe no karang congratulations ba Marais Gusti Gang. Oke, ini kill terlalu barak bung kill 15 laus Halimar bung ne laus Halimar kill 15 Marais terlalu karmal meeting Morris tu Morris tuh nera tok chicken ini cover malu terlalu dia guys nih imagina karmal terlalu dia mai be ohing TR nih satu meter 4 kali dan hamu safu valin. Oke nih TR nih sini kill hamu tok hati nih bung oke udah hari usi Mr. Teknonya jadi script no ada 13 NL 28 kill 2 na ba bung sini tim kill 2 TW nih kill walu na ba bung terlalu hak mah walu kan Salimar oke tareto ba kenamis ka sini ba oke HCC ya oke SKSK 5 kenamia HCC to oke no siluk sir VS mani oke bila hari siluk sir nang guys siluk sir kari ini kerja oke depois sini mah tahu hurlele santai bos santai nih hurlele nih tahu final lagu official tahu final nih guys santai oke kayaknya dia tema tinggi tus dulu guys oke boa Halimar kapase congratulations by dan be chicken ini guys oke Halimar terlalu dia guys kapas demais Marais hashtag guys masa hashtag lah ya guys ini musik ini nggak tahu hashtag guys kita lu hashtag guys kita lu oke kita break dia 5 menit lagi guys
Oke guys, kayaknya ohin kesalahan teknis ini bung. Kayaknya ohin kesalahan teknis nih. Ita tinggi ulang vali iha grup B ini ita tinggal lima ulang fal lida fal tangi Miramar tambah ohin saya daga fayansu ya expectednya guys. Nebe ruannya lah dia kutu ohin amna ruanin error rot kira nebe disculpa agora tinggal lima ulang fal be ya manager comprende itu na guys. Ya, disculpa bot. Oke. Kita tinggal lima. Agora grup B sih tama ulang fali guys. Grup B tama ulang. Ne falhanço técnico ne be larung dia ko. Oke, bawa yang bisa dia dia kliutan guys. Disculpa bote guys. Bah final abang abang Tuxia na fabing guys. Tuxia kita lua. Abang final Tuxia. Kita lua assisti na fabing guys. Cari colega ne besero catene cari bele foi informação para abang bele assisti e final legato nel torneo legato nih guys. Kita lua guys. Kita lua. Usu ba maluk sa participação importante ba ya amni competição guys. Amni competição. Ito ni competição guys. Ita ne betuir ni tanya tu guys. Kita lu ni tanya laos MC luk ni ita timor ni guys. Ni be ya husu ba ito botse ni participação guys. Laos liusi presença bala diretamente me be liusi ya assisti liusi live ou se makarba diretamente ba na ba assisti belemos. Oke. Ronare Oke, santai bro, Sira. Dari itu gini guys, dari itu gini. Kemarin dulu saya suka si ini tuh, bahkan saya pernah untuk sadarinku. Tapi kau tak pernah pikir, semua diri kau jadikan tempat parkir. Halo, halo Mio, aku solo, halo, teman jauh nih yang roaming pada Disney. Mungkin nanti waktu yang sedangkan kau bisa kembali dan serindu kau merawat wajah, tapi masih kau begitu saja terus kau sakiti ini perasaan, bahkan tak bisa jujur kalau kau ternyaman. Oh si kamu
kau pun mau. Biar sudah serelakan pergi jauh. Hau nia mundu sain aku kun. Tan sentimentu nebehiha. Hau husik lakon hamun ku koita. Bila denganku kau genggam tangan ini erat. Setiap saat I love you so much selalu terucap. Kau yakinkan hati ini untuk setia. Tapi pada akhirnya kau pilih dia. Begitu coba terlalu bahagia dalam hati. Kau ubah semua dengan kisah buruk yang terjadi. Kau biarkan semua itu dalam diam. Paksakan api yang telah kau nyalakan untuk padam. Kemarin dulu saya suka sih ingat tuh. Bahkan saya pernah untuk sadarkan kau. Tapi kau tak pernah pikir sapu hati ini kau jadikan tempat parkir. Halo how do me on. No it is oh halo how halo how tomang how ni. I'm not doing so that is neo. Iane hau tur Hanoi, Hanoi oi oi mosuk oi oi. Ia haunya Hanoi mosuk onya naram ni acontece tai hadomi. O hatete hau hatene o comprende. Aguanta o senti senti o macatene. Oh mai, oi mai. Loi maya tu hau kesi meti oh hau nya lara ikannya fuam bele meti oh mai loi maya tu hau kesi meti oh hau nya lara ikannya fuam sempre Umani hau ne larang ne san fitung ia kalang. Habri que estará clara hengo mesak to kalang. Tu ia tasilini mesak mas ke maliri. Omaki hau ne feeling hau hadomi oto fin. Se haula vele saiha nessa monia coração. Música saiha nessa monia oração. Carico mi passado raputonia coração. Biar mai hau seha dia monia condição. Hamna sabara hur musuh ia promete. Tani sus musuh ahira la interesse. Jadi engola ne sandane bil fofong hau conhece. Oma Roma. Tablakong dia obriga hau teki haroha. Kari kau salah hau teki confessa bala leha. Karik sirala koi hau moris mesak. Siramos se perdua salah hirak ne toma. oh hatete hau hatene o comprende. Aguaya o bele senti sikari ko senti o macatene. Oh mai, lori maya tu hau kesi meti oh hau nya lara ikannya fuam bele meti oh mai lori
HTL Chapo Group. Drop music flow boom. Another music coming soon. We go down fire boom. HTL Chapo Group. Drop music flow boom. Another music coming soon. We go down fire boom. Make me learn back. What you miss, you know me. I'm a slave fast. Running loose to Oke, may tareto ke tim grup D nih guys. Tareto kita. Oke. Kita tareto buat grup D nih guys. Oke, ini KF. Oke, KFB nya no. Oke, ya tim A. Tim 1 nih ya KFB nih bung. Oke, maya tim 2 nih ya SK nih. Tim 3 nih BTR. Oke, babaya ka sikat nito na ba? Oke, tareto ba tim 4 nya na ba? Tim 4 na ba? Iya RPG nya na ba bung? Oke. RPG B nih guys. Ini B, tim B nih guys. Oke, no iya tim 5 nih iya TS na ba? No tim 6 iya Galaxy. Oke, ini tim Galaxy nih guys. Oke, ya tim 7 ya KHS. Oke, tim 8 ya GPK Elite na ba bung? Oke, terlalu elit. Going HTL Elite. GPK mus Elite kerja senior karik. Oke, Elite terlalu idola Elite. Oke, tarefal ba iha tim 9 na ba iha na Voska B niyang bung. Oke, tarefal maya Slaver squad yan. No tuir may Predator kerang ini langsung si kerang ho SS suring kerang guys. Hodo dia tuir maya Don't Cry niyang. Oke, tuir fal maya NF Kucing pilek. Oke, sirmay fal tim 18 na babung. Oke, langsung noob XTL yang kompleto kerang na babung. Oke, kompleto terlalu na ba. Oke, tarefal ba HTL Pinky na babung. Oke, nah itu utama na ba. No, ikut si tareba Venom X Garuolos. Lihat Araskalos. Araska mas. Naran terlalu idola may beli Araska guys. Ini mungkin usah utin train lele. Karim tam final karena para train lele. Buat nih usah kalau train lele para bela live ya. Ne para nunca mais sana guys. Ne grup D nih guys, grup D nih. Urce se ulang kali grup B nih tambah uhing iya expectate nih ma adun error nih usi expectate nih memang usi disculpa para guys. Nunca mais sana guys. Oke guys, lo right na guys. Kita hindi diagnese. Falta mapa ruatan guys. Nebe itapokan lies kita tarik na mais lai ursita fila kalang na mais guys. Usu mengalih sih pertama live para ya itu bukan live tahu kalambot nih telatih nih embalo hanu ingat me itang itlat maten kan jadinya itu bokal live sih para ya kita bilang tadi mus kita lua fo hashtag na fatim me kolega sir halima relaran no support na fatim nya team sih guys kita lua agora tim D tele hodo tia muda fale ba tim D fale agora tim D tia hodo tia muda fale ba tim B fale tama tim B no expected todo nebe ni hasil screenshot ne lai hot kerang balong lai ya nebe atu konta ne tahu ko dia manipulasaun kan jadinya ursi dia balong balong point liu tipis sen ursi dia protesta kan jadinya atu fair liu ne asa justo liu ita hal ulang fale oke ba sida grup B ini persiapan guys nebe oi ngasih tusukun karek bel halimra liak para ursi bel hadiah deh bale oke
Hau sempre focare la mau. Nebe matir malau sempre foc. Hau nunca pilih kasih mau. Santai reta mau. Hau live ini fair. Hau lah shooting by em ide spesial na ba. Hau cuma sih dah. Shooting mau tuh, shooting mau tuh. Hau live ni bahu tuh guys. Laos by ide ni. Oke, langsung aku di kamera side guys, langsung tarik itu kita nih. Kolega mau ngalih sih napa? Bung, oke, bukan live perosan tamana. Oke, semangat. Oke, semangat guys. Ini perosan tamana guys. Ini saya mau bilang mana? Oke, hashtag BTR. Oke, king langsung napa kan? BTR nih guys, BTR. Oke, kayaknya BTR B7R itu. Oke, terlalu idola. Terlalu comprende napa bung? Terlalu comprende linggo itu napa? Kita luar for hashtag guys, for hashtag punya tim guys. Ini perhalu rame tuh namanya dia guys. Ida nih itu tur nonton mah hati kemarang ya langsung nih. Pelo menos phone semangat UC ya. UC nonton sana. Itu bel komenta itu an. Bel komenta para support basira guys. Kita luar guys. Namanya itu tur nonton ya sana ini. Ini lah dong kepatan. Oke, langsung lo ke update tapi hari ini ya tim ya. Oke, langsung kota terlalu comprende linggo itu napa langsung hashtag XTL keren napa bung. Terlalu. Oke, BTR Forza. Oke, rame terlalu. Luis terlalu comprende linggo itu napa bung. Oke, rame. Oke, langsung kita haretok guys. Nanti buat ngisi pelita pak. Oke, taretok. Oke, langsung HTL Pinky langsung tweet kena babung. Kayaknya siranya tujuan bake dan iya impala na babung. Oke, rame. Ui, HCZ temos começa tuh Puerto Paraíso bung. Oke, na Vosca bung. Força. Oke. Agora grup D ya, Mam. Grup D. Berarti grup A, grup B, grup C, grup D depois ulang paling. Truca map. Sering hati map ida tele hotu dia foi map truca paling. Oke, langsung kira ini. Oke, BTR tamu tuh. Oke, BTR Timor nih ya guys. BTR nih tuh, ya Fating tuh ya guys. Kita intro kan aran saya BTR nih. Oke, kayaknya tim 5 mat sok malu yang babung. Oke, ora itu tim 5 na ba. Oke, tim 5. Ini squad na intulo na babung. Oke, tari itu kan ba. Oke, BTR ini bung. Oke, BTR na babung. Oh, tim 5 nih, no tim 12 na ba. Oke, solo squad mana ya bung? Kayaknya ini tamat tarik jadinya nih 5 solo squad na babung. Oke. Itu nih solo squad. Oke, sih kayaknya langsung ada oke dah. Langsung ada oke San Martin na babung terlalu hakman na ba. Oke, Young Boy na babung. Oke, taretok. Oku Minas na babung. Oke, taret TS akaw na bakat. Oke, Giovannino. Oke, naran terlalu idola guys. Oke, tarik parte BTR nih JM na babung. Langsung saya lutin si parte strada soring kira si 5 los nih. Langsung kira si formatura ma dia. Formasi terlalu dia. Oke, tarik parte SS nya na ba. Oke, Juliet 5 langsung karet. Uzi na babung. Oke, langsung tarik ba Digi to na ba. Oke, Digi kayaknya si kar kila na ba. Hashtag terlalu comprende na babung. Rachita na ba terlalu comprende lingot itu na ba. Hashtag ini tim guys kita luar guys. Kita nonton marah deh tur kulapur retan sini. Kita mesti semangat guys. Sira 5 na ba nih tim pos semangat basira guys. Liu sini. Oke, langsung tarik. Oke, langsung Juliet 5 halo ida mono na babung. Oke, langsung lihat na ba Juliet 5 langsung kayaknya hal JM back to lobby kira na ba nih. Lagu siktan Uzi langsung hal hotu kira na ba. Cuidado bung. Nih tama salit lobby guys. Oke, langsung tarik to BTR nih dan na ba Killer B na ba. Oke, Killer B masa tahan itu na ba. Oke, Deker masa tahan apa David. Oke, cuidado David. Tahan guys. Oke, Forza GPK. Forza na Fating guys. Kita lu ini tim guys. Nonton mas dukung na Fating guys. Komenta nih buat lebih positivo. Dukung ini tim guys. Kita lu guys. Oke, langsung tarik to. Kayaknya si rawat malu deh nih bung. Oke, tarik to. Juliet 5 masih sikat dia kelarang nih. Oke, kayaknya ini VS level 3 nih Fierane mais. Oke, cuidado bung. Ini tak masalah ini nerang. Uzi ini halo munu idarit guys. Nih, cuidado perigoso. Oke, langsung tarik to parte sielok tuh ba. Oke, sih nih hati nih hak mate. Nih, emang labo guys. Nih, cuidado makidan tim 3 na ba. Tim 3 kayaknya to asura na ba. Oke, dukung na Fating. Timor kopi naran live chat naran BTR. Ya, ala tidak. Kopi paste livre. Itu kan demokrasinya a vontade. Bela expresa itania será a vontade no expresa itania vontade. Nebe a cara kopi naran net basta. Basta kita kuliah lifangat guys. Kita proibido guys. Tambor sida ema bocer se nonton fali buat ne tahu sida ga. Orsi ema hari fali yang sana kayak median fali yang lavar se tama ne para tu nonton tolok malam. Nebe yang sa proibido guys. Konda ne kari
Kita tolok ya. Guys. Usi disculpa. Usi disculpa. Kita tolok. Tambah agora PUBG ini kan laos ba ya ita jovem ga lavare ga ne mos bai ma boto tum salima do guys ne bahu to guys ne be ya ita turu sera ga ita ni lifone be capacity ne pre emharemos ema oi capacity guys. Oke langsung tarik to kena babung. Oke langsung sira formasi kena babung. Oke langsung pasa vale ba NVK ni na ba. Oke langsung NVK kayaknya rabat tuh tim 2 na ba. SK na ba bung. Oke tarik to Jester ini bung. Oke McQueen mos pokano na ini bung kayaknya sira to heta malong ini kena. Oke tarik to lahu fui kena. Cari makan. Ini sprint terlalu buang na ba bung. Oke ini terlalu dia. Oke tarik to Killer King na ba. Sira putih partai igreja ni bung. Oke Dark Star na ba. Wings. Oke ini sih Wings no M16 lah guys. Dari itu Logen ini bung. Oke Logen ini usa SKRL no AKM na ba kena bung. Oke dari itu Dark Moon ini ba bung. Oke langsung Dark Moon heta Jester na ba kena. Oke kayaknya tiro mono kali. Oke langsung Simu kena usi Jester. Oke Jester langsung Simu balik kena reflect na beka pasnya no Dark Moon tinggi back to lobby kena na ba. Oke langsung saya kota kena ba. Kayak sering tulu atu ya atu Rasmus tinggi ya. Santai tom bro. Oke kanyida ya. Munut tenan sana ini kan. Ya, support na fatin. Timur makar hal BTR tahu na fatin. Oke, langsung BTR lau fui kena ba. Oke, lau fui langsung halo. Logen munu kena ba. Oke, kayaknya Killer King langsung munu tuh lau fui kena ba, Bung. Lau fui terlalu buang. Oke, cuidado, falta ida, Bung. Oke, no. Falta ida Dark Star. Nia tinggi CS itu nang guys. Salva itanya point guys. Kita, langsung kena cari makan spray sih do guys. Cari makan spree terlalu buang bung. Tadi itu kenapa bung? Oke kayaknya SK tinggi puas ya posisi ke-17 bung. Terlalu disayangkan bung. Halimar kapas guys. Cuma tuh lutingan malah dumpas guys. Salah nih ini dia. Oke, maybe Halimar boa. Jago. Support ini nafatin guys. Oke, sekali markas. Oke, tarik to ba. Oke. Tarik to ba GPK ini be bung. Oke, bele dia nih. Oke, GPK ini tim 8 bung. Oke, ini ya Impala guys. Ini Impala. Oke, panda mana bung. Oke, kayaknya sih lutingan komplit ya ba. Oke, kayaknya sih rabat kira HTL na ba. Oke, HTL pinky mas começa rotasi na ba bung. Oke, langsung tarik to ba Emperor mas começa SKRL na ba. UMP surpresor apa nih terlalu moras guys. Cuidado UMP quando SMG usa surpresor terlalu. Demis ya emang Dian sih kayaknya. Dian kayaknya atau mantan kuliah kayaknya. Oke, terlalu comprende lingua teto ya na ba langsung hashtag kirimnya tim guys. Oke, terlalu semangat sana dia kepas. Boa. Tinggi support na pati. Kita nonton tour marang deh guys. Iya par supporta hashtag foi minha timnya. Semangat dari minha tim. Kela Persija paham berikan noi mah semangat. Mas beli si parte oi guys. Semangat bani par ya sira ne semangat. Tem sorte positiva da mita. Nebe kita luar. Supporta na pati bita ni tim guys. Oke, ini kayaknya sudah hak menempatkan ini tarik bah HTL pinken na bung. Oke, langsung ini Jamaica. Kayaknya rambut masih rokia. Oke, helm 1v1 na bung. Oke, kayaknya rotasi bagi dia na bung. Kayaknya sudah buka kareta na ba. Oke. Ini bomba langsung ini kira. Oke, whisky mas começa bocano na ba. Oke, si rotasi bagi. Terlalu hak man. Ini lutin terlalu kompleto ini bung. Oke. Support na fatin BTR Timor Leste ini guys. BTR Timor Leste ini soon. Ini si musuh guys. Santai. Ini si Sherlock cabang ini. Rame kira ini. Oke, langsung tarik to sira fai malung na babung. Tarik ba tim 5 nih kayaknya tim 5 makona malung tim 3 na bagar guys. Oke, langsung tarik Giovannino na babung. Oke, RPG lagi. Oke, RPG tim hira guys. Dia timnya numero mai. Ne perhaulan shooting baret guys. Santai. Oke, kayaknya formasi 3-1 ya. 3-1. Oke, tiro sih. Sino rabinta fal buatan sana. Kayaknya kona hutu buat minan yang nih. Ini sana. Oke, cuidado ini tim tulu kira ini perigoso demais. Los Leones. Oke, kayaknya SS começa bocana ini, bung. Oke, cuidado kayaknya sih ratu ras malung na bagan. Young boy mas persiapan tenu sih. Oke, broken wall ni persiapan tenu na babung. Oke.
Oke, langsung tarik itu kenapa? Oke, langsung kayaknya si ras bare tona bung. Oke, Giovanni lah hintan langsung kayaknya ras bare tona. Tama langsung pro. Lali ke hintan tama langsung. Oke, RPG ya tim hira guys. Dia main tim hira. Número main para usar belo foca ba. Depois dia nih. Agora itu sih, ita tem hari assist ini sih tiro malo na ba no ida mono easy money langsung mono kene kabu moras kene bung oke kayaknya oh sih tem soro malo na ba oke no killer bi langsung mono kene ba oke tarik ba parte DJ nya na ba bung oke langsung klik ba DJ oke kayaknya DJ oh langsung disuai kene semua kan oke langsung foto kamera sare tan sana oke langsung kayaknya sema mono tan ba sih malo terlalu ba BTR terlalu sandwich na ba bung oke BTR langsung sandwich na ba tarik ba David ela David biasa kene last man standing kita tuh sun perigoso guys oke kayaknya oke langsung fokus na hashtag ba ini tim guys oke langsung kira ini David oke David kayaknya hetang hitu si kotok langsung back to lobby tinggi posisi ke 16 bung BTR tinggi tunggu posisi 16 no itaref lepas parte selok to oke tarik to Giovanni oke Giovannino langsung Giovannino sekarang bot kira na ba oke langsung tarik to oke langsung pai mal terar rame ne bung oke na ruang mulu na ba kira oke langsung back to lobby langsung tinggi posisi ke 15 bung terlalu overpower ini bung oke kapas jago RPG ini be tim 4 guys oke langsung ini tiro kita RPG kita boter ya mana oke RPG Madara bung ini kilat M4 no sira mana AKM ya oke ini AKM skin terlalu buang pak oke loso na mau sira calma oke langsung RPG kurame no oke langsung use M4 no Kar 98 no ba oke kayaknya Kar 98 use 6 kali dia no ba oke rame ini matan dia oke dan ini Kar 98 use 4 kali bung oke minimax terlalu buang Kar 4 kali masa proprio dia tahu sekarang raska buat nih tingginya saya profesional ba sniper nih beli usan sana kan oke langsung oke Libra ini M4 HKM kayaknya Razer bung nih Razer oke Razer helm level 1 dia ini bung oke tim ini foka ba ya how foka truka mal hari ini bema rapat malah shooting mana tambah sira mah potensi tiro mal tambah itu hari momento dia tiro mal nih guys looting ini dapat fokus santai itu bos ini timnya usia fokus kiran guys nih ide lah fokusnya lah ya fokus kiran guys fokus ya tanggut kiran guys oke langsung tepas file basi luk tok ita hari itu bab predatornya nih bung predator nih telu oke lah ya los predator bung gabungan itu guys oke milagre oke milagre nih insting ini oke ya misi ini bung oke langsung kalian tak pilih karena kayaknya Raventa ini kali oke lah Raventa dah bung oke tarik lewat parte selo kan bah kayaknya tim 1 suruh malu tim 11 ini bah bung oke tarik KF nih yang ini bah bung oke karmeting latih bung cuidado ini foten mensagem ya oke langsung kayaknya sini kono malu ya nih deton oke langsung rame keren rame predator sur KF ini bung oke perigoso ini keren guys oke kayaknya cacing começa camper ini atau HBD guys cuidado ini langsung HBD oke langsung pro hal munu keren ini ba Georgia langsung munu keren ba oke langsung tarik next main kayaknya sur malah HBD langsung ini ba oke nih sur metra ini ba oke langsung munu keren cacingnya 5 oke langsung tarik oke langsung dikirim back to lobby oke darkness munu tena ba oke kayaknya idat munu oke langsung pro kanek kurang ini ba bung oke langsung keren cacing munu ini ba tarik langsung nairu tama keren boza langsung bakar ini ba oke G-Angel oke kayaknya Sirhilia tuh revive primeiro guys oke kayaknya Sirhilia tuh revive primeiro mas bem pro afuera guys nih oke langsung tarik oke kayaknya yang pro começa a rotar pelo basuring guys yang pro langsung sih throw bomb dia tena bung oke kayaknya George oke langsung George ni saiba para atusu ajuda mas bem oke langsung nih suruh yang pro kena ba cuidado G-Angel oke langsung kayaknya Angel mau nuker na bung oke langsung kena na ba langsung kayak ini halo bosa terlalu buang kayaknya 1 lawan 1 ini bung itarik bosa na ba bung bosa kayaknya suruh G Darkness ini ba bung oke sema tuh bele salva ni tim ini oke langsung G Darkness na ba oke sema bele salva ni tim entre sir na ruan ni ida ting salva ni tim guys oke langsung ni meti de carretelar cuidado bung oke langsung ni save qual puto bakun oke perigoso guys oke langsung kayaknya HBD langsung ini happy birthday bro oke welcome back to lobby dan predator langsung halo hodu kena
KF nya bayar urutan 13 kira bung. Oke. Saya Terminator ba timnya terlalu kapas furak demais mau. Ini furak ahi mati nih bung. Oke nih NVK nih kayaknya atas suruh malung whole tim 16 HTL Pinky bung. Terlalu rame nih bung. Oke kayaknya sinar atas suruh malung ini bung. Oke. Oh kayaknya ini balon lalutin guys. Emang lalutin apa? Oke ini cari makan faltang ini ya. Oh cari makan. Oh ini spray terlalu buang nih. Itu SMG kali ga atau air kali mestinya nih. Spray terlalu kapas. Oke timnya 17 salah 17 18 namanya emang. Oke kita lihat guys. Oke kayaknya sih HDP terlalu hak mainnya bung. Oke kita lihat partai NF nya apa? Oke NF nya sak mati kali ini. Oke langsung NF EG nih bung. Oke gor mesin. Hak partai ini bung. Oke langsung kita lihat. Oke itu bosnya tim 9 ini apa bung. Oke langsung Rosen ini apa? Uzarit SKS ini apa? Terlalu hak mati bung. Oke kita lihat. Tim 9 mana? Oh tim 9. Oh ya Leno tena guys. Ini oh Leno. Sudah. Oke, TG ya tim hira guys. Dia tim det main. Oing NVK sih ya nih HDP looting hak main lain babung. Oke. Langsung Zoro terlalu hak mana Kak Zuya musim ini. Oke demonik musim ini. Oh jam Fatima ini kamper Fatima ini bung. Oke langsung hari itu tim 7 ini bung. Tim 7 hak mana Fatima ini bung. Oke langsung tahan Fatima ini sih kayaknya hing malu ini zona larang nih terlalu tahan malu dia lagi bung. Terlalu tahan malu mah dia. Oke tadi apa partai XTL nya bro. XTL nya kayaknya dari tadi belum dilihat bung. Oke tadi itu XTL nya nih bung. Oke nih terlalu bung. Oke kailan langsung ini langsung uza kirang SKS punya SKS mesti lalu skin buangin apa SKS ho M4 ini kirang bung. Oke tadi itu kini sirna intulu rit falta sema nih LTD malah iya bung. Oke tadi itu kini M24 dan makanya sirat kona malu ho Predator tanda lah ida bung. Predator nya surtang XTL ini perigoso guys. XTL mesti dia kita bung. Oke kayaknya suruh tulu nih rame kira ini bung. Oke langsung tarik tas gulen langsung kira nila hintan langsung nyoba kira. Oke kayaknya Predator nih hingan lah bung. Wih dadu perigoso guys. Oke langsung itu pokoknya tuh Predator nih kayaknya Predator nih hitang galai. Oke tot kan oke promo sini bung kayaknya iluk mau pilatin balobi next mile langsung pila balobi ten guys. Oke kayaknya siram sapu kalian apa. Oh tas gul mus. Oke langsung ini hitang MK kira ini bung perigoso nih close encounter cuidado bung. Oke langsung kita fokus pada patin sieluk GPK nih bung. Oke HTL nih ohing ya nih lah guys. Oke tadi partai GPK nih retas terlalu dia kareta ruatan sini sira limar hak mare mais limar zona. Oke sira paling parah zona ini tuh. Oke terlalu sira mankan sini posisi primero guys. Warning kedua ya warning depois lah. Sira pokoknya foto posisi primero. Posisi menentukan prestasi guys. Prestasi atau urutan kehira nih tadi posisi determina guys. Oke langsung tarik akin layan bung. Oke Emperor intirmal terlalu buang. Oke Emperor. Wih jika ini intirmal terlalu buang hari ini skill harus tahu kira. Intirmal terlalu di dua nama bung. Oke. Langsung kita pas apa ba. Oke RPG mau ngalih RPG kayaknya. Oke siram spot zona pragmatic tira ini bung. Oke zona primeiro guys. Oke langsung nih ulu mensagem si abotense nih zona primeiro pa tiro malo segundo pa. Oke langsung ini RPG Madara usa M4 3 kali terlalu. Oke tadi balik kurama kayaknya usa 6 kali bung. Oke GPK fu info kamu. Tapi yang foka balik santai foka ini deh santai deh mau sudah menikmati deh guys. Oke minimax ini babung. Oke tadi balik part ini Libra nih ini babung. Oke Libra terlalu hak mati babung kayaknya sih hati melarang ini jadi deh. Ini tak masalah nih sih HBD langsung happy birthday langsung. Oke Jennifer. Oke tadi pada parcel PS nya destroying ho tim 7 tahan malu terlalu ini sih zona larang deh diklip right HP. Sih kamrik mid ini tansa nih guys terlalu hak main bung. Kayaknya nih hitan tini ide napa. Kayaknya render matahari deh guys.
comprende Android nih render ini matar. Ini dia kita shooting itare yang tembusel padahal ini suara ini kabel lepat ini oh kita itu demoni kena babung oke demoni kena bakar bung oke TG tim hira guys dia tim ni nomor tim ni mai para bele hari ini prima pastikan hela sira ni dia kala ne fo tim ni numero mai para ita bele hari oke kayaknya tim 7 ni falta ida mesak main ni race ni kolega race tu batut ni be guys oke langsung kayaknya ini mono si Zoro nih 5 bung oke kayaknya ini betul spray terlalu buang oke kayaknya sih lu komisa bano oke Kazuya mas komisa barabat tonan babu oke kayaknya si Ratu Flame by Strada Sore ini ba thank you ultra pasa bung thank you ultra pasa oke bos tapi harus shooting kira ba tim 8 ba oke langsung ini nih ida det mesak oke dari kalau parte letting RPG ini yang bung oke RPG tim namin suruh GPK na ba bung ini akan rame nih tim 4 destroying amount tim tulu bung oke langsung put kamera saret oke ini terlalu hal yang malu ini bung oke kayaknya GPK harus komesa rotasi na ba misi memono ela na ba bung asal malah dia no GPK ini spot bung oke GPK ini terlalu hak mati na ba bung cuidado oke milagre kayaknya at kona hit makas prestang na be makasu si soring kerang guys oke langsung tarik to ba milagre na ba kerang langsung kerang falta last man steni ini ting tamu malarang ni dunia oke kayaknya hit makas bung oke Itare to ba GPK ning sira rotasi sa guys oke langsung hitang hit si RPG ini yang bung RPG ini zona terlalu kapas guys aku mahare uma primeira vez Olimar durante Olimar PUBG ang kare mai primeira vez RPG sira maturu fati ne aku mahare oke langsung tare to panda langsung taping net na ba bung oke langsung ni kona hit maka to guys oke tare ba RPG ini to oke madara na ba madaram sa trapaya bung mai be ni kona hit maka mai sina ba oke tare ba parte kurama ne na oke ini ujanam kali lihat guys oke tadi itu punya mira kayaknya bom nih bom cuidado ida rabat elena ba bung cuidado bung oke kayaknya GPK nih komisa Okamba main perigoso guys oke kayaknya milagre mesak main ba oke tadi itu Emperor saya tahu oke latih musuh sore sira kayaknya blok tekiran langsung sira oke santai Pikachu santai oke langsung ini halo boner basir terlalu hak main babung santai oke guys kira Halimar long range terlalu dog oke ini aras kermai oke langsung di TP kona ada leader ya guys oke langsung kira apakah ini saya kira lah iya bung kau nih kan predator nih matu rasa bang lah iya bung oke kayaknya sih hak main lah naba bung kita level party XTL nih yang naba bung XTL nih langsung tarik tuh party ini tim 11 kayaknya predator atau suruh malum tangguh tim 16 naba oke HTL pinky naba HTL pinky ida munut ini naba bung cuidado terlalu open naba bung cuidado bung darkness oke kayaknya sih putih zona larang oten oke kayaknya ini langsung darkness langsung ras baret kari oke kayaknya HTL nya reunite oke pro langsung halo bunuh HTL ide apa pro terlalu oke langsung hetan kan stok helm phone ya oke rame kira ini bung oke tadi itu partai HTL nya apa oke Bombay whiskey no Jamaica no itari to cang Fatima sira na ba oke sini terlalu hak main bung langsung share spray itu predator na ba terlalu ahalo na ba bung kayaknya hudu dan milagre hal hudu kan oke kayaknya langsung hudu na ba kira oke tare ba GPK ni na ba terlalu tahan na ba oke kayaknya ni round itu kareta na ba para emo tu la bele atau hare guys Oke, obrigado. Sebenarnya harus kuliah buat saya koko prato hal dia gitu. Komenta shooting dali nih itulah ini. Oke langsung buka tok SS balon request SS ini tarik tok SS atau suruh. Predator ini rame. Oke, nomor 30 nih, be. Oke.
Bintita langsung yang pakai dan langsung masuk ke nomor 30 di sini be kita lah nomor ekor kari nomor teleponnya ekor kari kan. Oke langsung solo squad nih tunggu ini. Oke langsung oke Juliet 5 usa ke M4 ini kayaknya tarik tuh easy money mah udah sniper ini bung. Oke rame. Oke kayaknya sini kareta terlalu buang na babung. Oke kayaknya sih terlalu open field ini bung cuidado mas sir lori kareta melur terang kareta ini bele gaya demais. Oke tareba parte suri mas tahu malu na ba itare to ba VS nya Venom squad nya na babung. Oke Venom squad nih kayaknya ras malu NF nya na ba. Oke kayaknya NF nya langsung ratus si VS nya kan. Oke falta Erik Mesa na ba cuidado Erik. Oke Erik langsung Erik mono keren na babung. Terlalu Venom squad nang hati terlalu karmal meeting nih. Oke jago ini berani tambah rasi melarang nih. Oke thank you support na fatin perita bawa ini halo dia kelitang guys lorong awan ini datang halo dia kelitang lorong wain. Oke tadi tuh parte ya SS oke tadi GPK ini be. Oke setir mal terlalu rame na be. Langsung shooting bawa ini tuh. Oke langsung SS Juliet na ba. Oke kayaknya SS Juliet tiru se. Oke usian VK nih bung. Oke tadi gue langsung halo kira mun GPK Latif nih na ba. Oke ya aku tuh terlalu komplain na ba. Oke aku tuh terlalu komplain na ba. Oke kayaknya HTL nih taping nih tambah langsung hareba GPK nih nambah agor situasi krisis bung. Oke krisis ini krisis agor ras ke permata ini bukan lah dia kiri kanan lima preso tuh guys. Oke kayaknya sih zona larang terlalu hak mati. Oke tarik soring. Oke Kailan masih soring. Oke tarik parte SS nya tuh leno SS buka lahetan SS malah hetan. Oke langsung kayaknya ida cari makan cuidado bung. Oke kayaknya ida hetan tiana. Oke bravo thank you mau ngalin siru tuh support anak YouTuber Timor Leste guys. No Jeser langsung Juliet 5 spray kira na ba. Oke langsung Simo mal terlalu gaya na ba. Oke langsung kira di tiro na ba. Lah husik mal no sorry mus tahu mal na pate latela cutian no foto kamera lansaret guys. Oke langsung awaret kamera lansaret. Oke tare to kayak na ba bung. Langsung grafik mus saat kari. Oke terlalu bok lalais no Jeser langsung mono kira terlalu taping seda mana bung. Oke langsung McQueen cuidado McQueen langsung McQueen tung kira. Oke langsung Juliet 5 la gente langsung Juliet 5 4 mata McQueen langsung mono kira na ba bung. Oke terlalu rame nih bung. Oke terlalu ras ini babung. Oke Jeser terlalu buang nih. Oke tarik to parte. Oke Jeser muskili pertama zona larang de tona bung. Oke langsung tarik di parte HTL nya kayak kayaknya ini ting kona malo GPK na ba. Oke kayaknya tarik di parte lihat SS nih musti spray na fatin bu easy money mus lah dia kira easy money 4 kali terlalu buang ini lah husik. Oke falta ida last minute Bombay na ba cuidado Bombay kona hit makas demais cuidado bro cuidado. Oke kayaknya VS Yakuza main na ba bung. Yakuza balik Kazuya bung. Sorry. Oke langsung kona ini kona hit kira kayaknya VS ya zona liur mas benia bele ocupa la zona oin tambah oin mamo kele agora predator nih hela na rua. Oke kayaknya tot ka timono kayaknya. Oke kayaknya tinggi mono batang oin kontan saya HTL sih singu oin la SS. Oke tarik la parte. Oke tareba Venom squad nya na babung. Oke Venom squad nya terlalu hak mati na babung. Kayaknya SS nya terlalu buang na babung. Langsung leno ba SS nya na ba kain ras. Oke langsung leader mono kena na leader SS nya mono kena na kar kamu Moraes bro. Leader han terlalu barak bung. Oke langsung ditir kena GPK nya na ba. Oke sorry mus terlalu rame tanya na ba. Oke tareba parte HTL kayaknya hasuru malo ho predator na babung. Oke kayaknya yang proyek raik mesak det. Oke kayaknya ting hasuru mato 4 mati na ba. Kayaknya yang pro kona hit ni be makas. Oke low XP kena na ba usi Kazuya bung. Kazuya spray terlalu buang na ba kiri kanan bung. Oke ini liatin sih iya HTL na ba. Oke kayaknya HTL sih tahan malo lo. Oke tinting salvo kena whisky na ba bung. Oke terpaksa pala ba Pro na Pro tahan na ba titare ba GPK na ba GPK mas tahan hati na ba bung. Oke lah husik bung. Oke langsung SS terlalu open fire na ba bung. Oke Juliet 5 terlalu spray terlalu buang na bala. Oke cuidado Latif langsung kona kena si Juliet 5 nya 5. Oke langsung mono kena na ba. Oke aku tuh nonton buat nih pak. Aku tuh Oke langsung tarik ke parte SS nya na ba. SS nya kayaknya tama langsung na ba. Oke tarik parte VS nya kayaknya okupa tina zona terlalu hak mati kene ba. Oke kayaknya
Pro tinggi, oke Predator tinggi mono posisi ke 5 na ba kena, oke kayaknya tinggi rabat malam SS kayaknya tinggi Asuruh malam HTL na ba bung, oke Jamaica mas perigoso, oke Whiskey mas terlalu rabat kayaknya Dominic langsung ras kena boing, oke kayaknya ini tinggi asegura nih kill guys, langsung put kamera side guys, langsung kena, oke kayaknya Whiskey atau tamu, langsung SS nih hetan kena na ba, cuidado bu, oke kayaknya langsung Dominic hetan malam, oke cuidado, last man standing, oke langsung nih hetan kena SS nih na ba, cuidado bung, oke langsung Juliet 5 semua kena, itareba easy money cuidado lah GPK nih sesuai tiru spray na Fatima, oke kayaknya Cam Fatima na ba, oke langsung hal mono kena easy money na ba bung, oke tareto kaput kamera salah langsung, oke 1 lawan 1, oke langsung di hal mono kena Cam Fatima na ba, oke last man standing, oke langsung kayaknya ini hal hutu kena Cam Fatima kali, oke falta Rua, oke last man standing si SCS nih masih last man, oke Dizzy bung, oke kayaknya Dizzy Hasur Malo Zoro na ba bung, oke kayaknya Dizzy tinggi back to lobby agora keren guys, oke tinggi Mone posisi ketiga keren, langsung keren posisi ketiga agora 2 lawan 2 ini bung, VS versus GPK na ba bung, oke GPK terlalu tahan na ba bung, oke sebenarnya zona larang Zohu terlalu kapas bung, agresif terlalu dia, oke terlalu rame, oke kompetisi terlalu dia kapas furak guys 5 artinya sana guys, terlalu furak no glatif mono sore, oke jadinya 2 lawan 1 ini bung, oke perigoso namanya Zoro ini kaki itu lawan Salimar bung, ini striker terlalu dia bung, oke Kazuya mas kaki tolong nambah jadinya sih kill hamut ke 16 bung, imagina kill torneo kita nih, oke langsung Zoro malo, langsung Zoro mono kena ngisi, oke langsung Zoro mono kena ngisi aking line 5, oke kayaknya cuidado bung, cuidado nih Haredet zona tuh nebe guys, oke kayaknya ini niat salva aneh kan niat salva latih, oke awat terpaya terpaya tuh komentar seul kali. Oke tahu Iska Malu nih sebenarnya Iska Malu guys, ini sebenarnya Iska Malu agora kira ini Iska sih mah chicken guys, Iska nang manu bung, Iska nang manu za batar sona guys. Oke kayaknya labela salva guys, nih psycho ali langsung simo malu hut kerang, nih ida lakon hut kerang, oke kayaknya zona sebenarnya tinggal berikan bawa na fating guys, kayaknya sima bil tame zona, oke ini 30 bawain guys, 30 meter bawain, ida nih 7 bawain, oke kayaknya sih bele tuh sih. Oke kayaknya nih gua terus mau para alivieret guys, concentração entre Dida nih, oke kayaknya ini tenta para ajuda dunia Zoro na babung, oke kayaknya ini tenta ajuda dunia Zoro na babung, bela ini soe smoke tan senabani ini tahu nih salah langkah langsung back to lobby guys. Oke langsung put kamera sari senar suruh malu, oke kita retok kau langsung put oke langsung ke UFO na tanda ba aking lain ba, oke langsung aking lain throw bomb deh ba, oke langsung tarik tok, rame keren ba bung, oke langsung tarik tok na ba bung, oke kayaknya zona mahalo sih naro ting hasur malung guys, zona mahalo sih naro ting hasur malung dunia nih bung, oke langsung put di kamera sana guys, nih imbel haredet guys, nih 4 mata guys, nih menentukan prestasi guys, nih 2 skill nih menentukan skill, mentalidade itu oke lah wes, oke Kazuya mas kona hit no siakin lai, oke kayaknya saya matumun ini bung, kayaknya saya dapat mata ba, oke saya matumun, oke dan GBK kilai langsung dikira GBK chicken guys, oke congratulations mana ibu nih bejo kapan no ba SS mos, oke HTL Predator XTL NBK RPG NF gabungan pokoknya tim 10 pokoknya may okos KF. Oke, BTR, SK, pokoknya gabungan saja. Oke, congratulations ini Melimar terlalu kapas, gue lebih kapas kualidade TVs guys. Ini atur kualidade kata Timor nih, e-sport mas terlalu wow ini pun. Oke, nice. Kita himfal ba next match wal guys.
Kok kutek 24 horas. Oke, for hashtag BM team guys. Kita lu for hashtag BM team nih bea. Point chicken nih guys. Kita lu for hashtag ini supportan nih melalui ini tim nih. Wow nih guys. Ini lah bangga kan. Info support BM team nih melalui ini tim chicken orang nih guys. Ini terlalu wow bung. Ini support BM team guys. Sportif nih dukung nafatin. Biar kalah gak menang. Yang penting harus dukung nafatin di tim. Pasti lorong ini bisa sih. Isra. Oke, yang lain lah, awalnya tuh informasi ini ya grup nih guys. Oke lah. Oke. Oke, kayaknya agora ba tim A, hoto dia tim B si Halimar mapa rua Berarti Sanhok dia Miramar. Si Halimar mapa rua dali ya. Ida hoto langsung nasa tim B o tidak Sanhok hoto langsung tim B Halimar ta Miramar ulang balik. Jadinya si hoto rangkap rua. Agora tem ba tim A balik. Tim A Sanhok, hoto dia ba tim B Sanhok dia tim B Miramar balik. Jadi match ketiga, Miramar match ketiga. Ba tim B nya. Match kedua tim B na pati. Match pertama sama tim A, match kedua tim B, match ketiga tim B. Santai mau po hashtag nami dia sok shooting kita saya bilang po hashtag tanya nih hashtag guys kita dulu. Jauh start. Yo. Guys kita lu like, subscribe and share guys. Kita lu support na pating. Itu support mal na pating ini para turba radio kati kita berbela guys. Sama salah ka oh. Oke langsung ke oke GPK elite na ba bung oke terlalu support na ba agora tim A mau agora tim A teu tuh depois sudah dapat tim B vale itu tim B ini Halimar maprua ini Halimar ke San Hopot ya ini Halimar ta Miramatang selo vale do oingin tambah oing informação lá do completo tal você sura ponto lá do Hanesan você protesta kan adianta jadinya Halimar ulang par fair ya hal fair. Oke, hak mantele guys. Oi langsung. Oke, dukun apa ting? Oke, SD, GPK, HTL, Bung. Oke, LP, TG. Oke, hashtag apa tim ini? Kuat guys. Kita luar guys. Kita lakukan mau MRI guys. Nah, ini guys, ini atau mau hashtag kan? Kita lah tahu kayaknya sana mau pelas ya. Hashtag mau ya kita tinggal duduk kita nih pendukung ini pada mati nih guys. Oke langsung kita green level langsung oke orang GPK bawa yang bawa oke ramai telah supportan tadi menjadi bangga oke harus sempre foka mah tinggi formula lah foka media apa santai sola Deus forte oke
Pak, guys, harus supaya ini sema season 11 nya tuh Sabah Conqueror season 11 nih guys. Hashtag Conqueror season 11 guys. Kita lu hashtag Conqueror season 11. Pak mau malin cerita tuh Sabah Conqueror season 11 kita lu hashtag. Oke, LP bau kau. Oke, rame bung. Oke, langsung LP ini sih bau kau. Oke, rame. Oke. Kemarin dulu satu kasih ini tak masa pernah untuk sadar engkau, tapi kau tak pernah pikir. Ay, beresnya. Beres terlalu agak big, agak forma. Oke, beres. Esgaud. Terlalu comprende língua teto. Nele pom guys, nele pom. Agak big, agak forma, eh. Oke. Dia pom. Ini dia bukan ladung dia. Ini hari itu BDS nih Lepon, terlalu big nih Lepon guys. 2020 nih Lepon 2020 terlalu overpower guys. Oke, thank you sama Real King MX. Thank you. Oke, TW Taman tim A nih Taman guys. Kita agora tim A nih ama. Tim A nih mawar tame Sanhok. Cacing ahi mate nih Sanhok na shooting 4 horas guys. Ini terlalu over malu nih. Zona ikut tanda over malu itu shooting mah giba nih guys. Ini bi enjoy deh. Sanhok nih enjoy deh. Shooting kan best team enjoy deh. Oke, pemengalih saya nabi sudah subscribe करके juga subscribe si para ya support itu nih link tempat ini. Ne para how sih ka? How semana wing sini how sih ne live tempat torneo ida tang. No semana hatang mai sih live tempat torneo ida tang. Se live ida tang. Ne support tempat ini guys. Ne para live tempat ini para uti ini team ne tama ne support tempat ini team ne tama larang ne support tuh kira guys. Ne para komentar like kita. Sarindu karena kuliah barak li karek ya namanya keser nanti kuliah barak lu nanti lai tanu novel yang tadi usia media bersih yang terlalu mono kelarang usia satu reza balik mudia satu reza balik kuliah deh guys kuliah barak li karek comprende deh tuh kon hodu tidak nih aku baru kuliah aku pusat nih reng no gitu. Oke, RKKS dukung guys. Kita dua dukung RKKS. Kita dua dukung RKKS. Ada dia tuh musuh kita lihat na bala lakong. Oke, dia langsung musuh kita lihat na lakong. Labele lakong guys. Nah, ini guys. Oke, langsung pui ke sini be mana. Oke, rame kita. Oke, BTR Luxian bang. Oke, terlalu support BTR Luxian bang. Oke, terlalu siap. Jago.
juara satu latihan loh sama belu suba malu serne be tuir torneo ni tam ham sa dunga teni informasi dia kono babal ni tam pindah dang kolega saya telepon mai malore husu ajuda live ni guys ne be ya sakara teni kar belu tu informasi player juga kolega serne be ya tuir ya torneo ni guys Sentimento oke langsung hashtag I'm Hauping hari I'm Premier mani oke kita lu ada hashtag nafati ya RKKS ini oke Pablo 25 na babu oke hashtag nafati guys BS ini be guys BS ni yang kaki ni yang nebe nama dia ini nono kaki ni nono kereta sana BS ni yang nono kereta sana oke VDT ni nebe guys VDT 4K ni yang nebe HKRS ni nebe guys kita luar hashtag ini kolega bro kita kuliah nih bro hal itu mata dulu guys oke langsung ATL on fire and babu oke juara 1.000 ah punya ATL Serindu kau pembalau Oke langsung bungkir Oke langsung HKRS tapi damage langsung musuh kan ternyata HKRS ini sikat dia Clara bung oke rame bola sana per supporter saya timnya nih bela satu dua antong guys lain nono oke RKKS back sana no bakar ice cook terlalu komplain kita buka untuk lagu guys bela supporter request lagu itu namanya request lagu itu namanya ini problem tahu untuk lagu itu pung kita ada tuan loh koi itu lagu itu ono copyright ali ke formare siento bosu kuat kita ada lalata ini pakai oke supportan kopi laut tema oke hacker kuat guys nah dari mah complicado cuando baru yo guys kita kuliah tambah tidak yang kecil nonton kali guys ini kita komentar buat nih dong kepada guys komentar buat ya hal komik bela sih lebih komentar buat nama yang bosir mesti siare buat nih kita support sama hal yang saya traga kita guys ini lalu dia yang how live kalang nggak live turnya tadi dia lori tanggal apa tolok malah larang ini kok tidak dia emang baru buka notisi layanan sudah buka paling notisi PUBG ini yang paling bar yang labari ya grup nova local live tadi ya live chat tolok malam ini lebih tambah agora nih perigoso ya orang sana perigoso guys sudah buka notisi lain tadi narang buka notisi ada cualquier coisa para ver halo saya notisi guys ini ya oke lagu hurlele keren nih oke request langsung siung keren nih raptor nanti oke raptor mana guys Oke langsung hashtag Kevin langsung oke hashtag ini player guys pemain favorit masih guys kita luar pokoknya hashtag guys hashtag para rame tuh guys namanya kita tour paling kita reza paling tour
Ya aturan sate kayak beli. Tem pos sponsor na pati. Oh, pos porta na pati sponsor basina na pati guys. Kita tinggi turun rokok deh guys. Nanti aku lihat tahun dia marah deh. Ya, saya besoknya lima lalu saya terlalu overpower hosting ya buka lagi sih tidak destro nih kotuk deh destro saya tezi gue nih halai itu yang hotel kotuk rame tiga kayaknya tim C lo balik tim B lah tim C namanya kayaknya bu oke kayaknya oke orang pada buat tim A nya tuh ini orang itu gue lista lah Oke guys, taman falta 5 menit, na sira foto toleransi 5 menit itu na sira kasih to na tambah sira dunia orang guys. Tambah itu tarik demais no. Oke, santai. Pamalag sa nabi karek si top up UC karek bel kontakto diretamente ba Instagram loza_aileba guys. Kita luar. Koda saya makar top up UC karek bele. Ne halimar via ID det la login na. Ita manda det ID mai det tapi hau manda langsung UC ba det. Saya makar atau top up UC karek bele. Safe. Ne jamin guys. Terjamin guys. Madrugada del Michael se mata. Ya, mengjui serang itu oke. Depois next time. Depois quando lo que torneio udah main mah duet tuh. Nih kawat tuh nih kali. Oke, TG ini singkatan tidak? Wah tidak. Saya mati nih. TG, squad TG ini singkatan tidak? Timur kawat kan? Oke, may tareto kia tim A nih bung. Tim A nih HTLA bung. HTLA nih mana bung? Itarelah HTLA ya tim 1 bung. Oke, itare TW junior nih guys. Nih mak ya tim 2 nih. Oke, itare pelba BCX nih BCX B nih. Oke. No AMHA nih mak. Ya tim 4 nya. HDZ senior mah tim 5 nih bung, kayaknya sih pertama guys. Oke, Destro. Oke, ini lah AMH HDZ senior Destro. Kayaknya tim ya slot 6 nih Destro nya guys. Kok Destro nya bakal 7. Oke, Destro nya 7. Oh ya 2 berarti 1 nih lagi ya guys. Oke, sorry. Salah baca guys. Oke, jadi ya tim 5 AMHA. Tim 5.
Oke, langsung gas kira ini bung. Balu seruk tamat angkarit guys. Aduh, guys. Gue ya bisa deh 5 menit nih masuk gas guys. Oke. Raventa. Kita luar po hashtag by tim guys, Raventa. Oke, langsung hashtag kerang guys, kita luar. Hashtag ini tim win. Oke, langsung tunggu mantutin babong. Iya, gasin guys. Oke, langsung ya yang larang kira guys. Oke, kayaknya ini lobi matahari namanya baterai mah aboli tenene bung. Oke, kayaknya baterai mah mana sih napa bung. Oke, langsung kayaknya tim tim 25 langsung itu tim 2 napa bung. Oke, tim 1 harus komen satu tweet saya na bung. Oke, 11 15 harus komen satu tweet saya na bung. Oke, tim 15. Oke, kayaknya tim 15 split faham malum bung. Oke, langsung tarik tambah party siluk tantok bos. Oke, langsung kayaknya ada malung iya. Painan mabarak lio. Rame. Oke, jadi tim 10 mah 40 iya bootcamp na babung. Oke. Langsung tarik kan tim tulum ada malung lisik ini telah shooting baret. Oke, nih kayaknya saya matu ukung ya. Painannya nih bung. Oke, tarik langsung toko. Ini HTL di sini bung. Oke, tarik party siluk ini. VS Venom Squad di sini lagi. Oi, Hotan KC. Rame tim bot 9 tolong kerawat malam ini bung. Oke, santai bro. Oke, tarik itu nih hari ini sirat halayan sana ini model halayan sana. Oke, langsung aku badet Francisco yang babung. Kayaknya Francisco merabat dia nana babung. Oke, langsung kita nana karik ke saani itu karik tahu uzai lah bintinya. Soalnya HP mana sih guys? Mana sih tahu kerabenta. Oke, kayaknya Francisco comienza a rabat na ba. Kayaknya sih per back to me kot glutting back me kot. Oke, mahon mo sini comienza usa en forno. Oke, langsung ho vector na ba bung. Oke, whiskey langsung AKM no shotgun kerang ini. Oke, bos. Oke, kayaknya langsung ini kerang usa UMP no. M16 di sini bung. Oke, dari KC DFG na ba. Oke, langsung M4 no AKM nih. AKM terlalu sultan na babung. Oke, tarik Karma atau kenapa? Karma langsung M4 no AKM ini. Oke, Ende langsung ini bung. Oke, Ende langsung uza kerang. KBU no. Beril ini bung. Oke, tarik katanya Joker na ba. Oke, AKM ho. KBZ. Oke, langsung tarik tuh belinya na ba. Oke, santai bro, santai. Oke, langsung Raptor nih balong. Tarik tuh party siluk tuh ini malu nih mais bung. Oke, tim 12 atau tim 2 nih bung. Oke, kayaknya tim 2 TW ini yang apa bung. Oke, tarik tim 2 nih yang apa bung. Rame nih mais. Oke, ini cheats mana nih bung. Oke, cheats juga vector itu apa? Vector SLR terlalu buang ini apa? Oke, depois ini. Oke, langsung tarik tuh. Kayaknya ini hetan sini. Langsung Vanyu. Ivanio langsung kira terlalu mata muris demais sama nih arasca demais bila sini ini mata muris neon 9 bung. Oke, langsung kira Zeus começa $, bana ini yang koko sorti toh kayaknya sila hatene da guys nih sila dong hatene da guys. Oke, kayaknya kira sore ini Zeus langsung kira na bung. Oke, falta 9 gua dito na ba kayak neve to dark mo ting pila ba lobby kira na ba. Oke, kita baku tuh 4K mau ngaling 4K sih na ba. Oke, kaza kage na ba. Oke, kaza kage terlalu AKM na ba bung. AKM ho sih mana KBZ na ba bung. Langsung yang 4K na ba. Oke, rame hitman ini UMP ho AKM kira ini bung. Oke, tiga tim hira guys. Oke, langsung fake MC ini udah kira vector ho KBZ. Oke, Uncharted
langsung kira ke M4 ini. Oke, tarik itu. Woi, tim sana. TG tim hira guys. Bele hashtag nih nara deh oke langsung Zeus kayaknya mau nutin na babung. Oke. Zeus kayaknya mau nutin bang. Ini rame demais guys. Oke. Oh, tim 15 ya. Oke. Tim 15 kayaknya woi metang nih. Tim 15 mana? Oke. Tebot nih tim mana? Oke, Scarlet. Oke, langsung ini udah vektor no ke M ini deh bung. Terlalu looting toba gaya demais. Oke, tarik Queen ini. Queen. Oke, tim 5. Oke, depois ini. Oke, tarik itu gini. Oke, B-nya langsung AKM deh ini bung. Oke, ini kayak ini kaki lihat dua. Bisa tuh. Oke, tarik itu Luxia nih bung. Luxia nih. Oke, kayaknya sih kok mesa rabat ya nabai tarik lebih parte tim hira dia. Oke, tarik lebih parte tim Saint tim 4 nih. Kayak tim 5 lah iya kali guys. 5 mamu kali guys kayaknya. Oke, dapat mau lo kita kan. Tim 5 lah ya. Tim 5 mamu. Oke, langsung tarik parte Kimi nih bung. Oke, tim 10 nih. Kayaknya sih hal mulu balong ini ba. Kayaknya rata bakti nih ba bung. Oke, kalma mau ngalin sih. Tarik itu ini kayaknya squad naik dua deh na bung. Oke, kayaknya HTL CS na bung. HTL CS kira ini bung. Tim 5 lah ya guys. Tim 5 woi mamuk. Oke, langsung kira ini bung. Oke. Oke, NF tim hira guys. Tim A nih NF. Oke, kayaknya saya tahan malu ini dia ke kita. Oke, kayaknya itu ting hari level partisipasi untuk kursi tim. Oke, dari level kursi. Oke, tim 3 mau sini request na. Oke, dari HKRS ini. Oke, Rexon ini langsung kira. Ini udah sniper ya. Sniper beri nama bung. Oke, mau kare nama. Langsung AKM dia tambah. Hilem lah. VS malah iya bung. Oke. Valze ini nama kira. Oke. Langsung kira na. Oke, Warrior ini. Beri lo M16. Oke, langsung kita pas tim 4 nama bung. Oke. I'm high nih bung. Oke, aluta masih nih bung. Oke. Oke, aluta langsung komplit tuh kene nih bung. Oke, kalma ini dah guys. Udah sih santai request nih udah sih shooting udah guys. Santai deh guys. Oke, Knox nih bung. Oke. Udah habis nih. Oke, tadi was Saint. Saint ini Uzi deh bung. Rame deh mas. Pas pada tim 3 atau kene tim 3 kayaknya rawat mal mau palung kari guys. Terlalu biasa kene. Oke, mal nih. Enggak rida mesti ini M4 M6 ini surpresor tan terlalu hak mana babung. Oke, ski di pub. Ini phone guys. Iya. Oke, ski di pub. Oke, langsung rame keren ini bung. Ski di pub. Ini phone. Kayaknya ini subs nih guys. Subs nih salah. Oke. Santai bro. Oke, kayaknya ini rapat malu AMH na babung. AMH kayaknya rapat malu balong ini. Oke. Rapat malu vendetta ini bung. Oke, cuidado bung. Rame ini kira. Oke, kayaknya tahan malu ini edit bung. Oke, kayaknya yang tolo langsung bikin sana. Langsung ida mono kira masalah. Oke, langsung saya halai tambah lihat. Oke. Cuidado sih. Terlalu ansil guys. Oke, santai ini dah guys. Udah, asutin it guys. Ini mau cari. Oke, langsung Raptor hal mountain spider HJJ tenwa santai bos, santai. Menikmati itu guys. Menikmati ya liver. Oke, satan HJJ langsung hal balik Raptor mountain ba. Oke, kayaknya sih rock malu kita haretok ba Raptor nih na ba. Oke, rame kira na ba. Oke, kita reba parte Raptor nih lah guys. Oke, balu mono Ivani langsung mono. Mati dia na ba. Kayaknya mati zona liur na ba. Oke, kita haretok. Rata. Apakah rata di sini bung? Oke, terlalu tarik na bung. Oke, langsung HJJ terlalu kuasai zona na bung. Oke, terlalu hak main ba. Kita reba tim 1 tuh kene bung. Oke, tim 1 ini terlalu hak main ba. Oke, kayaknya sih insight ini si paina nih si rare atau kompet atau istraga macam ni ida di kliu si street. Lali ke istraga yang ida tangan ada malapati. Sebenarnya Sanhok nih lutingan terlalu barak sih. Liur terlalu komplit tuh guys.
san hok nih kuliah ni det kar mur ni det kar ya fating buat kikuan zara en for komplit sikat nak kono tena ba oke tim enam kayaknya back to lobby tena guys falta tim 7 oh mau ngalin destor sih namanya oke mau ngalin destor sih oke kita dapat tim 10 ya babung tim 10 terlalu destroying warelet sira destroying warelet class let wema oke lah para rai. Oh kita reva parte NF nih bung oke NF nih kayaknya Hokage nih ho KBZ nih bung KBZ no oh UMP nih bung oke dukung hashtag Mamacita kita manya Mamacita wengis lakon tebal nih kita manya dukung nafat itu bocor nih HTL nih bung kita lu maluk seleksi atau dukung unit tim guys kita lu guys oke kita reva malaya muka nih tahan apa tuh yang porno AKM nih bung oke kita reva vaksin nih oke KBZ nih ho AKM terlalu komplit ya oke rame kering ini oke terima 4K ini kayaknya terlalu hak mati kenapa bung oke ini hak mati kita review partai RKKS nya bung red face ini RKKS nya yang lihat ya guys RKKS mana guys oke oke langsung Raventa ini kan ini vektor terlalu buang Raventa ni favorit ma vektor kayaknya durante ahora locker room ahora ni Halimar ni sempre usa vektor elite na ba ni sempre ya kono close combat ni sempre menang elite kono usa vektor terlalu buang na ba bung ya kila tidolan vektor kayaknya balon rabat malu rabat malu hokaci na ba bung kayaknya sira ya basic paina ni na ba ini ruang dia destroy tang malu ni to zona kiko ini miti na fatin tan sini guys lali ke saya fatin miti ni tan sini guys oke kayaknya kecil lah ini komisa bukan saya ni mus baru kono ini hari tambrik miti ni macam ni saras ka dia mais kari kayaknya oke kayaknya itu cuidado HTL sire ingele win ba guys lari ni tama salahkan lobby kira gini oke tadi itu partai HTL nya na bung kayaknya HTL ser persiapan ini lari ini tamat lari ini lausa kira oke kayaknya sir hili persaite det kan terlalu tahan malu play oleh film matan dukur boom oke dapat mite shoot tim 8 guys santai tim 8 I am Hani guys I am Ha oke I'm Hani ini tahu malu ngelok tim 17 HKR sini bung oke langsung kena gri spray kena apa bung oke tarik tok gri apakah datangnya oke kayaknya naik ruang knockout ini aku kutuk napa guys oke langsung sira hili pertama zona larang de tona sira blok langsung zona nini kena napa oke kayaknya NF mau napa NF mau começa spray sini napa terlalu buang napa langsung pasang kena napa NF nya napa oke kita tarik tuh dia kayaknya sira sira terlalu dia napa bung oke kayaknya Hokage terlalu oke kayaknya Hokage hetan kena napa sin cuidado oke cuidado kayaknya ini pasang 6 kali murni guys oke langsung HKRS warrior mono kere zona liur napa oke tarik tuh kena tarik valisi partai sila paltok oke kayaknya tiro malah muku terlalu berani barasin langsung no kira si I'm hack no sini 5 bung oke langsung sin mono pal rame langsung kayaknya sira tahan malu oke kayaknya knock ting back to lobe no sin bus ting mono na ba agora falta grey na ba oke kayaknya grey hili para assist dit oke tarik val baluta na ba luta mas começa muda anti kira guys oke langsung kira hitare ba HKRS nih zona duni na fating apa oke kayaknya tinggi sirangnya larang guys oke Rexon sini oke Brown ini bung oke kayaknya Salvat ini malaya muka terlalu ansi na bakir ini kayaknya nyari monu idan sini dino tesi bana foto kira na bung oke ide ini kepat guys mais monu wala makaras itu ini guys ini juga dia boa terkadang ini yang bisa nih setelah kita guys oke tarik parte sama kerabat BC ini na guys kita lihat kayaknya BC mesak ini bung oke tarik parte HCZ ini HCZ mustahan apa teh zona apa teh bung siram lagu si HCZ ini komisi meeting apa teh bung oke langsung terlalu rame nih bung oke langsung dukung ini NF guys kita husi ke NF nya lawan mesak guys dukung guys 4 hashtag kita bapak NF ini semangat guys oke kayaknya suruh tim 10 tim 15 lihat deh oke ini tim 11 sini oke kita ada VDT Vendetta nih bung oke Vendetta nih kayaknya ida mono Medusa mono ini oke kita itu ya naba Arabi naba oke
Noemi, cuidado, suruh malah drama terlalu bom. Oke, kayaknya ini hetan drama cuidado drama. Oh, ini atas prima. Ini mau bagan sama nih, ini spray galera, mano. Oke, bos, santai. Oh, langsung putih parte surin pelo. Oke, langsung kayaknya Diablo langsung kira agresif Marsal. Cuidado, bung. Oke, kayaknya langsung ras tama badet pan atau segura nih point kill ide na babung. Oh, kayaknya HKRS falta ide na mamuno tiene na babung. Oke, forza na fatin ini tim guys. Forza na fatin guys. Oke, liu hashtag. Oke, langsung dikirim be. Tuh lobby kira na ba langsung kira segura kira point kill ide na babung. Point kill mus. Terlalu tinggi salva kira guys. Hetan langsung kita ke armanya. Oke, langsung HTL Papski na ba cuidado bung. Oh, kayaknya Papski começa a lá e sai na sini ba. Itareta. Oke, langsung Papski mono kira si Noemi ini 5 bung. Oke, kayaknya tim 15 mas começa a se lihat. Oh, drama mas mono na ba bung. Langsung foto kamera saat. Oke, kayaknya zona obriga sih para tamu itu langsung leno de Queen na ba. Queen kayaknya sih tahan terlalu dia kan ba bung. Oke. Itareta. Oke, kayaknya Queen hetan tena. Oh, ya Arabi cuidado, Arabi. Spray 4 kali terlalu buang ya bang. Oke, kecil lari ini sih musuh surim bung. Oke, terlalu rame nih bung. Oke, langsung Arabi munu kira naba. Oke, langsung put kamera sadet. Oke, langsung tarik balik partai suring. Ini ruah membunuh ini naba. Oke, langsung tarik balik VS nya. Kayaknya VS atau suruh malung ho. Suruh malung kacil sih bung. Oke, kayaknya VS nya. HJC di mono de zona liur naba bung. Oke, perigoso. Kacil sih harus estampa liur. Langsung kira nih kita tarik beberapa parte ini itu. Kita tarik karma ini bung. Oke, rame langsung atur posisi kira guys lah husi kok kita tarik beberapa parte destro nih babu destro nih. Oke, kayaknya sih segura ten point kill ide na. Oke, Diablo langsung mono kira. Oke, langsung kayak Joker cuidado perigoso. Oke, cuidado. Oke, kayaknya HKRS dan apa cuidado langsung red face langsung hal mono kira na ba. Oke, langsung paku red face. Oke, langsung red face mono kala guys. Oke, kayaknya red face serang minus na ba kira. Oke, kayaknya tahan apa sih 5 zona liur na patin bung sih lah berani tamen na ba. Oke, kayaknya KC karma na ba langsung kiranya tahan kira si suring guys. Oke, kayaknya sih lah forward tama guys. Oke, lah Rene langsung hetam destro 92 sih na ba bung. Oke, langsung itu baku bala Rene na ba kayaknya nih hetam mos sih lihat hetam mos terlalu guys. Oke, kayaknya nih hetam. Oke, destro ida mono tay na ba bung. Oke, kayaknya destro ting foto si KC nya 5 bung. KC terlalu formasi mah kapal demais. Oke, kayaknya red face terlalu panik zona liur para Beltama. Oke, tarik beberapa parte HTL nya terlalu kalma na babu. Dia terlalu salva zona, safe zone. Sira bukas. Ya zona larang para ya tiro malo hak mais. Lai fato morso. Oke, tarik beberapa parte. Kayaknya viral Kacir cuidado si Ponti sira hetang na guys. Oke, kita tarik beberapa parte silok tuh Kevin kayaknya. Oke, tarik William. Kayaknya HTL tinggal suruh malu kacin babung. Oke, kayaknya sih mata suruh malu. Langsung kira mutan 4 kali bung. Mutan ini terlalu buang. Oke, cuidado. Kayaknya nih hetan cenida. Oke, kacil lari ini langsung kotak kira ini bung. Oke, langsung William lah husik. Oke. Lari ini gawat kira gua. Ini itulah selalu ini gawat aku. Oke. Hari itu kena itu kayaknya pun tuh kan. Mati. Oke, HTL kayaknya terlalu di posisi kepala macam block sih agora. Oke, cuidado sobek. Oke, katis Joker langsung hacker. Oke, tarik beberapa parte lo. Langsung TV terlalu buang na babung Kevin na ba. Oke, kayaknya Kevin aturas bare to na cuidado kacil. Kayaknya itu bot sira. Langsung surim salva sira guys. Oke, langsung karma mono kira. Kusi William ni 5. Oke, falta DFG mesa kena ba kayaknya utik baku langsung ba DFG. Last man standing dan kacil tinggi puas posisi ke 11 ini boom. Hati mengkancing basira na ba boom. Oke, onde já tu ramudo dik. Kacil sira. Oke, agora VS man ni painan ni uan sira ni. Ni painan ni uan sira na tolo oi. Oi size sira. Size painan. Kacil VS ho HTL. Ni sira mas size na ba. Ni surse sira tolo mas puro malo bele no. Oke, hari itu BTR kayaknya suruh malu ho NF na ba bung. Oke, kayaknya ini tingkona malu dunia ini bung.
Nih tinggi kona malu ini bung. Kayaknya terlalu halio ini bung. Oke langsung buat kamera sadet bung. Oke langsung kita retok CC makanya bung. Oke langsung putih itu. I'm Hanis komplit. Oke tarik apa partai kutuk nama BS terlalu. Siapa tiro malu sih mana? Oke I'm Hanis. Baru yang liur lah guys. Oke, BS ini terlalu, HTL ini terlalu dan tim dia ada mono si William ini 5 napa. Oke, langsung kira William langsung ras kira basuri langsung baku kali ba. Oke, langsung baku ba Kevin napa terlalu rame napa. Oke, Jimmy langsung ras kira boing. Oke, zona mas começa atakan kayaknya sira ting halai tama zona ke 5 na ne. Mana mais guys. Nih tinggi, nih salva la heta na guys. Oke, langsung cuidado Jimmy langsung hetan deh. Oke, langsung hetan tiro kira. Oke langsung tarik oleh parte. Oke langsung Kanya cuidado. Oke Kanya langsung mono kira langsung back to lobby Kevin 5 bung. Oke VS nya cuidado. Oke langsung tarik itu parte VS nya. Oke HTL na babung. Oke 4K mus mono sih. Oke HTL terlalu buang apa kancing terlalu. Kada yang merah kancing skuad tidak bung. Terlalu buang sih blok mah terlalu kepas. Oke kayaknya VS nya teng foto ya posisi ke 5 bung. Tinggi puas posisi ke 5 si zona tambah zona terlalu laisen na bung. Oke kayaknya 4K ini tambah urutan ke 4 na bung. Oke 4K masih tahan guys. Oke kayaknya langsung ke dong HTL asigura kira poin kill 13 na bung. Oke terlalu buang na bung. 14. Oke falta fake MC na kayaknya ini tinggal itama zona lara. Oke taretok seme zona lara na. Oke tim 15 ho NF kayaknya tuh kona malu agora ini bu. Oke langsung put kamera sadet guys. Oke langsung put kamera sadet kayaknya sih kona malu nih guys. Oke kayaknya formasi 4-4-2 ya. 4-2 balik 2-2. Oke langsung karita nih. Terlalu idola nih IQ terlalu bro. IQ terlalu. Oke dukung ini tim guys. Oke langsung kage mono kira. Oke karena mus mono kira naba. Oke vaksi halu ida mono kira naba. Oke langsung vaksi simu paling si Luxi 5 naba. Oke langsung vaksi kirim back to lobby. Cuidado langsung kira. Last man standing agora. Hela Luxi naba. Oke. Cuidado bung. Oke si kutu fale. Langsung amukum mono fale naba usi fake MC naba bung. Oke langsung lah usik bung. Oke hela tim hati ne detona bung. Oke kayaknya HTL na ruam mono. Oke cuidado Jimmy. Oke langsung tequila sih mungkin naba. Cover mah terlalu dia posisi terlalu dia kena naba bung. Taka malum terlalu dia kayaknya. Si revive malum tena. Nih tirbal kareta nih. Straga musan guys. Oke langsung ditarik ke ini bung. Oke langsung hari kayaknya throw bombardet. Oke kayaknya kona galak cuidado Juxi cuidado kayaknya udah bom. Oke langsung kona mono kena si tequila nih 5 bung. Oke tarik parte HTL nya kayaknya terlalu striker nih bung. Oke terlalu tarik tuh parte Kevin terlalu rasi kira langsung kira Scooby-Doo cuidado ya naba last man standing si NF nya naba. Oke langsung tebak tuh Scooby-Doo ya naba. Oke kayaknya Scooby-Doo tinggi back to lobby urutan ketiga boa kapas juga nih kapas. Oke tarik parte HTL nya naba. HTL começa ras langsung tim 15 nya bung. Oke lah hintan langsung Jimmy Scott. Langsung kayaknya tequila si try bung. Oke tequila langsung. Formasi terlalu dia 2-2 bung. Oke terlalu hak mati kenapa kayaknya langsung si Rashid bung. Hela last man standing mak Queen nya naba kita pasal langsung ba Queen naba. Oke kayaknya ini kona malu sira na hat. Oke kayaknya langsung hutu kena husi. Kevin nya 5 bung. Terlalu hak main naba. Congratulations ba HTL terlalu buang naba. Oke ini kill hira kena mana ini nanti sudah mas label. Oke 20 kill guys. 20 kill lau salimar guys. Ini 20 kill terlalu buang HTL terlalu buang kill. Congratulations kill tuh 20 nih. Ini lau salimar guys. Ini squad tidak berani kill tuh 20 nih terlalu makas. Oke bak. No congratulations ba ya itu tim kedua. Nabe pertama ya posisi kedua. Ba NF nabe posisi ketiga 4K 4 VS 5 I'm 6. Oke BCS RKKS HKRS. Oke, tim ya campuran ini. Oke, Usika ini 11, Destro 12, VDT 13. Oke, macam tim gabungan 14, no TW 15, Raptor 16, no SD 17. Congratulations by Mioto. Imes jauh kapas cuma sorti melalunya guys. Tak masalah nih ya pasti terlalu kita. Ini biar itu talimar makasih lagi nama siapa pasti lu. Bawa. Jago. Oke, agora itu bang. Tim B nih guys, tim B ini harus ambil cas HP lagi guys. Zakeu. Hashtag ini tim guys. Guys.
Kecil lagi kayak Indian weh. Indian mari betul teno ya. Indian pangkor lah. Kita tahu lagu yang diperintah mungkin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll finding life along the way, melodies we haven't played. Now I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and Kita on boleh like, share, dan subscribe guys. Kita dua guys. through the wastelands, through the Like, share, dan highways. subscribe kita tidak malu. Kalau tidak mau like, dia tidak mau like apa? Kita dua guys. Saya terlalu semangat kita. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Ya, fui kuliah tak? Liza fui kuliah saya agak. Fui kuliah di hal kafe, ham fui hal kafe itu. Fui kuliah di hal kafe, ham fui hal kafe itu. Terlalu komprende nih bu. Nasa próprio hal correct ya. Nasa lorong de lehem kafe nih anu fato clarang nih. Sinten sa daun bot nih pone el fato. Ya buat kita kafe ting nih tanya guys. Kuliah sam saja. Ay mor kura lah ya. Obatin hospital musi dek. Ay mor kata apar kafe lah ya guys. Nebe. Lanjut. 25. Agora grup B. Grup B agora se limar mapa rua Miramar hotel fin basan ho guys. Jadi sira limar da rua. Tambah oing ami su desculpa tambah falhança sistema itu guys. Los ami ia intenção thalan sani mebe ia falhança técnico não sempre ya guys. Nebe ya karak itan sa fair liu ita hal ulan det. Duke ursida balong ursida protesta ba mai kan ladung kapat kan. Jadi hal fair det. Miramar dia tu tim B, hodo dia Buffalo San Hawk tim B na fating. Ote fin lanjut buat tim C, tim D. Kamu sih nama matan dukur bal. Akar label matan dukur tem for hashtag buat tim guys. Duku imnya tim cerne guys. Kita halimar guys. Nami dia sim tour nonton bilan itu tani. For hashtag bayi imnya tim guys. Kita lu guys. Imni support nih yang sekali for ya vontade bersirat halimar kapas jutang guys. Sira sana sport sama kas persija imnia sira guys sport litang oke room taka vale Searching for the longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. agora tim B ya room siya takal
Ba kolega sir kita luar like, share, no subscribe. Kita luar like dia nama dia sita ni 179. Kita ni player nama dia si Timur Lara ni untuk 179 lah biar guys. Oke, langsung komplain link buat itu ini guys. Langsung ini sih kira 200 300 guys. Fokus like dan sana guys. Ini peraturan kata kita mau support malong guys. Foto dia kita luar file link nih ba kolega sir seluk atunune abang bela assist itu final. Ya será torneo legato nih ya. Oke, kita luar guys. Share ba kolega sir seluk para atunune abang kita luar atu assist guys. Começa jam 10 kali. Sela sala jam 10. Biasanya Timor começa jam 10. Night's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the end. Ya mau. Agora timbe. Timbe mira marcha la sala. I wonder what went wrong today, Why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body, over your soul. Gonna take back everything, lose it all. Oh guys, satu khusus. Ya Timor udah nggak lah guys? Ya Timor udah nggak lah? Kalau udah kerja hesek udah. Amni ini udah botol be, am hesek kalau udah ini. Ini kafe mah belek pura guys. Ayo guys. Ayo room chef lock ini. Tap kalian. Oke guys, kita lo subscribe guys. Kita lo subscribe hal tembus dia. Pokoknya abang nih halo ti 2 kate guys. Kita lo guys. Abang nih hal ti 2 kate. Niji si Halimar. Kayaknya si daga. Nanti room cerita kate gari. Sir lokal. Ay nanhi ko. Uy lalai tutup pa yan.
Oke, oke. Haula bele simule tambah house in room guys. Maybe me invite kare haula sim ka school pe. Tambah se halo room ne level simule. Santai bos, santai. Saya lima. Oke, lele. Ela chat ele mal. Team B. Ketan senega. Orse ka hoise me so halimar. Sira no mate saite la dia kira guys. Ne la capaz guys. Oke, CCTV itu nih guys. Gyroscope nih mana. Oke, preparana guys. Habarak tempo tama lalais guys. Tama kalang boto na itan saya. La kueto kalang bot li lewat sidak. Balon ni katua sferico se siak fal tamu makalang nebe sakar habarak tempo kare. Oh ya, ni udah bote mai satu banjir tiret guys. Guys, kita lo for like, no subscribe guys, no share ba colega se selok nebe sirau katene link karek atu none aban sirau mas bele assisti torneio final legato nih guys. Kita lua guys, nen saya obrigatório itu guys. Iya. Namanya torneo nih, ya dia kira clear tambah delay. But sempre ya problema. Boluan saya kendala. Atenti itu nih língua será maneira. Sempre é problema. Problema técnico. Sempre é problema técnico, né be santer des. Tamboin começam start itu guys. Room kayaknya ohin lah ya guys. Usida tá itu meio. Guys, kita lo hit like tuh 200 lebih guys. 200 atau 200 lebih guys. Nah ini guys, kita nonton destruin barak dan sana like mato 192 det. Itane forza mani. Itane forza ne liu guys. Nah ini guys. Ne itane torneo bot nah ini guys. Itane hit like man sana viewers itu ane tan sana. Haturu guys. Haturu kata kita Timor mas bele guys. Oke
Oke, langsung mau ngaling. Oke, Edmilson langsung kirang. Kace Aris jago. Oke, support anak Fatin guys. Thank you support anak Fatin tene macam guys. Agora Miramar lemon. Miramar ba tim B ni. Hodote Miramar hotia. San Ho fal ba tim B na Fatin. Hodote San Ho hotia fim ba tim C fal tim C. Oh, tim C. Grup C lah tim C. Grup C guys, sorry. Grup C itu tuh fim ba grup D fal. Ini proses ulangan sana guys. Procesamento. Ya, bravo, dukung na Fatim ni tim guys. Kita luar guys. Oke, langsung RPG completo que nem boom, terlalu light, destro mas terlalu light ini. Oke, nine mas terlalu light ini kita lu aku support imnia tim sih. Oke, langsung gas kira ini boom, tim baru sih pertama boom. Rame. Bravo bro. Oke, langsung kira. Oke, KC Aris rata ya. Oke, let's see. Oke, ini kamu tuh 30 berapa? 40 kali. Tim barak melatuir guys. Ini tim barak melatuir guys. Oke, tarik tapi ini tim kira ini bung. Overall, seperti tarik kita ini tim. Oke, kayaknya tim itu ada melatuir. Oke. Ini terlalu ituan liu guys. Oke lah, betul buat lanjut. Oke, langsung oke update guys. Langsung kirim hari ini. Oke, langsung dukung punya teammate guys. Ini kamu tuh 39 player mengelarang guys. Oke, NVK nih basikat soal raptornya apa nih. Oke, kita sini guys. Ini salah ini bung. Oke, langsung cari. Ini akan clear. Iya, ini basic clear guys. Tambah tim itu mabot guys. Oke, langsung cari di sini FNS nih kayaknya langsung putih nih. Langsung bawa pekaro kira bung nih lah ini langsung bawa pekaro kira. Oke, dari si HTL nya naba. Oke, HTL nya kayaknya ba Impala tuh naba. Los Leones kayaknya mau kalian nih bung. Oke, kayaknya RPG mas putih kira. Kayaknya Los Leones mau kian nih bung. Oke, kayaknya itu langsung hari kira ba. Iya, San Martin nya naba ya nih. Kuat kira. Oke, NPK sikat lihat di sini nih. Ini lah bela bro. Oke, langsung tarik lagi nih. Oke, Black Angel terlalu komplit ini. Cuidado, Black Angel terlalu buang, tidak 5 terlalu. Makasih nih guys, cuidado mau tim 20 mau. Kita naran tama bung, ini tama mau sini nih bung buang tuh guys.
Oke, santai-santai bro. Satu-satu. Ini tim Dok Malo tuh biasa santai deh guys. Ini tim Dok Malo tuh. Oke, kayaknya sih komento box. Basic Malo nih kau na babong. Oke, tarik itu kena babong. Oke. Oke, kayaknya cerita Malo di sini na bung. Oke, langsung tuh kayak musiknya. Yang Pritarona mau kita nih bung. Oke. Oke, langsung kamera sari taretok kita haretok langsung kira Raptor versus Black Angel ini bung. Oke, siapa teman. Oke, langsung Kaguya langsung kerang S9 Leviro nih naba. Oke, rame dukung napa tim guys. Kita uji tim tim. Oke, langsung kira mau hunu langsung bakir mau hunu kayaknya teh malu. Oke, mau hunu langsung lagi kira boy. Cuidado bung. Oke, kayaknya nih hetang hit makasih nih. Oke, sino mating tahan malu. Cuidado mau hunu nih tak masalah. Cuidado mau hunu. Kanek orang kira oke low XP kira ini bung. Kayaknya nih tinggi serangan naba. Oke, kayaknya nih tuh mesti bisa tamen naba. Oke. Cuidado. Langsung WK nya kill shot. Kona hit makas low XP kira ini bung. Oke, dukung napa timnya tim guys. Kita luar dukung napa timnya tim guys. Kita luar. Oke, langsung tarik level by NVK kill shoot ini ba. Oke, nih langsung serang kira ini ba. Oke, tarik level by F cruise ini ba. Oke, kayaknya sih tahan malu terlalu dia kok. Kita level party mau bunuh nih. Mau bunuh. Kayaknya tidak lagi saya sini pating guys. Oke, langsung kira. Langsung food kamera sari tarik itu semak atau HBD ini bung. Oke, may tarik itu kini. Oke, lahat ini. Ini voucher ba grup na ba mas tama ho to. Ini ida balas. Lahat ini sira baut ni beker. Ini share kar matan dukuro tene. Subis ka pala besira ba hak mati him ka beker. Kayaknya. Oke, kayaknya tahan mal naik tahan mal terlalu diak nih. Ida monu dali ida pane ras malu rame. Oke, kayaknya Santos masa kuel si Janela na ba Santos terlalu. Oke, Santosnya kayaknya kompleto tiene na ba mabini ho M6 ini tiene ba cuidado bu. Oke, kayaknya ini hetan tiene ide na ba. Oke. Sheila cuidado, Sheila. Oke, kayaknya ini hili para tu sesi tu antinya tu flank kayaknya Santos satu flank, Santos anunya tu flank. Oke, tareba ba vodka na ba vodka mus kayaknya tahan apa ini mau hunu. Oke, aku nih mau hunu atau suruh malu ide larang na ba. Oke, kayaknya lah iya bung. Oke, tareba ba parte kill shot nih na ba kill shot mus. Hakon apa ini? Oke, tareba ba Raptor G23. Oke, ini M16 na patin bung. Oke, Sheila. Oke, nito ini ho SKS. No caro, sniper gua kan terlalu hak mana ba. Oke, tarik ke parte Sheila nih. Oke, ini udah M60 no Uzi ya. Oke, si parte Sheila sira dok malu tuh be santai deh. Itare ulung parte ini. Oke, kayaknya Sheila kona hit makas dong. Kona makas dong. Oke, mau bunuh kali. Salah. Oke, mau bunuh kali. Oke, ini rasul fatu moras tuh guys. Oke, kayaknya balong flank tena. Oke, Raptor nih komisa flank tamat tena me. Ya Black Angel nih soring guys. Oke, kayaknya G23 flank terlalu doke na babung kayaknya ide hinte na Santos usah hingile kotuk na babung. Langsung kirang. Oke, apakah sira sema atau monoluk ya. Kita retok sema tuh. Salah dia vodka cuidado bung. Oke. Nah, kita retok ini bung. Oke. Langsung kira ini. Oke, minha sudah boa demais, Vita. Comenta rame demais, bom. Oke. Oke, kayaknya sir tahan apa ini, bom. Nih, kita shooting meeting apa parte seluk tok leh. Shooting parte seluk. Oke, tim 14 ini, bom. Oke, ini HTL, Stark ini. Daniel ini Zipikpok. sorry. Oke, Leonardo ini kan. Oke, langsung tarik pada tim 7 Destro ini, bung. Sini Destro di sini, bung. Oke, kayaknya Destro hak main ini los. Oke, tarik untuk Destro D, Destro N, Destro M.
Destro G7. Oke, rame nih. Apa harus tambah Destro tuh katanya orang. Destro siapa dia? G8. Oke, langsung ini oke S9 ini langsung ini ocupa kira ini bagaimana guys. Oke, Pecado ini. Oke, Black Angel sih tahu malu tiene babo. Oke, kayaknya rame tiene ini ita atau lakukan pada momento dia kita sana. Oke, langsung kayaknya Sheila mau tempek tu lobby na babo. Oke, kayaknya ini kotak ini kira bung. Oke, kayaknya NVK ini harus começar rabat na babo. Black Angel ini harus começar na babo. Tareto. Completo ele é bom. Ok. Cuidado. Nine hata muito kote fatin idens nene cuidado perigoso na ba. Ok, tareto G23 na ba. Ok, ni usar UMP9 na ba bom. Ok. Kaya certa mal terlalu dia bom. Ok, ne antecipada perigoso guys. Ok, langsung ni throw bombarded. Apakah kona? Ne kona kala guys. Ne kona. Ok, langsung kira Santos tiro. Cruz tiro kira sorry. Oke, naran terlalu apelido tuh guys. Oke, naran terlalu apelido ini bung. Oke, kayaknya sih rata malu Oke, langsung kayak. Cuidado langsung kira. Oke, langsung hari itu. Kill shot ini tangan apa nih kayaknya ini komisi mudaan. Kayaknya ini hetang pas aku untuk saya lah. Oke, Santos cuidado. Santos saya salah langsung kill shot tahu kira nih. Oke, kayaknya sih nafu malu tina guys. Cina fumal. Oke, Cruz nos começa muda formasi. Cuidado. Ini tiro bainet guys. Ini tiro bainet mono langsung guys. Oke, langsung put kamera sare tuh. Oke, kayaknya sih começa bana. Oke, langsung tarik tuh Cruz asuru. Oke, kill shot ini Oke, kayaknya sih kill shot ini mono ini Oke, terlalu hak Mas Santos langsung kirim back to lobby kira Oke, tarik Raptornya. Langsung nitu langsung asuru mau hunu. Oke, mau hunu. Langsung Nito mono kira si mahuno ni lima mahuno mas kona damage be makazu. Oke, dia suruh malo Santos langsung back to lobby. Welcome back to lobby kesayangan Anda bung. Oke, tame urutan ke-10. Oke, ini tempo urutan ke-10 guys. Oke, kapas tahan malum terlalu dia kapas. Oke, tarik LP ni Oke, LP. Ni mau ini LP ni ini sira guys. Oke, continue. Oke, LP Coutinho. Oke, LP Monster 27. Oke, langsung ini LP Fonseca ini 27. Oke, rame kayaknya. Sira mas ini looting hak mana fating ini bung. Oke, tarik sih partai RPG nya. Oke, RPG nya harus começa rotasi tama zona larang Oke, RPG nya terlalu hak mau kayaknya kereta beli ini Rolex ini. Oke, langsung tarik keren. Oke, langsung tarik T-Rex ini komisi ini olahraga di tanah News M60 AKM ini helm level 2 vest level 2 kira ini bung. Oke, Mr. Giga mesti ini kira. Oke, langsung sih halai tama ini guys. Oke, terlalu hili zona dia oke Baymax mesti ini rame. Oke, tarik level parte Team 7 mesti ini. Destro nih bung. Oke, Destro nih kayaknya fokat ya guys. Nih, oke, tarik level part silo. Oke, ini S9 nih. DNA ini. Raven ini bung. Oke, langsung ini Slim Shady ini. Leviron ini bung. Oke, tarik level FNS nih. FNS boom. Oke, FNS terlalu buang ini boom. Naran terlalu kepas bung. Oke, tarik level. Oke, Ozora. Oke, Ozora no sama nih. Ini kalian kaitan buat stadium lihat ini tirah untuk buatnya. Oke, tarik itu Edizu R9. Oke, Peri ini bung. Oke, Peri. Kita lihat ke SKC tim 11 nya SKC ini. Oke, Malco Gamely ini berarti ini yang salima dia aplikasi ini usa aplikasi Gamely untuk garika. Soalnya BTR kan salima usa Gamely kayaknya ya Malco ini salima untuk Gamely itu. Malco Gamely. Oke, langsung ini Uchiha kira ini kira. Oke, Joss ini SKC Joss. Oke, Barreto ini bung. Oke, tarik itu HTL ini bang. Terlalu halimero. Oke, Leonardo Zip Pickpock. Oke, Daniel ini Stark ini. Oke, tarik pada tim 17 oke nih. Oke, Mwek Kratos. Ini Faro nih terlalu idola. Pinky Winky manja guys. Oke, tim 7 kayak shooting dia nih bos. Oke, ini DT Devil Boy ini bung. Oke, tarik itu MW Like You ini kira. Oke, Hiruzen ini kira.
Tareba Black Angel nya. Oke, Black Angel nya terlalu kar malu mamit ini mais. Oke. Ini Santos Karki gua kedangin apa bung. Oke, langsung nih. Oke, tim 7 mana bos? Tim 7 mana? Dapat yang shooting dia guys. Santai. Dapat yang shooting dia. Oke, kayaknya sih rotasi kareta rua di sini bung. Oke, kayaknya sih lawan mutu kepas mais. Furak. Oke, M29. Oke, ini spray terlalu buang ini M29. Oke, hak mana mas kayaknya rotasi ini scout lah. Ini scout nih sa MD scout nih dia setetu nih hafu tu tire mak kita lah merabat ini. Oh, jadi ini scouter. Biasa MD scout nih kapitaun sih mah scout. Tinggi kapitaun. Oke, kayak siram rotasi buka ema karek. Awalnya model langsung buka ema bung. Oke, tarik ke parte. Oh, ida lain kok tuh. Oh, motor. Oke, Raven langsung motor itu apa? Oh, kayaknya sih trukan atau rem tuh ini bung. Oke, tarik ke parte RPG ini komesa rotasi taman apa timbang minusnya bung. Oke. Ya ini ya. Ini strada nih makin nera itu fatuk moras juga. Apalagi sih daga. Ita zona lirma zona dunia lah ita zona moras tang. Halai da kareta tunsa ne ini tuh fatuk moras. Bos, oh shooting dia. Tona. Dapat yang shooting bahasa santai. Oke, kayaknya sih dok malu tuh ini bung. Oh, kayaknya rapat malu destro sih ini bung. RPG cuidado. Oh, kayaknya. Oke, T-Rex. Oke, santai. Dapat yang shooting dia, santai. Enjoy it, bos. Ini enjoy it. Hama dapat shooting dia, sa. Oke, langsung ini kira bung. Oke, kayaknya sih foto kareta tolo ini bung. Oke, tarik tuh LP nih. Fonseca na ba? Oke, langsung kira na ba? Wow. Oke. VS nya nih be. VS kayaknya lah iya overall mana ini? Ya tim hira det. 2, 4, 6, 8, 10. Dia entok VS ya tim hira. Ini perau foka ba. Oke, langsung ini Monster 27 ini bung. Oke, langsung tarik tuh. Oke, langsung loke map tuh. CC mak rawat malu ini bung. Oke, kayaknya dok malu mapa terlalu luan Tanzania apa. Nih dok malu ahi mati nih yang. Oke. Langsung kira apa. Oke, kayaknya destro hetang na. Destro komisa hetang na balong ini ba cuidado. Tim 17 cuidados. Tim 17 ya tim 12. 17 ini ba bung. Oke. Kita ka. Ini bos sih enjoy it, mau ngalin sih enjoy it. Usi hama shooting saya, ini enjoy it ya lah. For hashtag by ini supporter tim guys. Tambah how persia sih dah. Atu komen no foka buat ini ting konsentrasi. Lah harus lihat tau chat nih harus sih dah. Ita avalia, ini ita falha. Oke, langsung dari itu ke atas ini. Oke, bos, santai. Tim 9 nih guys. Oke, ini S9 main nih bung. Kayaknya S9 masih 5 hak main ini. Siram tahan zona nafatin guys. Kayaknya suruh malu Black Angel. Oke, langsung ya. Langsung mono mau bunuh ini ba. Oke, render terlalu tarik ini ba bung. Oke, langsung kayaknya mau bunuh tinggi back to lobby si Raven nya 5 bung. Oke. Terlalu hak main ini Leviron langsung Raven hal foto kira. Oke, langsung HTL hal mono. RPG Rolex ini ba. Oke, kayaknya sih kona hit makasih orang sih tahan sama dia kok. Oke. Langsung kira nih halo kira terlalu IQ ini ba bung. Oke, kayaknya sih hili perat hal rahun tikareta ini ba. Oke, langsung Slim Shady langsung honia SKS 8 kali na ba bung. Oke, sih berani. Oke, itu langsung pasar revisa untuk mai HTL nya bung. Kayaknya HTL nya rame sih ras malu rame lah nih bung. Oke. Langsung kena Stark. Cuidado Mr. Giga, cuidado. Oke, kayaknya rua guys. Rua guys. Oke, kayaknya tarik itu kayaknya. Oke, T-Rex ini. Oke, HTL. Tulu ini bung. Senius Morris itu na. HTL nih ida kayaknya label. Langsung Daniel mono kira bung.
Oke, langsung foto kamera saya ini terulang kembali. Oh, yang kaceni yang ini bung ini harga lah. Oh, ini 4K menang nih. Oke, langsung kira ini. Oh, langsung start. Oke, langsung kayaknya HTL tem back to lobby usi RPG nih 5 kar. Terlalu kompak sih nih bung. Oke, terlalu kompaks. Nih tebak aku plural langsung kompaks. Ini kompak akhir mati nih. Terlalu kompak akhir mati nih. Oke, tarik itu kini siapa kar kill barak ini. Oh, si tim 3 nih. Oh, Mister juga ternyata. Ini kar dua BMX ini ida no T-Rex ini ida itu Rolex masih dah Rolex yang hembo sida. Lala chat nih per lori fo hashtag kamu. Chat nih loke per fo lori hashtag. Dukung ini tim. Level takan ini salah dong. Oke, tadi level parte S9 ini apa ting? Oke. Oke, kayaknya S9 ini kita retok DNA kayaknya saya tahan malah patin ini tim 19 ini kita retok tim 19 ini aku macam ini tahan patin apa. Oke, kayaknya sih rafu na patin sih sudah berani saya na bung. Oke, langsung Santos masih na uza kar 8 kali na oke bro, mira tuh bro, kita halo balon ilfatu kona balon ilfatu kari. Oke, langsung kena Santos rona ke lefong população sih guys, langsung nih hit kena sniper saya kan. Oke, cuidado. Oke, langsung keren. Mister it. Oke, Mister it ini guys. Oke. Oke, langsung tarik tok DNA. Tweet Garida de macam apa? Nih tweet pemain apa? Ini kayaknya ini Sadik Santos kali. Ini kayaknya ini Sadik Santos ini apa bung? Oke, cuidado. Sira pancing langsung ini ida pique lah. Cuidado guys. Oke, ya, as I told. Oke, kayaknya SKCM komisa tama ba zona larana. Si rabat malu tim 10 ini bu FNS. Oke, langsung kerang hashtag. How persiam hashtag kan sana guys. How persiam ini komen hashtag dukung ini tim guys. Label tolok malu larane la kapas ini tare la fura klik kerang. Tare saya ini model ya. Oke, langsung kerang. Kayaknya SKCS não safuri itu naba. Oke, kayaknya FNS ya tante SKCS naba bom. Cuidado, perigoso. Passa muito perigoso. Oke, langsung tarik itu. Oke, usoro kayaknya ini camper itu nih bom. Kayaknya ini nih buka posisi nih bedi kita reba FNS nya napa bom. Oke, FNS nya kayaknya posisi menjaga dia demais. Tarik itu SKC nya naba. Oke, Marco game nya naba. Oke, cuidado. M24 ini perigoso guys. Ini mau salah langsung sirapa muske ini ba. Oke, kayaknya ida marasnya. Usi Edizo R9 kayaknya ini ya flank ten basoring guys. Ini kayaknya ini flank ten basoring. Oke, langsung ini flanker. Ini berani usa SKS ya. SKS flank soring. Oke. Langsung flank tang guys. Ini kita hintan. Oke, langsung kira nih bung. Fuentun dili guys. Tona mau sih. For hashtag de tabula persia tu ni. For hashtag de suporta malo nih guys. For hashtag how kar imi suporta imi tim guys. La bele ni. Non to per suporta malo guys. Suporta malo hari dame no haburas domin. Hari dame no haburas domin ya guys. Kita lu guys. Oke, começa rabat malo ini kayaknya tim rua mau back to lobby na ba agora falta tim walo ini bung itare de tene. Akma terlalu ya TW Wizard terlalu comprende língua tetung ini ba bung. For hashtag that guys, aku persia me hashtag dukung ini tim guys. Dukung ini tim. Kita harus ini tim ini dolar lansan ini guys. For hashtag ini tim guys. Kita harus ini tim ini dolar lansan ini bung. Oke, tarik ba. Oke, Black Angel ini ba bung. Oke. Ya, ini mau persia guys. For hashtag, kau persia for hashtag kan sana guys. Oke, terlalu comprende. Obrigado Barak ba mong alin sen me comprende. Oke, langsung kira Santos destruin ini sniper fir. Mira ba Santos. Oke, Santos buka la posisi ni dia. Oke, langsung kira kayaknya. Oke, Santos buka la posisi ni capaz para tu halo mono no. Hetang hit si Leviron ni babung. Oke, kayaknya Leviron makar SKS ni babung. Oke. Nasi tadi vodka stoba hak mana pasti melarang guys. Ya kan rame na babung. Oke. Dari level parte cielo tu kena ba. Destro ni tamat ni sirau man.
Oke, kayaknya dia sebenarnya puela balong ini, Bung. Oke, kayaknya. Oh, tim 11 SKC ini, Bung. SKC hitan. Kayaknya sira turas malu ini, Bung. Oh, ini hitan malu jatah. Ras malu mais be sira turas wa mola katu tona vamos open field terlalu. Ucia berani usa 2 kali tiru si Dwokne terlalu. Wow, fantastic demais, Bung. Terlalu fantastic ini, Bung. Oh, rame demais. Oke, langsung kira nih. Ya, dukung Nafatin PUBG Timor Leste, guys. Hashtag PUBG Timor Leste, guys. Kita namanya. Oke, langsung kayaknya sini suruh malu ini kan, guys. Langsung destro de tama kira no. Kayaknya sih langsung hil tama zona larang de tona, Bung. Oke. Langsung hili. Hashtag wala hau ni salah dong. Hashtag tim hau la limer tahu keser. Hau fo keset. Nebe hashtag det ne. Hashtag ini tim, guys. Kita luar, guys. Hashtag player nebe mi dola go. Oke, langsung kira naba. Langsung suruh malu kira naba. Oke, tarik kusi parte destro naba. Kayaknya. Cuidado LP perigoso naba, Bung. Oke, langsung kita pasa kira masurin kira. Oke, M29 nebe biasa spray buang. Oke, kayaknya ini serok karega naba, Bung. Oke, kayaknya ini spray terlalu buang. Ini halua karega, guys. Oke, langsung mono kira simu malu terlalu dia. 69 langsung halo mau kira. Oke, kayaknya ida ting back to lobby si LP ini, guys. Oke, kayaknya dia tahan apa. Oke, tarik itu kayaknya balong atau flank ini. Destro dia langsung usa M16 kayaknya dia taping on apa, Bung. Oke. Oke, minus. Maksudnya minus apa, Bos? Oke, langsung kena. Oke, langsung mal terlalu buang napa. Oke, kayaknya pos dia tengah live aku tuh kayaknya lolos dunia napa, Bung. Oke. Kayaknya dia sudah mulu napa. Usi FNS-nya. Oke, cuidado, Bung. Oke, FNS yang susi lete napa. Langsung kena spray napa. Oke, langsung kita retok. Guys, sansa hau komen nih. Im lali ke sibuk napa nih. Game napa. Im sibuk hau. Lagi ke sibuk kau MC mau tiru malu nabane. Oke, langsung kena rame naba, Bung. Oke. Langsung spray naba. Oke, Zora terlalu buang nih. Berani usa holographic langsung spray dua kan sana bane terlalu buang. No recoil. Oke. Oke, langsung ini. Oke, tadi boom kayaknya boom. Oke, FNS terlalu jago nih, masih kutuk nih terlalu buang ini apa, Bung. Oke, ini terlalu nih halo dia sudah back to lobby dan 69 apa back to lobby. Kita reto kene consegue morrer juni me be zona ma dunia le sira. Oke, tama zona la sama. Kayaknya S9. Ida mono ya. Rame deh mais ini, Bung. Oke, langsung shooting sama ya langsung baksa bar tanzania. Oke, kayaknya Rolex, cuidado RPG ini. Langsung rame foto kamera saya langsung itu. Oke, kayaknya sih suruh malam Mister Jiga suruh Hiruzen langsung mono kira foto kira usi RPG terlalu buan nih. Kar kira kill walu na ba segura terlalu kepas mais. Usi RPG na ba, Bung. Oke, rame tarik ba parte destro nih kayaknya. Oke, kayaknya ini rabat on na ba itu. Bak ba S9 to kena ba. S9 kayaknya ini tiru malu rame lah ini, Bung. Oke. S9 kayaknya ini ya segura ten ki 5 ini terlalu hakma ini, Bung. S9 terlalu hakma ini ya. M29 ini lah dia kira, guys. Ini biasa ware room ini spray terlalu buang ini, Pak. Jadi paling atau spray dok nih fobania na, guys. Ini spray cara. Oke, tarik to BMX ini. Kayaknya sirat ras malo ini edit kali, guys. Oke, langsung tarik to parte rawat malo ini, Bung. Oke, langsung si liur. Naik rua. Ini falan LP naik rua, brother and sister. Oke, brother and sister langsung liur kira na, Bung. Oke, kayaknya perigoso itu, guys. Perigoso. Jika olah Twitter tang ini rome komen falan ini salah nih. Hashtag follow, hashtag balik follow. Ora ini Twitter falan mengherankan sedikit. Oke, langsung kira ini, Bung. Langsung serta kira. Oke, tadi itu kayaknya sudah mulai posisi terlalu dia kena basir terlalu. Oke, kayaknya destro saya boleh ten cuidado naik ruang ini si koto, guys. Oke, langsung nih prone. Ini lah tahu full kalsa nih aras kira mais. Ini tank sensor deh, guys. Oke, langsung tarik full parte FNS ini terlalu kalma ini, Bung. Oke, kayaknya destro ini perigoso ini, Bung. Ida mono ini, Bung. Oke, kayaknya usi leteng nih. Leteng nih usi S9 yang, Bung. Oke, destro ini terlalu
Destro ini kayaknya terlalu open ini bung. Oke kayaknya si liatin cuidado perigoso bung. Oke kayaknya S9 heta mau sih napa bung. Oke kayaknya Sira tuh ras langsung bakar. Oke langsung kira ini hashtag buat tim laus hashtag mau. Aduh langsung kira ditarik Raven langsung kira. Oke langsung nih ras. Langsung Destro udah mono rua. Falta D2 napa bung. Oke Oke Destro D napa. Oke kayaknya DNA matu ras baganza. Oga Leviron, oke taretok parte Leviron ini Leviron kayaknya Leviron matu badu nih. Ini Raser S9 nih guys. Oke langsung kira. Ini berani tuh udah flashbang guys. Flashbang ini. Oke kayaknya. Flashbang terlalu buang. Ini terlalu comprende nih bung. Oke langsung kayaknya ini Rasit lah hintan. Oke kayaknya Destro. Wow Destro lakona hit ya guys. Oke kayaknya ini tengah malu Destro langsung back to lobby kira. Langsung kira ditarik FN. Langsung mono kira napa rua mono napa falta last man standing ini bung ditarik parte selu faltok. Oke ya crack napa rame tuh. Ini rame bung. Oke crack napa nih. Nah hero yang hot na falta tim tolo bung. Oke ditarik tok FNS nya S9 no. RPG. Oke hat tolo ya. Oke rame mais ini terlalu karmal memit ini mais. Oke, ada maksudnya sini kita hashtag mahau hashtag by tim ini beatu ini supporta guys sira guys hashtag sema to win FNS win ga S9 win ga RPG ma win. Oke langsung Pablo Nelvio na pakai RPG. Oke terlalu comprende linggo tetu na bung langsung kira. Oke langsung tarik DNA terlalu spray buang na ba. Oke tarik toko Raven na ba. Raven kayaknya usurin bung Raven. Oke Slim Shady kutu kira. Leviron langsung ras kira ui. Fora Leviron ni ui na bung. Oke langsung kira support timnya tim guys. Kita halimar guys. Tudo kira minha time de qualidade guys. Tudo kira oke kayaknya na rua ini cuidado perigoso muito perigoso guys. Oke langsung kira sinar bukan oke itari tok Raven ini Raven. Musuh oke. Langsung mono kira napa bung. Langsung kira langsung back keluar kira napa. Itari tok RPG napa RPG langsung. RPG langsung ya langsung ditahan apa di zona liur kayaknya sih zona larang hotu kira. Oke langsung kayaknya langsung BMX mono kira apa BMX langsung mono kira apa kayaknya sih tang S9 ini apa S9 kayaknya udah flank semua si S9 flank hotnya ternyata RPG ya zona larang. Spray terlalu buang. Oke lah spray terlalu buang RPG juga terlalu buang apa bung. Oke spray terlalu dia kepas furak demais. Oke kayaknya rua muno tena napa. Agora me hintahin zona de tu falsa 1 menit napa rasca tuan guys. Ini kayaknya sih temoris kali guys. Ini tinggal suruh malu ulang ini ting revival ini kolega guys. Ya hashtag ini tim guys. Kita lu hashtag ini tim guys. Kita lu Oke tarik tok. Langsung tarik kira ini bung. Aku put kamera salah langsung tarik. Ini 4 lawan 4 ini Simat menang guys. Oke langsung tarik tok ini bung. Oke. Kayaknya Slim City Araska tuan guys. Araskanya Raven cuidado. Raven langsung soring kira guys. Oke tarik tok Raven langsung flank si 5 loss kira ini bung. Kayaknya saga lah. Oke langsung kita tarik tok ini bung. Oke. Cuidado Raven soring lang karok nih cuidado guys. Oke tarik tok Raven sih nama talan kayaknya siruja molotov langsung soe pada tuh ide nams komisa bokan falona. Oke langsung ide mono kira Mr. Giga mas langsung. Oke langsung ini kan. Oke Simo malu dia. Oke langsung Leviron mono kira nama RPG terlalu buang nama bung. Nih cover mal terlalu meeting bung. Oke tarik tok oke Raven cuidado nih zona liurut kira kayaknya. Oke hashtag ini tim ini menang guys. Kita lu hashtag ini tim ini menang guys. Sira ini terlalu buang. Sira limer kepas mais. Oke langsung kita retok. Oke langsung kita retok Raven. Oke kita retok Raven ini. Oke langsung dia nah halo. Ida mono apa BMX langsung mono kira apa. Oke sira santai apa tuh. Oke Rolex langsung halo mono ida apa. Oke langsung hore. Langsung DNA mono apa. Oke falta ida de tona. Kayaknya last man standing in about cuidado. Langsung Rolex cuidado Rolex. Oke Rolex langsung halo. Oke langsung
winner chicken dinner. Husi RPG, congratulations ba. RPG kill terlalu barak ini bung. Kill 14 nih lawan Salimer bung. Kill 14 RPG berani kill 14 nih. Ini Zina tuh. Nih kerja skill terlalu. Karmalon terlalu medin kapas. Oke, T-Rex ini kar kill. Ide ini bung Rolex kill. 5 ini BMX kill hat no. Mr. Giga kar hat ini bung. Oke no. Congratulations ba S9 nih be. Kill hamutuk ini 13 kill ini bung. Oke. Raven kill hat no. Siran intul kill tul hutu ini ba. Oke, FNS mus kill hat ini. Congratulations ba ita hutu keren Destro. Oke ba tim gabungan OLP mus congratulations be. Black Angel, oke tim gabungan 7 mus nih. Congratulations SKC HTL Nova Raptor. Congratulations be imi naisa nulo ne be alimer guys. Oke, basi eluk nih khusus di school pa. Musa malah tama guys. Oke, terlalu Nelvi terlalu comprende ini tim guys. Nelvi terlalu comprende. Oke, rame terlalu hashtag kan bang. Terlalu comprende lingua teto kan bung. TW Wizard langsung gitu. Lepas tiro malam tergantung sih emang. Tergantung bah zona tuh. Zona bah ita nih ita dia. Kalau zona bah flame mesti terasa. Problema agora peak nih. Foto tiro malam ateno tuh peak light tuh. Ya ita makasih motor aliram. Ona mono. Nebe congratulations be doing chicken. Terlalu hak mah. Alimer terlalu kepas karmal terlalu dia guys. Nih furak demais. Emak coba aras guys. Oke, langsung tambah balik next room ini keren guys. Kita ada orang dan jam hira tena ini jam hira tena jam 9. Oh, jam 7 tena guys. Jam 7 berarti mana jam 8 tena guys. Sudah aku tuh dah mau. Falta map hira tang. Map neng itu map itu tang guys. Oh, halimaral itu tang guys. Halimaral itu ke real falta oras hira, oras rua, hat, tolu, oras neng ho balong. Oras neng oras itu. Oras neng gari. Ya paling oras 5 lah. Itu kuliah oras 5. Ay, na mediga satu hotel madrugada nih saat mana. Oke, ini tentang mama live guys. Tambah delay lihat sana kita hang oras per mate. Oh, map hatuang. Udah 5 clear mes guys. Tapi hak mah. Jago. Kita luas po. Sorti Nelvi ini for sporta nih maluri RPG menang nih guys. Nelvi ini sorti terlalu dia for RPG terlalu dia. Nelvi terlalu comprende no. Nelvi terlalu for sport. Ini kau dia for hashtag buat tim nih pasti nih menang guys. Nelvi terlalu comprende nama jadinya RPG langsung putih kira bau. Agora tim B na fading. Itu. Mr. Technos. Buat kita saya juga aprende. Buat kita tuh, halo Timor Leste nih, mundo teknologi ini lisi parte buat servis. Laos itu parte politika, masih parte buat nih teknologi ya. YouTubersnya masih bela tuh. Boleh buat tuh bela semua sama tuh bisa halo deh, apa tadi. Itu kita luar, like, share, and subscribe guys. Oke, itu terlalu comprende. Ya, lo jadi yang tujuh dari tengah dari rumah kos mata langsung mus ke dan wah. Dia tuh ide ini kepas ini emang hadir kalah ya. Problema nih mana? Ide memang kepas data ide kata dia. Tuh gitu yang tadi dia pas emang hadir kalah guys. Kita langsung bisa pergunta bayar masih elok nih. Saya sini hadir atau oke pronto kita halo madrugada mobil. Bila hadirnya maras gak bung? Kami telat ini ya pa Nelvi langsung moe keren kita moe guys ita la nagu buat sang ita la deve ne sang pa moe pala tira hashtag baret guys support ana fatin oke langsung PTR killer biar bagian 7 na bagong Laos, for supportan langsung maromor lah. Batan for supportan ini for energia, for semangat. Nama dia.
Kita pasti semangat ba malo nih satu malo deh. Boa, tem que suportar mal na fatin sabe. Lali ke sibuk kau dah nih komen baret. Ini tem fo siraga suportar na fatin. Lali ke sibuk kau komentar. Komentar nih bediak ya imbele di potin sa bele lembra mos komentar nih bele ladung kepaket lali kan. Halu atit. Live dia Marlo terlalu comprende na ba lasilu tang lasilu live lasilu mesti buka experience ya experience ini importante guys tambah jarang kita live ya ke pulang haus ya device be support atau bele live ya bele tambah ba ita timoran sama lah bele ita timor na midi guys buka mai marai ya timor bele agora Halimar ma Sanhok mau na ba niya kere kelelete na ba Sanhok team B na fatin ya depois team C team D itu depois team Buffalo Sanhok team A pala ini Sanhok na hutan penentuan guys oke lah kita reken Temos error kan mas kami oke oke ya ya saya mau komentar positif demais na paisiet ya sim agora tim B na fatin mau tim B hal favor pertama guys tama kalam bot na guys kalam bot
can't wait to see me now. 'Cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Like you're lost inside a car. Forget the world and drive real far. Put that record on again. My love is you and I. Close, close and cool like this reach for the stars 'cause we're aiming high. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I'm disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's eroded. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10.
Oke, pemaluk sendiri sudah pemakai malu sih tari demais guys, agora tinggi dunia oras guys, tambah tari demais, ini tinggi dunia oras agora keren guys, ini ya ada persiapan guys. Oke kita luas sportimnya timnya penting guys, no HP dan ini foto kali guys, ini nanti mah. Zagreb. What? Tama lagi aku.
I ain't feeling lonely. But I wanna miss time to end the ride. Taking it too slowly. With those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the ones you told me, my reasons are different from
Oke guys, welcome back guys. Sorry, oing falhança técnico também. Ita lebih assisti iha grupo B nih. Esse grupo B nih. Ya grupo B nih Chicken Mac NF. Oke, mas tá assisti agora grupo C nih bung. Oing tos tuh. Falhança si PUBG nih guys. Vamos lá intenção te estraga. Então sacar nonton tu sirnya 5 waktu mebe. Ya, si PUBG nih masanya. Oke. Oke, langsung lo ke update ini guys. Bele langsung assistir ini guys. Oke. Perciò se dia kelihatan per avan la bele iya falhanza sudah modelon seneta. Oh, falhanza kamu tuh darua kan arah terus. Oke, langsung tim 16 kacinian, kacetazon tungkir na babung. Oke. Langsung kira SKS mustungan na ba. Oh, rame kira na babung. Oke. Tare começa a timbar mas tungo na bahatel tare to hatel kayaknya ini to poti ba parte 5 los nih guys. Oke, tare to kini marais mus começa a tung foti hati na ba bung. Oke, kayaknya iya paradise nya mamuk kah? Oke, boot campus mamuk. Akhirnya TKS completo kalian ini bung. Oke, langsung buat tim na bare tim 20 maraisnya sur tim 2 na babung tim 2 CTW ini na babung. Oke, tare to kene bung sema atu futi ne bung ini ada humalo ini terlalu hak main bung. Oke, tare to XTL nih yang ini ya tim B nih salah XTL Babayaga Tazgul L no Galahad. Oke, depois no shooting guys. Calma. Kita tarik di dia lah ya. Oke, tarik tuh clown man ya nih. Kayaknya sih ratenya suruh malu Justin IQ. Ini ropa nih terlalu idola dia mais ropa dong modelin. Ini lah tahu per ropa ini Mr. Cowboy. Terlalu cowboy deh. Ini lah cowboy langsung di tene bung. Oke, tarik tuh ini. TW Mary langsung di fokusan tanda ini bah. Tarik tuh main ini. Dia lindo ini kan. Oke, Nelly mustama. Mai rabat on ini Fox Root langsung hoker. Langsung truka kira na babung. Oke, tarik tuh ini kilat tuh vector kiwi Z na babung. Kita tarik tuh Aris na bah. Ita baku tuh ba iya TKS nih. Kayaknya bukan mamuk bung. TKS nih, oke nih HTL nih bung. Oke, tarik tuh partai nih DT. Kayaknya niat kompetisi OSEMA nih. Tim 3 nih, tim 3 kayaknya KF nih bung. Itu mus ini. Ini liur kali guys. Oke, tarik tuh Marais. Fonso Martins. Walimar lo sambil catul yang sana ini. Ini salah itu ini bung. Tem fokus alimar guys. Lali kayak sibuk nih. Ursida hodo tiao imi bel nonton ulang kali guys. Santai. Ini bel lali kansi ini. Fokus alimar itu. Oke, langsung mau kasu. Hampir pirana nih libang na pirana terlalu lais na babung. Oke, langsung tarik tuh kayaknya ting mundur baku tuh gituan. Tapi ini posisi MHT ini tinggi mudaan buka fatin tuh. Oke, langsung bullshit calma nih le sore ini. Oke, tarik tuh Hamza musuh ini helm makla iya cuidado nih kona helm dalida langsung hodo kira na kita lu apa hashtag by minha team guys. Oke, langsung ini jika nos langsung hetan kira helm level 2 na pasam sirakia ya. Oke, tarik parte sore itu. Oke, pirana nih kayaknya Oke, tarik mau kasu ini mau kasu komisa turas tarik Itachi mah ini bung. Itachi komisa rabat bullshit ini Oke, helm lah iya bung. Kayaknya sih komisa rabat malah nih alas spot kamera saat itu. Alas spot kamera pada tarik itu sini posisi cover malah nih terlalu dia kena formasi ini 1-1-2. Sana terlalu meeting. Oke, tarik kali si parte DT-nya terlalu Juni Costa terlalu comprende hashtag na babung. Oke, terlalu comprende lingkot itu. Kita lu for hashtag by minha team guys. Ini perharame guys. Oke, depois mau fo nih. Oke, kayaknya DT ser hili para tu mai te kotuk na baita reto tim 3. Ini tim tulu mah ini mutu. Igel ai nih bung. Oke, kayaknya TR nih ida mono na careless na Liurai cuidado, Liurai terlalu open. Render matar di bung. Sorry. Oke, santai bos. Oke, tarik tuh. Langsung spray. Liurai kona langsung hit tuang si AKM kampretnya na bung. Tarik parte sore untuk ini. Ini kayaknya pengganti
Pemain pengganti tarik tok parte, lihat ini kayaknya si Mr. Tekno nih. Sirap começa a fight. Sharky da mono querendo babung. Danger langsung mono querendo ba. Cuidado. Rua mono ena ba. Rua langsung mono. Oke, Kungsa langsung mono ena ba. Ida mas mono. D3 ida mono ena ba. Tarik tok parte. Si itu nih ena ba. Tarik tok JJ Screed ini. JJ Screed apa langsung ras ena ba. Tarik tok nih kayaknya. Kayaknya hetan dunia ena ba. Terlalu santai ena ba. Awawa langsung kira knock ena ba kira. Hela last man standing step mam kayaknya tinggi kili ya tinggi CS dun. Zona malah favorece guys, posisi malah favorece. Kayaknya step mam tamat yang belarang guys. Step mam langsung hili kira posisi para tu CS kira ini langsung area vale parte kace ini yang naba bung kace yang ruang kace kinyo kace bubinya kace tasman ini naba 9 tulu. Rame 9 tulu ini bung. Bobinhas. Kinyo hene bung. Kinyo hene inform hakim ini. Tarik tok Guevara ini. Guevara langsung kibizeto biril kira ini bung. Terlalu hakma ini bung. Tarik balete tok. Tarik balete parte Marais nih. Marais kayaknya rabat malu mana TW ini. Fox langsung iwin kira. Fox langsung munu kira na babung. Tarik tok. Tarik tok ya. Dia lindo ini kayaknya dia lindo mau começar a cover of Foxroot ini maybe ya tem reposição to kita retok Aris começa rabat suri kita retok Nelio na ba Nelio kayaknya hito na balo na ba maybe sidau kona demi cerok tama guys. Kayaknya Foxroot começa muda may kotuk nenek guys. Ini kayaknya sini ida mono miri mak mono na ba. Jadi sini itu langsung cover nih Mr. Kobe langsung si 5 loset bung. Justin começa flame na tama balarang guys. Começa flame ba oi. Cuidado Justin langsung mono kira si dia lindo ni 5. Langsung usa UMP9 bung. Cuidado. Langsung Mary mono tena ba. Mary cuidado. Ida tang clown man mono tang na ba si Nili utang. Falta Mr. Kobe sira matalo. Mr. Kobe cuidado. Kita buat pick salah langsung kira sirate kira. Langsung ini pick dulu nih berani pick dulu. Langsung kayaknya sirap putar balik kira. Cari itu kan Mr. Kobe kayaknya tinggi sini. Kan posisi sama dia kasur main hacker naras. Terlalu aras kan bung. Soalnya ya torneo ini comprende halai mutu. Klasik gue ida halai dia tes kan ski solo squad atau mos kono torneo nih neng hati halai mutu ini lalu tes oleh skill ini langsung kira. Kayaknya sih nanti sipo tena posisi ini tarik ke parte TR nih TR kayaknya nah itu kira kayaknya ini ruan nih halai dulu. Raya nih. Bos kiri ID sih nih bos. Tarik tuh kini parte tim 9 nih semen. Step mama ini lah bung. Step mam kayaknya tahan lah nih cuidado. Sira começa rabat tangan nih step mam langsung. Karkona ida lobby kirang. Nih step mam langsung dia kirang. Kayaknya sih satu korban ini bung. Tarik tuh korban step mam nih bung. Tarik tuh. D3 si. Step mam terlalu tahan step dia bung. Tarik tuh ini sih hak mahal. Kayaknya step mam langsung tamat langsung mono kira na ba. D3 langsung mono kayaknya kirim back to lobby kira. Terlalu step mam terlalu laisin ba bung. Langsung kayaknya niat to suruh malung ho. Zemos langsung tung kira ba. D3 Mr. Tekno serabat tonen ba. Tarik ba. Ya NL28 na ba bung. Kayaknya sira to tama rase ton. Tama step mam kona damage na ba makas bung. Langsung kira hutu kira si Screed ni 5 bung. Langsung hutu kira na ba back to lobby kira na ba. Ya. Kita revali be parte but Paradise nih KF ukung helene bung bullshit ini Pirana. Hamza ini bung Hamza M4 nih pasta terlalu idola na ba buat Angry Bird. Langsung tarik kena ba. Ini pasta terlalu gaul pasta militar nih jigon terlalu idolo nih pasta na ba bung. Kita revali parte na. Mr. Kobe sira kalai bung. Kayak Mr. Kobe tahan nafate nih. Cuidado nih minta masalah ida tem fila ba lobby selo kerang. Mola kau mate mus ida langsung back to lobby na ba. Cuidado. Persiapan untuk
Apakah KC mat fila? Oke, kayak KC ya feeling mah dia, surti mah dia, feeling mah dia kan. Jadinya ini lah halai baliur taman faten salah lobi kirang ne la limar kita itu ba SKS nya ba SKS nya kayaknya sira la liu pun tiar tahu ke matu begal jadinya sira nani det. Oke. Kita itu ba HZZ ka pro nya kayaknya sira kona malu DT na ba bung kayaknya Itachi mas mono ini. Falta last man standing mane higam. Cuidado higam bom ini bung. Oi langsung higam hantar untuk kira bom kayaknya ini tinggi back to lobe na ba. Bom datang ini bro. Cuidado perigoso demais. Langsung keren. Langsung hutu keren. Ya keren langsung yung money terlalu feeling mah dia demais yung money. Ini tuh udah bom terlalu kepas dari itu. Parte oke dari itu bah HZZ ini siram sak mana HZZ boleh HTL bung. Sorry HTL range ini. Corona ini bung. Oke dari mau kayaknya sih hat, terlalu kompak. Tobo tani sang dia ini tahun salah langsung lubi bu. Husubat pasti dia kita tamaret, kita tamit. Tadi kalau pada TKS nya, nah irua di sini bung. Amdale ho Beatrix ini bung. Wow, ini leader ini bung, ini leader ho Arwa ini be. Halima ruan sana itu. Araska tuh guys, ini Araska. Kare kia sirbele ya HTR sana sir rua sur malam dia teh rua ni per kompak ton gorita itu mai parte HZZ ni komisa tamana kayaknya sir tengah sur malam ho HTL en ba bung HTL kayaknya hinten na ba tama ma cuidado bung. Oke kayaknya sir ni arane tinggi baru ni HTL ni Fatih na ba. Oke tare si Vendetta ni cross ni langsung ni hati kira ba na ba. Hari itu surti ya kalai guys, sira surti ya kalai. Oke, langsung naba hira bere ini yang naba bung. Oke, langsung. Vendetta mah cuidado, Vendetta cuidado. HTL yang naba ini terlalu keras. Tak masalah langsung lobby kirang. Ini sir Carla mamar. Oke, kayaknya corona mesti komisa bokang nih bung. Oke, kayaknya ini Rona tina step tina sih. Komisa Rona na. Oke ya itare itu corona ini bah. Kayaknya siram sudah anti na. Oke sorti dia kusi HZZ Vendetta na bah bung. Oke tadi itu bah PHS. Sire bootcamp terlalu hak main ini bung. Bootcamp sih dolar ini dolar hak matik ini dolar hak matik lah bokang. Oke HZZ nya partai na bah lah guys. Sire Fatih ya umana no ya high ground na bah si HTL nya na bah. Terlalu na ba oke tadi itu hira bere oke cat kif ini bagan oke tadi itu cat kif kar hilat ceremony tadi itu M4 no M4 M4 double M4 kan oke rame kan ini tadi itu kita nih Mr. Cowboy kar hari Mr. Cowboy oke kayaknya Mr. Cowboy back to lobby tena kare guys. Iya nih Mr. Cowboy lah ya tenaran iya lista apa katanya lah ya iya sini lah bung sorry aku hari salah Mr. Cowboy terlalu kita lihat partai Marais nih kayaknya ini mamuk Marais kayaknya bukan site nih kita lihat BCX ini BCX komite rotasi yang dulu ini terlalu naran sigla nih kapas cuma kita lihat partai oke langsung kaci Marais nih komite bukan kalian ini bu cuidado Marais nih komite rabat balong ini balong atau mono gel aino SKS na babu Marais langsung putih kira high ground untuk berani dolar itu buat liatin ini kalsan dalam nih oke tarik kali kaci niliu terlalu ini oke ini inform terlalu buang no itare itu SKS suruh lain na babung oke saya makat menang na ba itare itu nain ruan kompete malun terlalu buang oke tare itu iya cuidado si leteng Marais dari atas bung cuidado Marais si leteng ini terlalu hetan dia ini tak masalah langsung kira siya tiro malum buat kamera tuh oke langsung Onzo langsung spray kira use vector na ba kepas oke kayaknya Vendetta langsung back to lobby kira na ba halay mesak na mais
Cara itu parte SKS nya kayaknya SKS Alpha mati back ba lobby na ba ita revel ba parte marais nya kayaknya halo mono lobby na ba lobby tinggi back to lobby na ba langsung kira yung mani HJZ musira 5 malo na ba rame de mai oke tare itu ke bootcamp nya rame de mai bootcamp nya langsung ida mono tang D3 yang terlalu spray buang na ba bung tare itu kan oke itu passa pali ba Caproni na ba Caproni kayaknya niya suruh malong ho BCX nya cuidado crying mustiro na pati mi bung kayaknya ni até segura point kill nya bung ni para molak mate mas kill ya guys oke kayaknya ini tinggal suruh malong ho ida tanya nih cuidado kacetas ni sore ni lah bung kacetas ni ya sore na ba cuidado HJZ ni kayaknya rua ting back dulu ben ba Oke. Langsung tareto guys. Ini sira tahan mal permate. Oke tareto AMD ko ya kraik nih bung. Kayaknya tahan vali sira. Tahan vali sira tim 19 ini. Terlalu. Ini berani tahan naik tulu ini bung. Bele. Ini tahan naik tulu ida mai lihat Oke kayaknya ini atuh bal langsung close combat tuh sira na sira naik tulu na cuidado. Kayaknya ida rona tene step na cuidado sira começa rabaton. Sira começa rabaton cuidado. Aliança Mabes. Langsung. Kiev langsung. Mono kira ini bung. Spray terlalu pas kira on fire kira ini bung. Langsung Simo kira si D3 na ba. Kayaknya Wolves começa rabat kira beri taret. Langsung taret sini parte. Kayaknya si Craig gitu na. Boa. Oke taret. Sira começa a falar, né? Oke Wolf langsung safel na ba bung. Oke tareto. Kayaknya ini hetan tiana na ba. Oke. Cuidado bung, cuidado. Langsung. XP langsung minus kira ng sini bung. Langsung si Raset lahin. Cat cave mono kira na ba. Terlalu spray kepasun. Oke langsung. Cuidado. Ini langsung throw bomb kira ba na ba. Cuidado. Kayaknya ida tuh flank lah ya man. Cuidado. Kayaknya ni kona hit makas ngunit asur malo sira 9 tulo na ba bung. Oke kayaknya D3 na ba hetana D3 começa playing no soaring. Oke langsung Wolves playing no soaring. Tareto sema tomano oke langsung akhirnya Deco mono kira na ba. Oke tareto HJZ ni prefere para utama ba zona larang. Ni lima. Oke cuidado Bubinyas langsung kira si kutuk Bubinyas. Kayaknya laku open fire tapi ni dia house nani basurin open fire agora mati. Ini terlalu mosa mau. Oke langsung ditoba ini para fix. Oke. Tiro yang sini ya. Ini ini scope sagar. Oke tarik kali parte sore untuk Kiev nih. Sir terlalu ramai kayaknya sir spray malu itu tim 16 na babung. Oke langsung tarik itu ke parte HJZ nya. HJZ nya bal. Iga lainnya bung. Oke iga lainnya kayaknya spray. Marais nih cuidado marais nih começa tama zona na. Kayaknya sir tem compete malum para beltama zona lar hak mate bung. Oke kayaknya Aris hit toda makasih mais. Oke cuidado ya babu. Oke tarik kali parte Nelio nih na babu. Nelio kayaknya hetang. Marco langsung mono kira si Nelio nih 5. Cuidado. Oke langsung hetang ta. Ida mono tangin na ba. Langsung. Zrovan. Ini boleh Zrovan. Oke langsung iga lai. Tinggi mono kira posisi ket lapang na babung. Usi kacini usi kutuk tang guys. Emang terlalu barak kiri kanan. Oke naik ruawannya terlalu tahan. Ida biasa kuane tahan tuh. Oke terlalu hak mati nih. Nih hela na ida itu nih tareto. KF pirana nih nani biasa kena pakainya hetang lah. Ini jatah ida lihat ini mah hetana. Lihat ini mah ting hetana. Ini ting hetang kayaknya posisi ting halai mai nih. Ini target nih mai nih ya NL. Oke ini ting target mai nih tim 9 nih Fatim bung. Jadi cuidado di sini. Tak masalah ini lah uza kira kita level KF nih kayaknya. Formasi terlalu dia kita sini nih. Mota ini mentasi ini mana. Tareto ba HTL yang destroying hak mate bung. Sira nih 5 terlalu hak mate kayaknya sira tuh secure point di sini bung. Secure point pas tahan ya bel tahan final guys. Point sira 5 tama ya point boto tuh guys. Nebe langsung mono kira si Nelio. Nelio spray. Marais spray sira mana marais. Oke langsung marais foto spot nih kapal nih. Langsung hati ke suring kira. Ini sir lah fo kira langsung kirim back to lobby na ba kira guys.
Oke kayaknya. Sira posisi mah dia kia kutu na ba. Oke tarefa ba. Momoy na ba. Momoy kayaknya sira tenga suruh mal ho kace sir niya bung. Oke. Guevara mah tengi mono na ba. Tarefa ba KF nih começa. Oi bullshit. Oke langsung Wolf. Wolf kayaknya Wolf tem mono na ba. Wolf langsung hit makasu si Zigo nih. Oke kayaknya ida mono na ba. Oh ini berani prawn boleh prawn ini bung. Oke kayaknya ini ting salva Guevara ting salva ida. Oh langsung tambah hit kena kamera saya tarik posisi langsung ini. Oh langsung Guevara cuidado. Oh tasman mono si hira bere na ba. Oh hira bere mus langsung prawn kena na ba. Tarik kali parte lete KF nih bung. KF nih terlalu meeting ini zona nih putih sudut kena posisi ini pas demais. Oke tarik tok HTL nih falta last man standing si Momoy. Oke, apakah Momoy bel tahan galera? Oke, Guevara cuidado, last man standing. Ini langsung bom deta makanya hutu guys. Oke, langsung hutu kira. Tidak bom terlalu kepas kayaknya Guevara larona boy kayaknya revive tenen bang. Tarefa lepas parte lihat KF nih terlalu buang kayaknya ini suruh tim 19 nih mola katu tama zona larang sih tem kompete no HTL mus hingga zona nining nih bang. Sih tem kompete malong. Compete malah tuh nih bertambah zona larang terlalu agora tem coco skill guys nih tem coco skill mentalidade tem dia IQ mus tem lau guys nih para bele putar sira guys kita balos mahilos tarasca oke langsung taretok HTL começa spray na babung oke langsung sira suruh malet na taretok oke langsung mono langsung tim 19 hodo kira ngusi corona nih 5 bung corona terlalu buang karma terlalu meeting niam sagora tinggi buka tama zona de kayaknya langsung hodo sih Marais nih 5 Marais. Oke, Fonso berani lau open field dan saya cuidado. Oh, ini single guys. Ini single. Oh, kayaknya ini bak single. Oke, kayaknya ini hetana. Oh. Sinara tinggi 4 mata bullshit itu. Deolindo tinggi 4 mata nih, bung. Sinara tinggi suruh malu ini. Taretok semat menang ini. Deolindo langsung bullshit. Mono kira si Deolindo nih 5. Taretok Hamza langsung simu pale. Langsung Hamza simu pale kayaknya mono. Langsung chicken si Marais. Congratulations Marais terah Halimar bonito ya bung. Marais Halimar kepajo di. Langsung ini Deolindo kar kill hit ini. Niliu kar nih. No, Aris Ida 11 mus Ida nih, bung. Jadinya 15 kill ya nih bung, terlalu buang ini. Ini terlalu kepas. Jago amang sih. Congratulations dari datang ya Bang Marais. No kedua bah KF congratulations. HTL congratulations. Jauh nih kepas deh. Oke dari Palestina 4 nih congratulations. KC nih congratulations. Oke congratulations bagi mood guys. Oke Halimar masih kapas bawa. Oke peng mapa ikut ya guys. Weekend kita lihat.
Ah, bos. Ini anjing status sih namanya. Eh, tes. Masa? Utama rumah nih guys. Ini anjing 10 jam guys. Em loketin. Utama nih guys. Celokan. Hey. Oke, Lawson. Oke. Bye. Running away from the past I left behind. Looking for answers, but
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I've been stuck going in my way, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us.
Oke guys, buon noite guys. Oke, ini maaf per Angelo si tim grup D nih guys. Nih si grup D nih. Nih ya, ini tim yang larang kari kita lu supportan apa timnya tim guys. Kita lu support timnya tim. Nanti try mana sus. Oke, langsung tarik itu kini. Falta weekendi kari. Salah. Falta weekendi. Apa weekendi? Anto ke reserve falta Maphatan hutan. Maphatan. Ini halimar oras sanulu kari. Oke, langsung oke update ini guys. Kita support timnya mau ngalin sih guys. Oke, dapat si Ransel oke evento evento PUBG ya ba. Oke, langsung NF sa tweet tung kira na ba bung. Oke, tarefal HTL mas komen sa tweet NVK sa tweet sai kira na ba bung. Lahu sikta. Oke, taretok XTL mas langsung tweet sai kira na ba bung. Rame. Ini terlalu ya ba keren. Oke, taret tim 8 mas komen sa GPK bung. Tim 8 GPK na ba bung. Oke, kayaknya ini saya langsung ba Paradise kira na ba. Tarik KF nih mas komen sa tweet saya Predator nih mas komen sa sai na ba bung. Tarik narang ini nih koris funang koris funang ini bung. Oke, aku tahu ke lagu Timor hari ini nih. Live clear pun hampir mata dukur. Oke, langsung orang itu klik musik Timor lah. Musik Timor. Kita tahu tuh musik Timor kita push lah. Oke, langsung mudah bah HTL-nya na babung. Kita le supportan apa timnya kolega sih guys. Kita haluan ya for message dia begini guys. Tinggal rame guys. Oke, langsung tarik tuh. Oh, ini XTL-nya nih bung. Oke, langsung kailan kar kabung kira ini. Oh, langsung. Oh, kailan kar kabung ini. Kayaknya Baba Yaga bung. Oke, kayaknya Baba Yaga tinggi back tuh lobe na babung. Oke, kapas. Oke, kayaknya. Oi, cuidado kalian. Oke, ya suruh vector perigoso demais. Apalagi kita usa tão vez, langsung mono kalian na babung. Oke, langsung tiro nih dia sih. Kalian ini ba. Oke, langsung kalian hit keren. Oke. Tarik tuh Baba Yaga. Oke, Baba Yaga kotak teno. Oke, langsung tarik tas gul langsung ini. Cuidado tim 5 nih emang. Oi, langsung jaringan makla dia kari guys. Nih jaringan oke falta El Tidio bung. El Tidio kalian mesak main ba. Oi, kayaknya ting tahan makas guys. Perigoso demais. Oh, si terlalu IQ na ba bung. Jadinya ini oke, supportan apa? Bingkanya terlalu supportan ini bung. Ini apa? Lah husik supportan apa tim VS kita husik nih. To madrugada mesti hadir na tu rai bung mutin oke. Oke, langsung kena nih. Ya langsung tahan apa tim vitar itu kok. HTL-nya ba HTL-nya. Ui kayaknya whisky mafila tina ba lobe na ba bung. Oke, langsung tarik to ba NVK nih. NVK Jester masalah. Oh, ini kayaknya ini helm makla iya nih. Tarik ini helm malah iya ini. Oke, ini rang malah iya kali. Kalau ini helm saya otak peluang sini ini hari dalam saya bos. Oke, cari makan yang bawah. Kayaknya squad bawah rabat. Oh, si Preda. Oh, lah ya. Tim 6 nih, Bung. Oke, tim 6 nih komisi. Oh, kayaknya kailan us mono tena na ba. Oh, El Tidio mau mono na ba, Bung. Oh, langsir tu kuret. Oh, lah dia kira sira salah sendiri guys. Oke, last man standing na ba kayaknya ting tahan posisi guys. Labele ansik tusun guys. Oke, ini pasta terlalu wow na ba, Bung. Pasta terlalu wow na ba kira. Oke, tarik HTL-nya. HTL kayaknya ini aku na pating ini. Oh, ini rabat ini. Rabat ya bootcamp nih. Oke, tarik dulu. Tepas file ba party selok tuh. Iya nih NF nya bung. NF nya rame demai sini ba. Ya maaf itu si Iran. Oke, kayaknya ini suruh. Oh, tim 10 nih bung. Oh, lah hopi kalau amor mono bung. Oh, kayaknya si Roy NPK nya. NPK nya bung. Oh, tarik tuh ini kayaknya nih rame. Rame ahi mati nih. Ahi mati muris lakan pista bal. Oke, langsung tarik tuh ini kayaknya sir flame baret. Tim maksudnya tim siapa mana? Metin. Oke, langsung Skylar mono kira apa? Oh, Skylar musuh ini udah ya. Oke, kayak milagre muskona. Oke, langsung kayak
Oke, cari makan mus langsung kira. Sini fling suara. Oke, langsung milagre mono kira naba. Oh, predator milagre langsung mono kira naba. Kayaknya hela. Oh, profesor. Oh, profesor Hutchinson. Oh, kita lihat kan bawah. Oh, kayaknya. Langsung back to lobe naba si tim 9 terlalu buang ya. PK terlalu buang. Nah, hereng. Terlalu kompak nih rahasia mana via hampir mati. Oke, kita lihat tuh partai NF ya naba. Kayaknya dia merapat. Kayaknya Rosen kona hit makas bung. Next team setelah Uza kira. Kita lihat partai Rosen untuk kayaknya sih nana terawat malu nih ini Rosen seran iya kayaknya hati-hati sih kira Korea ini. Cuidado Black Rose ini Black Rose nih posisi terlalu dia kan. Oke, SS di sini bung. Lari SS ini. Sorry. Ini sore RPG ini. Oke, rame. Langsung kira RPG ini dia. Langsung minimax mono kira napa. Oke. Kita lihat partai Kurama. Oke, Libra ini. Madara. Kayaknya Dizzy mau começar rabat ini bung. Dizzy no easy money ini bung. Oke, kayaknya sih raser terlalu. Nih 5 Qatar guys, 5 Qatar gak usah duduk tombol nih. Itanya kan biasa saya kalma nih kan duduk tombol langsung biasa. Sirnya kan duduk tombol dan duduk boeing itu kan. Hetang eman arahnya kan duduk tombol boeing itu kan. Ini model sirnya ruan. Kita hal tuh rejim tuh sirnya ruan ini baret. Oke, langsung cari itu kan. Aaron langsung nih naba. Langsung goyang-goyang deh buat kalian lihat. Kita lihat tuh party Dizzy nih naba. Dizzy kayaknya tamat langsung. Ini kayaknya nih hetan. Wow, Dizzy mana nih naba? Ini mudahan rasik deh guys. Oke, kayaknya channel atau cuy tambah kan bisa. Langsung itu shooting tambah deh bung. Oke, kayaknya easy man langsung hetang. Langsung hal mono ida. Oke, easy man nih yang kedua. Langsung kira SMG tuh kalau live demais. Oke, kayaknya Kurama mus mono minimax falta minimax naba cuidado minimax mus kona hit maka. Ini bokamos lah dia kira itare langsung pasa kira ba minimax. Last man standing naba niat talo seda bung. Rala iya bung. Perigoso. Oke, langsung kita langsung hotel ke si Juliet 5 nih 5. Signor piloto terlalu live ini mata murisnya yang naik signor piloto. Oke, tarik lepas partai lihat. Oke, langsung itu shooting bomba langsung back to lobby kan apa. Oke, falta last man standing musi. Ne predator sih bung. Oke, falta last man standing men. Lakon tuh men mana kering. Oke, ini hotel Scorpion ini bung. Falta Scorpion mesak. Oke, predator ini Karua kira ini. Kailan no semoris ya. Kailan ini kayaknya Rua dulu ini. Kaki Rua ini. Terlalu hakma ini. Ini terlalu santai. Kepas. Boa demais. Oke, tahu musik terus tuh guys. Musik terus lori Hanoi fila fale. Mau ngalin sana be balong back ten tu lobin. Halimar guys. Ini para rame. Oke, tarik pada parte predator mos começa merapat guys, merapat ba bootcamp na ba guys. Merapat kita husi guys. Oke, langsung tarik ba Black Rose kayaknya nya suruh malo tim. SK Dark Star langsung bunuh kira. Cuidado. Oke, Killer King langsung. Berani tipping guys. Berani tipping lawan spree guys. Dari itu. Not crazy. Kayaknya helm sudah kia. VS level 1 perigoso guys. Cuidado. Ini saya salah kiliat. Lihat itu steel hun langsung muntung knokerang. Ini perigoso demais. Oke, tarik partai lihat tim 10 nih melihatin. Kayaknya sih komisi 1 tahan ya napa. Easy money nih mama langsung ke on fire ya napa bung. Oke, terlalu hadon malon ya sini guys. Supporta malon. Kayak tahu sih. Oke, kayaknya culiat tuh taping tanda lidah tangkari. Ini berani suruh spray nih taping sini ini terlalu buang. Oke, GPK. Kita hari itu kita mau ngaling GPK nih kayaknya. Yalah, kita hari itu kirim. Ini motor bung. Itu motor. Kita ribat tim 8 untuk tim 8 terlalu hakman. Tim 8 oke sih. Kita itu GPK terlalu hakman. Ini meeting napatinya nih. Tambah nih zona larang, zona ini tengnya hakman napatinya nih bung. Kita ribat partai Black Rose nya napa. Kayaknya sih tahan malu napatinya napa. Tim 7 kayaknya latih nih sih. Lah hati nih sini punya. Aku hatinya. Oke, ICO Rocky Boy. Ini famous ya. Oke, terlalu IQ ya napa bung. Nih rotasi sernya ini bukan lah dia. Oke, GPK hak main lah ya.
Paradise. Ini santai, GPK ini santai-santai. Oke, King Light komen ini mana ya? Bro, fokus. Udah mau hari pale. Udah mau nonton guys. Udah harus tahu lah, apa kan? Neve nonton guys. Neve fokus, agora fokus ali lagi guys. Izimani começa a ralar limang Qatar, bung. Nih limang Qatar. Nih akar oke langsung Izimani misi mungkin misi. Oke, totka langsung lihat cuidado predator nih suring misi ya guys. Cuidado pak. Oke, tadi itu parte next main kayaknya nih. Ini prefere para tu salva nih kolega. Oke, kayaknya Izimani mau dunia nih bang. Tadi itu kayak golf isiera langsung barabat kira. Mas beni lahare totka na babung. Cuidado, totka na babung. Totka ini kira. Oke, kayaknya. Yang ini udah boh demais nih be. Itat começa barulho demais. Oke, kayaknya. Dia leader hetan langsung kira. Leader moon kira leader lah hetan tang. Leader langsung back dulu bisa hati bung. Nih dia HBD, happy birthday bro. Oke, kayaknya easy money. Sira terlalu stuck meeting ini. Sira stuck meeting hotel ini bung. Sira stuck meeting bukan lah dia gitu. Cuidado isi lihat. Totka, moon hotel ini lihat. Oke, kayaknya predator last man standing mana ya lah. Oke, last man standing. Ilo kene. Langsung. Piloto lah dia kira piloto matan terlalu dia. Oke, buat saat kriteria saya piloto nih kan guys, ini aten itu. At saya piloto. Labele matang min, labele uso oklo. Ini kriteria piloto. Jadi ida ini piloto. Nih piloto. Nih matang nih mos mais. Nih mos ai mate. Nih dia. Nih mola kat saya piloto nih tem tes le matang. Matang nih to sira. Tina hira mat. Ninya nih dia matang to 60 tahun foi matang ate. Matang se uso oklo, langsung matang ati. Matang se embolo rabon. Nih 60 tahun. Nih agora matang dia. Nih bel kriteria para sai piloto. Quando se fosse piloto mas usa óculos não sai ter avião niat baru mana. Para só que fosse né arbian todo. Oke, Juliet Lima langsung kira Fonsu Martin langsung komen kira nama. Oke. Oke, ini parte VSS nih bung. BSS. Sorry tim salah. VS Venom Squad ini. Oke, itari ba NVK terlalu buang apa? NVK destrui ini. Kayaknya itu ini yang buang ini McQueen langsung kabur moras kira nih. Kapas bawa lima terlalu gaya. Lima terlalu ini asegura ten kill hit ini lawas lima kill hit ini lawas nares squad tidak bela itu bela hatu ne precisa tiro estrategia ini capaz guys ne be sira yang hat ne la ansa la liga diragukan sa itu la liga sira itu la vergogna tang atu dia sira ne sa fraco kasi sira ne 40 no ya unidad ini larang latin lingua teto ini la oke Alan cuidado NVK ini hak main nih guys Jester berani samping Jester mau yang ware kayaknya ini samping lihat kiri kanan lapar guys goyang kiri goyang ke kanan goyang ke kiri goyang ke kanan oke tadi itu lahu fui kene lahu fui car kill terlalu barak lahu fui skill terlalu buang kayaknya striker terlalu buang oke langsung kira suruh malu GPK na babung GPK mas standby tenene bung persiapan ayo ini suruh GPK mas hingel ini oke gembel pantai kelapa nih komisa nanti di sini bung perigoso paso muito perigoso ne ronde 3 naga Tobi ini salah ya ronde ketiga usi grup D nih falta ronde ida weekend maaf ikut ida nih tuh ba weekend kan kita reba parte papilot di mana bung papilot oke papilot lagi kasih rata lagi dong papilot matang terlalu dia matang ini matang udah sira mana guys nanti striker na iruan etang ni sini analog nih guys ima karaten si halimar analog nih biasanya itanya ngebel dada bakoto bawoy yang sini mas sini lah ya dulu bawoy datang sini oke langsung tarik tokin ba kailan si Morris ya guys kailan itu buka to kailan ini kailan niya solo mabe ki 5 ini bung skill solo squad tekstil striker terlalu idola na babu ni halimar terlalu kalma oke langsung ini spray kena KF na ba kayaknya KF spray sih mana guys nih miaredet nih spray sih mana bung nih bilhal dog jarak dan seni ini oke kayaknya suruh malu VS ini bung
Oke, KF Obriga tinggi badu nih, woi, namanya dia mundur bakot nih Araska kira. Nih langsung kalian biasa bakar. Oke, langsung taretang. Apakah Georgia Tumuno, Georgia Surti, Georgia kona hit kira. Ya napa mebe ya kalian terlalu hak man ba itare partai si VS nya Cam Fatima uza 2 kali napa. Oke, SMG. Oke, tareto Georgia langsung mono kira napa usi demoniknya 5 bung. Oke, tareto usi kalian yang tok tare partai usi kiri kanan tuh tarik tuh sini ruannya turasan sa. Oke, langsung ke FC mungkin ada nama cuidado Venom squad tuh si kotuk nama guys, cuidado Venom squad kayaknya siapa tuh bau canter lalu rasen babung ini striker. Ini ski dia cliff mana. Oke, langsung kira bosa munu kira nama babung. Oke, kayaknya Cam Fatima buka posisi pada talai season nama ini bela halo ratu kill nih kira guys. Imagina mas lahetan guys. Oh, kita level ben pekanya nih pekanya betul bung. Oke. Layan aga? Anto kar foto nagari. Si layan anto manena. Ala tene, hakere kia serga buat lista nih kan bikin dia. Si layan anto kara idane me ikut. Kari gua maluk ser nih. Ansa sema liu kari final kari kia. Suasahan guys. Tambah ini bela berusaha tamat tuh finalnya kerja ke Laos asa kaleng-kaleng asa Indonesia linggo Indonesia bukan kaleng-kaleng bukan tim kaleng-kaleng ini mabel tamat tuh finalnya guys. Ini terseleksi guys, man. Ini liu sih pool barak, pool hard kira guys. A B C D E B ita terlalu hak ini ita reto K E F ini oke. Ita reba HTL HTL ini bung. HTL kayaknya udah rata bung. Udah rata. Tim 16 udah rata. Hoten. Tim oke. Langsung tarik. King aja langsung ke Moras. Kita shooting langsung ke Moras kali ini karaskan. Kita tarik KF cacing ini bung. Kita tarik untuk partai KF ini. KF cacing. Ram karas ke bung. Dunia malu zona permate ini sana zona tir malum permate. Oke, tarik partai. Langsung kena Latif naba spray kena naba. Oke, nih kayaknya spray sema naba. Sira suruh malu ho NVK bung. Oke. Langsung kena. Langsung tarik kayaknya panda mai woi naba bung. Agak king lai. Oke, Emperor no tiru mal dia. Oke, langsung naba king lai langsung halo kena naba bung. Oke, cuidado, cari makan mas spray terlalu dia gomos. Sira simu malum terlalu dia kena ba. Oke. Langsung gesture simu kena mesin ba. Selu malum bong. Langsung McQueen mono lau kayaknya lau Ni hanoi langsung pot kill kena ba. Lau pusi kena ba. Oke, aban kualifikasi ga. Oke, langsung lau mono usi Emperor nih 5 bong. Langsung kena tareto kena ba GPK terlalu bong. Oke, falta gesture last man standing kena ba. Falta kairos baru ini kita kan ba bong. Oke, terlalu mental mah dia guys. Ini kona solo nansan ini mental mah tinggi dia. Ini lah anak dedar nih halimar santai deh guys. Oke, langsung. Wes ini munu yang bakar. Makanya dia langsung ras baku. Idado suring. Kayaknya GPK nih suring. Langsung tim 10 kayaknya nih munu kira naba. Reflect dia mai bela guys. Nah, rua kira naba Araska guys. Oke, boa halimar tamat topus. Urutan ke-6 nih Laos buat ke fácil guys. Ini tali Araska itareto cacing na ba terlalu rame na ba. Ne GPK nih servisu ma barulyon sana guys. Oke, langsung nih tiru. Langsung spray dia buat culi. Dada casa pa. No Araska cuidado nih spray mesmo big itu lagi. Nih spray lah dia guys. No ini si ranto ini si cuidado. Kayaknya hoto dunia nih. Cuidado culi. Oke, langsung nih back wal Fati no think no kena bakera. Foka don't cry. Oke, foka don't cry. Maksudnya foka don't cry no falta VS terlalu putar malah na langsung tim 10 rata bakera si VS-nya kayaknya. Sir tinggal suruh malah na VS nih 9 tulu lawan GPK nih spray sira manina nih itu. Oke, langsung not crazy na ba. Langsung mono kira na ba. Itareto ke Emperor kayaknya ini hetan cacing kali. Oke, kayaknya ide kutu kan ba bung. Ini terlalu cacing mas guys. Itareto kan ba. Oke, Riodis 05 kan ba. Olahraga na fate pa. Olahraga kita parah. Itareto tim hira ini. Tim oke, Ida tolong. Oke. Ya ini aman ini santai ini paling urutan kedua ya larang. 2 lah 3 nih larang ten guys.
Uma barak kan saya matu operasi uma barak. Paling sira lima sira ikut masih buka tuh. Oke. Kita reparti GPK ini panda terlalu buang naba Emperor mesin ini. Woi langsung kita malu naba. Cuidado langsung kena. Woi tuh demonik langsung munu kena naba. Cam Fatimas munu kena naba kena. Oke tarik panda tuh. Oke Emperor kali guys. Oke last man standing mak. Oke langsung kita baku kena last man standing naba. VS or oi kayaknya caci naba bung. Caci mah travar main sih. Oke tarik tuh. Kayaknya ini pemenang nih si ini 5 bung. Ini mudah diprediksi guys. Nama si 5 terlalu solid nih Carmelo memit ini guys. Yang tir kan langsung Zoro langsung back to lobby na ba oke kayaknya Latif langsung suruh 4 mata. Cacing na ba semat menang boros. Nih train 4 mata bung 4 mata. Nih ursi half video 1 versus 1 face to face. Oke langsung hutu kira mus terlalu bung. Oke falta last man standing ini bung. Oke tarik Rio dia nih hak mana ini itu interpretasi cacing datang kedua ternyata dia mau tampil kedua bung. Terlalu hak mah bung. Oke hak mah dia mau diklik ohan zona liur itu duki 4 point basira guys kon la vela sente la dia kala side di zona liur itu lagi ke 4 kill barat la minta serne point makasih tadi ida tuh dunia misla toma guys. Oke kayaknya Rani tama larang. Nah, so kayaknya nyebel hatung. Oke kayaknya sih hetan. Si Rona ten step bung. Ini Rona step malai sih. Oke kayaknya jaringan lah dia. Tinggi hotu ya nih kira. Oke congratulations bah. GPK terlalu buang ya bah. Halimar terlalu kapas solid terlalu dia nice guys. Oke ini sih rekalkan kill hira mana bung 15 kill. Sunhawk 15 kill. Terlalu jago. Nova, tim 2 nih terlalu kepas. Bele tamat tuh. Kedua nih lawan Salimar. Oke, KF nih kiri dia nih si cacingnya Zoro terlalu kepas. Oke, Nova VS nih jago. Oke, kita solo ada Kailan. Oke, Kailan yang karne keren. Oke. Bawa tuh jauh nih kepas. Congratulations bayi tuh. Karik laten weekend aban matu continua or sida mane laten do hela kontak tuh basira tuh guys. Kita lu abang ajuda fahe link ne ba colega selo atu ne sira selo mus bele assisti jogo semifinal ou final mane kari kayaknya sih bu. Aduh. Oke, aduh ini mas GPK ya bung. Oke. Kita rona tuh resultado GPK eso que hacemos pelatina. Nih ya. Bueno iki. Untuk map dulu deh. Oke. Hai. Oke. Guys, kayaknya hoto naga guys. Oke. Hola. Right. Hoto naga? Ini orang mata dulu loh, bukan? Ini deh ya. Ya, pokoknya tarik dia macam kamu. Ya, akhirnya. Ya. Oke, guys. Boa noite baita hoto no. How to foi informação dia det baita hoto kata
Map iya tolo det guys. Map iya tolo. Ikus ma weekend ikus ma ohin San Hawk nena. Ikus ma San Hawk nena guys. Nebe sema sida sudah poin karek aban tama ba final karek semifinal. Karek ya parabéns ba imi guys. Kita lo esforçan tama final lah fácil halimar santai guys. Oke. Anu saja mana? Good luck. Good luck begitu. Até amanhã ya guys. Apa minta suruh malu balik. Agora harus push rank lagi. Harus push rank. Harus soalnya harus fokus ba Conqueror season 11 nih ya guys. Kita lu abang. No, kita lu fai share la link ba kolega Sergio katunnya abang bela assistio tu torneo final usi legato nih guys. Torneo legato nih. Oke guys. Usi legato. Oke. Helai, itu antang hawaris lah guys. Hawaris hawan telai. Ini mau saya locker room free, ya. Tambah how destroying live usi dader sang. Ini mau hang nih, hawaris dar sang. Lokrai kau serok haris tang. Agora ting haris telai guys. Ya, for libre to me how destroying. Ini hari how live jam ora sira tene nih guys. 8 jam bu, 8 jam ini. Serok place tang ohin 10 jam kari. Ya, live ini comprende lah guys. Tapi how locker room free, santai. Ya, depois mau lo. Santai. Aban torneio hotel lo guys. Santai guys. Agora precisa descansa então. Hari santai descansa ao pusto antele guys. Pusto ni rank tele. Ani rank pitaro. Fui ma crown 4 ton pitaro. Oke, nih ya kita lu abang. Abang jam 9 dader. Jam 9 dader se começa torneio final. Norsida ansaba maluk sira turona resultado kari korsida kalang kari korsa kalang enggak. Ini mau sira manda via grupo WhatsApp grupnya. Oke, good luck ya guys. Basema tama final kari kia. Good luck.